malanga i ngai Samoa. Mo nisi whaamatalanga wala o maile o lua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. When you shake up, I'll bring you Samoa. Radio Samoa.
Ua mawhai o na awina atu o le polokalame a le awauli mafufonga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E risitala aila walo. Lua se fulu miru te watani ele se fulu mula lua ele de ya wuli matango fi toi vevela. Ele ngata ile vevela ai o le matua mana i o le mumu mai o nei mea o lango. Good afternoon to the langos o lea ua whaale velave mai o tātou o langa. Le rei vai tau o le tau mawhana whana. O lea ua tātou o lia mai. Le rei fo ia wauli mātango fi. Na e tatano mo le mawhana whana. Na e taua na wina le vevela. Ia sanga ianela ia le vevela ngale mangai lango ngai fsoswani ia toi. E tau whaate ailo tau tuli moe. Whia ngai le tudu o mga luenga o nisi fo o naua maua sina wa komala i titi. Mai ngā luenga e misele mutintinio le lape a whai o nai tenga lua i fafo ma lole o lo sai ma lole au solo. O le whaantalofa masani e le mawheo le tuua au auna pa ia le tua. Te mama tina ma tutua le balo si o le duu. Ia va befo i le whanau o le wanga i anto i ta whau fo i nisi le aunga i le nei ia solo. La malo anto le vtalenga ia te tia pe o nei le tau maftanga mai le tai au na le la. Ia si o le vai fo i le se fululua i le awa uli nei. Ia anto no la wamba wasana lanchi le nei vaenga o le awa uli. Ia ai tau anto ia tia. Ia na e po leo lon tau au mai whai iai. Vai iau whala au nei te iwa ngalo si o usu pele le nganga. Le tau ono whakamua leo tātou maftai se o le fo le tau le whana nei. Ia ua lava ia le longa pui li ma le wha wina o le tiute a le Radio Samoa Tasi Lima Iwa Tolu a mo. Ia o hamai o le divaenga o le a woli. O e okay, o e feo lolo. Ia po o ngai aile alu i luma, aile alu i kua, aimale alu i auka. Ia, whapena le nei o langa. O le aso wa le lei. O le aso foi. Ia ua wha le lei. O le aso e fia, o le aso foi. Ia e te tau o na tātou whitangi siai. Ia pe a whai ua motu sia le mawutanga mai e pe le i anganga. Ia pe o le a fia foi o se tasi ise ngase. Ia mo tātou umalo whenga i ngase o le tino i le so. Ia misen tātou i e fuafuanga i antu i whale mai. I to tonu o New Zealand antoa, ia o le tala whaano no mo tātou i le so. O lo wha pemba i e le tala. O le so, mai le se fulu ma le tasi le tai au e anga i le fitu i le whiawhiana nei. O le a te te e ai ia tausi mai umai to tonu o New Zealand. Ia o le whai mai. Ia o le a wha pea lea o na te te. Ia antonu te le lopo ngā whia le whai le te e ale au tausi mai i le so. E bita ia nena amata ma le sfultasi nei le tai au. Se ia ulia le tā le fitu i le whiawhiana nei. O au nanga. E whaasawina i le soifua maleola o lo o whaawau na pēr i tutonu o maota ngase i le antunu o lautele. O whea foi. O mō meo a foi. Whetuna inga. Ia ma mō mea foi o negotiations. O lai whaanga solo le tembele nei. Pitai. E le o mawhai o na manu malo le matanga luenga o le soifua mano loina. Pe manu malo foi. Ia le societe atau si mai. A le in tausi mai, e le mawhai e fua mai na whaantino na o i la tau, i a la tau ngā ruenga. E se le tā ua, o le ngā ruenga a lii, mata mai tai, tausi mai. O lono winga, kaunga kongi wha le, tau na whai wha le. E le ngi computer, e le o ni masini. Ia e le o ni, e le o ni me fo i anga fausia mai o ia pangi po korea. Le o tangata soifua. A wa a wha le tonu, ia mato te le wanga i antu i Australia. O lo knowing, o le a wha a whainga tā. Ia o na wha a haua wina i al ngā ruenga foi. E to tonu o a tātou whale ma. Whamai o antu le tolu sfulu ma le ono afe. Ia le o wha i lea o midwives. E le nganta i lea o healthcare assistants. Ia antu a ima le auto si ma. Ia o le wā hanga i ese mai ala antu ngā ruenga masani. I le so. Ia, mai e yeile tūlanga foi lele e ono lama tia i le soifua. O nisi o ngase i to tonu o whale mai ai tūmālon te tasi o New Zealand. E pe o le whailo mai lea e le CEO. Ia, o le vaenga lea o le au tausi mai i to tonu o New Zealand. Nei le li o Paul Galter. O le ana ia tā ua mai ai. Ia, o le tele o mata upu. E le o fia i le au tausi mai.
e to tonu o le tātou o toro i nei New Zealand. O tausi mai o lo iei tono iuni, o i lantou i o lo whaatiroina i o le te i le so. Ia mai tālo sia, kālo sia. O le a whaapelea o na wawe maua se fofo le nei whaafitauli, wai le umai i. O le sau le whaamtalanga, whai mai. E mai i o le te i le so. O na whaasolo solo loa la ia lea i tū malo ta itasi o New Zealand. O a ia i tū malo, ia o up north, ia whaasolo mai ia i tātou nei au kilani, ia aluantua i nai Waikato, whaasolo atua i o i New Plymouth, aluane i lesi tu i Palmerston North, aluantua i lalo i nai Hawke's Bay, Rotorua, Tauranga, wawa i ele tele. Ia ele nganta i lunga i le motu i sauti, le motu i mātu, ai la vea atua i foi, ma le motu i sauti. Ioi, o le wha moe inga tele leo so se whale mai, o ala tō fō mai, ia ai maise ele ngā luenga o lo fi tai tunga ia li i matamai tai, tausi mai, ese le tāua. Ia mautu e lofo, e tō te ele le malo le turu, o lea o lo ngā lulu e i tutonu o ngā luenga le nei, o le wha punga wha peritania, you deserve what you are asking for. A wā ale i oto, ia e nou mātou, ia pe tai fo i mātou, ia pe ale i oto. Ioi, a whaila o lena e fuafua e tanga ia nei le whalemai i le so. Ia, o le kūranga ngā olo ia tātou whalemai. O longa winga, a whai o ngai ke whaanonga ku fuile, we e fialu an whalemai. Alu i oro kou GP, alu tau fo mai, i whaile le whai tu malo. Ia, po le tau fo mai nai le tau pitonu. Ia, antono nei whai ngā luenga i nisi o li ima tamai tai tausi mai. E le o a fia antoi tonu i, ia li ima tamai tai fo mai. Ia, isi ka ko whakatkai. Pole atu lango le au on tui, wai masano uma atu i tausi mai. Ia, ai follow mai e tua. Ia, ma fo mai. Ia, ona mai alo fo mai. Ai solo te te antoi loa, ma le au mamai. Ia, ma lo le ngā lue, ia, ma lo fo le ono sa i le nei ia woli. Kau kango fo i le ma le fuafua pe an whai le o sau mea ai.
Tōwhanga meke DJ Dave ma DJ Noise mo le pese i le saka saka. Ko inga pese la ia I mo meo fia o le ke risi masi. Tama voi lele. E ita te lele toi ina e lanta la tamai le lo matua. Ia pe le fia foi le lo matua pe a lanta la tantu le toi ina. O te matua I whasa longa o la kapi yaso la. O le dau o antu le polo dai le leina siko ia le olo peleki pe ama le se fulumita mai le leina e anwa il polo I fafa. Ia na o se mai tua pe o le tu ngā whautasi foi le tasi lua tolu whāna fo le ai lima manai la kapi na wa vai le to ina ma le lo matu e wa vai. Ai e foi la marakai. Ia o lai siva le si le pangalesi. Ai makele a koe marakanga ka foi le le kuku mai kua. Ui le rua mū le loko. Ko sa ua lewanga fia siva iei. A le oska mai ka. Ia po o seali. Ala ua vai aku. Uma le pese kasi. Ala ua kumalesi pese. Ua koru pese. Ai pei o le pese laenga ke la malama foi le. O le pese wosi. Mana vai ngako. Le ei ua wha le pese wosi ia. Le siva le vaenga. Le wha pēla marakama. Ele haida. Ua kauroranga o step ina. Wa kaulanga o step ina I le mele alanga lo ke vai pe imala ka wanga ngawa a lulu kupe a vanku ye ma mo meo pe pa mo ave I mrfa ka nga la ko ai a lo ke vai son la wa o le pese wo nga le pa wa nga le pese fi si vai skam ia ka no fai si o ka uso vai a wiki makavalia io ka stop io makavalia ai anu ye yo Marisi ngā mea, le kūpāle o koutina mtumaita. Ka kia ia o koutina, o kouare ko kauria mene ka o selection. O le winga o lau kara. O le selection, I mā koui e single, pēa o le teimi e whai I siva. Ene a whai nā siva e kāle sia lan tau ia o ngā seki a kāku. Siva le mana malama siva I la panga. Au ma ko le ngaua ma ko pei foi le ia au ko ia le kupa ko mai kai. Ana le u ma ko le fo e fa mai. Yo. Au, ana le ngai o so mai lu mala kam le kinge foi le pi o ko parikat. Ale o vai, fai vale le. Bueno. O ko mar malama le u ma ko le pei o le kama ia au. Ai ko sa la I foxi kama alu I yo o la me ki sa wi vai fai ko body card e fai fa le a wa ko ke me le no lo fom ai a wa ko ke me le ali le kam fai ngal ma ko ku par va yo mane me ye mo ke fonga ai le fa pe o le fo ko foi le e fa vai o le armi ki. Kau kua ngā foi mā kākou. O mei au siva. O le mei ke fia. Ai le o le waru waku e whawewhe sia le siva. Ianga ke iana ia le wale banga iei mani siva. Anga o whakai kai. E le siva koe inga malero makua. Besi nou pe vavere pesi. E kukusa le lei ale pesi. O le peisa ngā por sao ngā le siva koe. E saua le pese slow. E kaua le pese vave. O la ngā peisa ngā. Ngā uma kuafa mai e markala koe. Hei! O mai romio vai. Kau kua ngā. A wha pe o le nai alu le siva ngi masing. Ia whaifa le leia iau se vai. A whaifa le fomua o le Rastailer. A whaifa le a kose mingu ke o e ku ki ngā au. Ingu, kai ka tapo ka ko whala. Bueno, a ka I lua whala a ngā me rufua mai. Kai ka tapo ka ko whala. Ki le fia ai ko I se pa u mai kongo le whanere whaere si. E ka whiwhi le lano la ngie. Ai, mai o kou ia ma kou parika. Whaifa le rei. Mai o le ki ngā inga ki ngā inga ngai o uso e whainga ruenga masapalai a kou kou whaakaunga. O kou ofu. O kou pocket money.
le uma ko le ifo fa mai aru yo fa le e mana le ya je uso ya pa u toe mino yo e mana le ila wa mapaki piva le mele fa kwa John Lota ma lo le soifua lui moni au male sulu yo ia nga kau fa ke le menga le ifo awa le sikai vai o sola e kaule fiingi upu mangikala o maka e faia le kalunga nga alfa pe nga alfa pe ai au kafa maua mai o le signal o lo ngowinga o lua wa sifa ai ava pe ko foi lele e fa alu lunga fa pe makol kama o lo ngowinga o lo ko ya lu ko wai tano ai tana le an tawa seuma lu ma no soifu ma le langi ma le uso ya fish Van Sullivan today, Kansas City. A little from the Kansas City Chiefs. Yeah, and that was the Super Bowl. But my Lord, to I can say Marina before you lofa. Yeah, ma le auto iloma le va tasi me le vai ngole auto ilona wa malulu o to yeah, ingu e vai. A malulu fo. A wale lava ma fanga mo le hot chocolate. Ye pole mag. E ingu fola. E ke ai fo le malulu i fola. Ia nga tela va ai ia fa before eu to uma le fa tasi mai le vai ngole malo ai va e ri se me vui la lua pisa i lungo le lau ngi ia wo wa lau fa pe ngi ia le koi cha le ia ka lau fonga mu americana lo mo ia ora me vai ia tapu ai e tupu fa na mai oh my pepe se fia wafana mai le mesia pepe se fia wafana mai le mesia oh filemu fana uai o yesu fubula malosi fetu fa ailonga yo ole tupu
fianga o le ni vai ngole o le stasi na pe se fo le wa tonu mai le tanto ofisa o le pese ua fa ngoina o mai ua fa na o le mesia mai a kalasa a mane sesa ia ka si o le sa o ngor ka o le sua fosta mai ta ile na su inal tanto pese le o le mutu sfulu valu me lu na tale o le tula e tasi tale tasi sa o le fo se yuli man tanto tala e vai fo fi fila nga le ya o le man tango fiola solua o le fantasy mele fionga ile lo li ya awa fo i le long puyo li o lo to pa ia malo o to manu fa tala van tungal val mana malo le fa yo le faiva malo le tau toita si le masina ya ona e away fo ila ia le mai mato ai an wak boy lo ko manga ia ia le je ko wa ko so e mai sa i mele fionga ile no li o ko fo i mai le o le wa toi mo le tanto filo inga mo le fionga le pule o le tau mala unanga ale ji mana va tana va lo fionga le lo inga mo mana ma lo le fio le faiva ma lo le on se o la tana le ana fai ai le i mai le telefoni o le na fai antu la ta o me le vai time ia e sa wa ia le mau vo ile le ia Mikael pesa mino o le tutu animo Palole tau tai malole tau tua foi matavela e lauftalainga a te umanu nei tu lau le aso pa foi pele vi inga ile li ilo soi fo tau tua si o wola vai vai ale ngata ile soi fo manui o le atunu o te masalo le tu langa na wala ngona fo le telefoni o fia ni mo fo ia fo le fio ke o motu ta fa ta nonga ia e ile e o leo tato e selo ai dumo nu ia lo tu pe o pole atu ma lo lava le soi fo manu ya o le tato tau fai fa ma lo lava le tasi ma lo le sai ma lo le tau anta to lu su lu anso o rie ke visi mas o a mai le fai nga me alofa ia me se ia lo pisi le nei vai tau so tau le ma wa tu o le lo pisi so tu langa ai e fai o ngalvenga fai o ngalvenga fo ia tu langa foi fale ainga ia tu langa na ia o le wata o le soifuanga fo ile ele to isi taimi mo ta ua o treni uma lava bole ainga le wo ia te manu ma le na anga la tulu ia ai o le vaenga pe nei le tautua le tatou nanga ale chimana o le manu fo le tatou taimi o le nau fa fonga ia to telefo ila tou lau fa manu ia ina ile tatou fainga na alofa tai todo wa fe lau fa nga solo ele o tu e se ai lava le tatou fainga na alofa mai lava le amatanga ile fia tau sanga wai ile tulanga le o lau trade for cash lo no winga fai o iai wa totelo ila tolo anga mai fai mai le o talia ina la to trade inisio o nanga ia na foi fai mai la titi le tupe o faina inisio o nanga ia le nanga la tamfana pe lava no ata o le tupe lava o faina mai e la to o lo fata wina ta vale tuai a wai le to fata wa ta o le tuai nei o le tupe lava le nai to sa o lava lo o le tato faina ne alofa ata dia la sanga ia tu langa na iai ile tu ile ia inga fa pitoa e tele aveina inicia tato promotions o lo iai pela i discount trade for cash dale tu pe o faina lima se la wanga to suafe tu pe la val na tu atu ia te o lau me alo faltolu wafe e te tau on silfia ele mafaina aveina inicia tato promotions o iai pe o tu langa o tato discounts o de tutungina le ia o lau ai talafu na vaenga uma faina fitu nai te awhai e tadia lau tau sanga, ai ainga masani lava, lunga tau al whamalama tōru a whetala le tātou papitoa, o tā wale lava lātou o lātou tau lava ia maile, tū langa peona e le fia tau sanga o la lava tū mau tau o tātou tā wale, niso tā wale o whapawina tau lalo, ona o le ti value o tau sanga o tā wale, peona sila fia, pātau lo whale anu lunga le tātou price, ia o lau tupe maua, ia o tā vale, a whātauina lau tā vale, ia e alu lalo ia tupe toe maua i tā vale, ta sina vaenga tauna manino i aima, o to telo i la tolo malanga mai, o lo whapea mai, o tauna o whātauina ai, le ai, tauna e whātauina nā tā vale, po tu sama le lua tolu whātau sanga, e te le toe maua ina, pe ai toe trade in lau tā vale, pe toe whātau. Fo ia tauna manino le lei, ona,
o le lava le taimi tātou te tautano ai. Paanga lona lua o tūpatasinga o Aitalafu a whapea o le einga o lo tongi e finance lona winga e le a fia la whainga mea alofa o le tongi e finance ai a whapea te tongi e tā ua le tā whainga mea alofa lona winga o lewa e vele tātou promotions o le tongina o Aitalafu telo i lātou e o atu tei fies fun mo tupu tā la le lātou Aitalafu o lo mawhaina tongi whapea na fo ia lātou trade-in e le umana tongi ai le lei pea lo pala au mai e tātou telefoni munisi whamtalanga. Tavale Fou, brand new Castle Mahindra, Pionela XUV 700, Tato Scorpio, Tele na una yo Tato piki Apple Mahindra lo o final fa fitala, Paudel Tavale lo fa filato o fa ilunga pe fata wina so se piki Apple lava ale Mahindra nei vai tau. Tele a Tato whainga mea alofa lo ie foi ai le lei pelo su mai le Tato ofisa i le lua balu Atkinson Avenue i ne o tau pasanga tonu lava le Pompensini por Burger King i le isi tu a wala le awal a le isi tu o lo ie le Tato nanga a le chimana tulanga foi le Tato te foni fa so ta ia lunga o le Tato o bol se lau chimana numero tasi o bol se lau fao no dua ono dua tasi o bol se lau fao no dua ono dua tasi le Tato te foni fa lau fuana mo Tato nutua oi nisi fa ponga whainga me alofa pop sosani mo tātou nutua o ila nau sila fia a whata wina lo sa tungi atu pāsiso le vaalile te malanga mai ai ia pole to bring in purse for your lau benzini po la lava tu langa na e o mai le tātou ofisa e sa inia ma piki up lau tā vale nisi whamtalanga lunga le tātou messenger Facebook po tātou a telefoni lo kisa le o iba lua fitu o fa o lua fitu a tato telefoni e te sotai mai ai tele na ia tato brand new kasi lunga tono le tato showroom ia le ngata ilea tono le tato lotoa o lo ia tato used cars pe na ia sfunu fo so tasino fo high ace caravans high ace 10 seaters 40 ia fa pena tato pikiapu ia mai se fo ia tatu SUV wa ma i mo tatu matua ia ma sport cars mo alum whanau pa tele tatu whamtalanga wha so ta ia ele ta ia tatu telefoni na ma tatu Facebook ai mo taimi nei velo o leo whatau wa whai ma fonga tau modi o le fionga le ato le foa tui monga o le mato prestene le fionga foit fatina bal pa ia mal mamalu o le maftanga al Maslin Orleans ma to te whafta iailo wanga le lei Samoa i le weekend tu sa in male tatu wha moi moi le na wha tumulia ai le fia night club a wal wha ininga se leni o alo mawhanau al maftanga ia ai mai se fo inis fo whainga me alofa peo na iele community o tūlanga i le iai pe lava na masan iai langolango lava fo i le malisi peo na iele tatu au malosi lau fionga te iuli fatua ya Sabina ma le tatu ti ma le atana fa taila o to lang sua manisi foyo malisi la to salang langoina le fa moi al Maslin Orleans fa taia tu lo to lang lei fionga ya seuli le tatu Mr T ya one and only lo so fa taila o fionga i le lang sua tu sai fo ma fa fianga pe na yele po ai mo terminate fa tai tele tatu fia night club fionga po le sunga le lipule ma tatu teams down ma le boys tatu faili Henry ma lo lava whaftai mo le whawhitianga i le pō ua tō. Nā ia e mo le taimi nei au sunga lo whalainga te umanu. Ia, sa uia ma le tā lancho lewo sau whaitua i. Hatataria tuai lau sunga pe mai ale tātou pe mai ala sifi ai mo le taimi nei anga leile tua i fofuanga ma tiutio toi lena iaso sa mo le tunu pele whaftai tele whaasoi foia. Soi fo ma ia manuia le whianga le anoli i leli pula le tautom lau nanga le jimana hou seo oro si dai o tahuhu e pe ona e whaafonga tu iai a ngai iai o na wā lewara a mantangi a whinga mea lo fo le kirisimasi ia mo le nei fo i tausanga e pe ona amatalia lea mai i le loto tamaiti so o tui malama sino November ia le wa fa awina i le nei masina o te sema o le wa to iva mi ruton tale o le tulai tasi o tala iva i farua sa uni mai ai se yuli mala lefi fa malon tia lui mala inga le mau to mi dai au se talia mai Alaska i le aio Anchorage City of Alaska o le fa to si mele suga ya fantu tala le ulu o i male au sangi si ausi sini masina ya o Rosalia Masoi so nga whaia le makoi kou paso le isi le kou mo musui ma te mua Vincent le apai ya nga ioe
o kou le lenga mafu ai le feo i o maka o kangaka i asola o lai whaapea ai o lai inke le fongi whaavea i ngā vai kai ai kukeri lo le enkore mea ngare mi ngoi au maka mi ngoi o zai mi ngoi maka ai mi ngoi a koe marakingo ako fefe le laro rangi ia so ia o ngai kuke whai oi o lau kama wei nefa sa o aso ia mai o sko inga o teito pati Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is a serious and sometimes deadly illness, especially for babies too young to be vaccinated. In fact, over half of infected babies under 12 months will end up in hospital. And sadly, some may not survive. So, if you're planning to visit whānau or friends with babies this summer, especially newborns, make sure you're up to date with your whooping cough immunisation at least 2 weeks before seeing them. This will greatly reduce the chances of passing it on to the precious little ones. And of course, if you have a cough or are feeling a little under the weather, save those baby cuddles for another day. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Pa apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, matala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Noivo tu. Tatu proklama o le luitau mo oe. Fatao to sfulmartolu a lona fai upelo sfulu. Mai le tala fatao. O le la tau te feo ai matangata popoto. E poto lava ia. A o le woa e vale lea. E le anga I lava ia. He who walks with the wise men will be wise. But the companion of fools will be destroyed. O le autu o le luitau. O le vanga lona lua o le tal sa fa penar fa so to ana fa ya me o maftanga be ono fa ya tu ta hu te rero mamla mai tu la fono mata ya la o mene o maftanga ta ya la lona lua la li ta ile ne yaso sa va vali fa tasi matangata ata mamai fa au ile tangata ata mai por kanga kapoko ioe a wora nga oi malelenga oi e ua nga lua nga oi umakoi a wora ka pepelo marka ka le pepelo e ua ka poko ka le pepelo e pepelo e fa benga umor so fonga or ka ka ingupia marka ka le ingupia a fia ke alu fa ka ingupia e ua o nga ingupia o lo winga la le tala tasile ta yala ta o mene yo fa ya mama ftanga o le sa or tanga te fa wo ye awa alu fa wo martanga tata mai o nga vai mama walalo mavalea e alu lo ai e akamai o le kele la ye o kangaka le ato toa le mala malama ma le sida fie se ngaluanga
Aina ua whaau i le tangata e malama i le ngaluanga lea. E alua lua pe ia o kama fore kori fai. Pe ia ka ngā o ngai. Pe anga mōre kuspasi. O isi kaimi. O pe ia o ia e poko. E ngai loanga mua le mea lea ua whakingo. Ai o le tāhua le mea lea e whaailoa. Mai ma whaamanatu mai ati tātou. Tai atu ai. Kasi le loko. Kasi le anganga. O ngei. Whaau ma le tangata ata mai. Ai mga o mau kūra mafukanga ma malosi oe ma le leila o nanga. So ia uka wharkaka mai. Whaau le kaka mai. Keo e pēr koe ngā mea wangale. Whaau le kaka mau a inga. E mau alang sering. Ai ua ke whaau i kama fwoi e. Lengo ngo fwoi na lona wala papa. Ia ka pawanga le mea. O le susu e mea aiso le lapis. So le nui tau la mo oe i le aso le nei. Ia e whaau i le tangata. E iai lona silofia, e iai lona malama, e iai lona poto ngolona tamai. E nga ia ia, e atamai e fuila ia. Ia whamaruia le atua ia te oemalo o nanga, ia e wholau ai, i lunga o lau tautua, po whelava o iai, ina ia vi ia le li i mea umatana ki whaia. Ina wana lofa, alofa fua, whaafetai le atua le na tato tupuai. Ina wana lofa fua ya te tato umane. Ya pepese, aleluya pese, aleluya whaafetai. Ya pepese, aleluya pese, aleluya whaafetai. Ya pepese, aleluya pese, aleluya whaafetai. Aleluya whaafetai. Whaafetai lona alo le na fio mai lunga. Le wa whai ma wha paolo. Whaafetai lona alo le na fio mai lunga. Le wa whai ma wha paolo ai le pua puanga. Pepese, aleluya pese, aleluya whaafetai. Pepese, aleluya pese, aleluya whaafetai. Pepese, aleluya pese, aleluya whaafetai. Aleluya whaafetai. Whaafetai le anganga le fesoso animai. E manui ai talo sanga. Whaafetai le anganga le fesoso animai. E manui ai talo sanga ato uma mea e whai. Pepese, aleluya pese, aleluya whaafetai. Pepese, aleluya pese, aleluya whaafetai. Pepese, aleluya pese, aleluya whaafetai. Aleluya whaafetai. Malo atu le on sai fa moa ia fa talo fat foi le tunu ile ne oli fa fonga mai tala wa foi le no fta poi mai tele tumo de tau te Pacifico na popole winga le pot le matanga luega mo tanga te Pacifica fa le mo le no lua o pipisiale fulu manulele fa anga yo taco ta longa til tilor company tele fuso anga pe filoia le PFL fa la tele mai ile ne tulangi e fa fonga mai e fa la tele no ni tala. Ole li poti muli ni al matanga luenga mo te Pacifico wo failo ai ele o mafia ele matanga luenga le malo on oceana sini o tu e tau ia e tu ina tu le matanga luenga le fautuanga official malo mo fai ele fa sengana ile lei ole fautuanga ole fatulanga na mo le wa fe male lu lua le wa fe male lu tolu ma le wa fe male lu tasi le wa fe male lu lua sa fai ile onos pasene le lei ai ole si fa sengana e muta ya uni sa fa sengana ile se furu pasene ma wale au si ile luas
seno le te pulaa o le whaatulangana e le tau o le iai. Ai o le sui so upo mani matanga ruenga o whina o whapea. O le whaamsengana mo le rua tausanga o mabae. Sa whaia whaalo toi whale lava le pongai o tele ese senga mai le ripoti mu mo atu. Ai o tua ia le tamatai whaipule le leipa kamela se poloni i le whainga malo i le ave. O le whaamua le whaasau ino tupe na ilo le tirivaina o tau tua mo tangata Pasifika. O se poloni le sui so upo mo mata upo ati na lau tele whai tinga o mata mai tiolo mativa mo tangata Pasifika i le patira leipa o i whaalia. O le whaatulangana e 10% mo whautuanga i ainga whaatino e matua i le anga lava. Ma ia tā wai, o le whaavai au tuole na business i mo le matanga ruenga tangata Pasifika. O le ofoina le o whautuanga i ofisa uma le malo e whakatau i tangata Pasifika ma tangata lau tele. O le whaavai ai leo whai unga e whai. I ai ainga whaatino mai nei whautuanga. O le winga, a whai e ofoina whaatulanga na leanga mai nei whautuanga. O le winga, o se mea le nā e te tawai tangata Pasifika o na popole ai. E si lia marilimas fu tangata whai ngā ruenga o lusi ngā ruenga le matanga ruenga o tangata Pasifika i whaatinonga le whai ngā malo mo le whasauina o tupe. O salalau atu nei le whaamai o le fulu manu le leisi pale moa le whaatuanga o le moe o tako e pia na whaamaoni ai e le matanga ruenga mo atina e avi e le whaamua po le Ministry for Primary Industries. A whaari ai le tamatai office sidio ko mai manu o le matanga ruenga Mary Van Andel. E tusa ma le varsfuru wafe i moa o le amo mia ne le whaatama i uma le whaatoanga moa. Mo fua moa ale Mainland Poultry's Hillgrove Egg Farm. Ma ua whalua i naile foi numero e varsfuru wafe sa iai mai lesa na. O le aso, le sa fufu e amta na whaatama i uma nei moa. E bia na whaapitoa mo le fupoi na i o fua moa. Ai ua whaalia Van Andel. E le se whaailo le virasti o le H-Fitu Nuono. Wa haafi ai nei moa, ua salara watu i tuatu o le whaatoanga. O le whaatoanga e whae e whare moa i te marisela wons pulu wafe i a matua moa e iai. Ma ua sauni ana matanga luanga e whaia o mafufuanga i nei o mawhale moa e a whaia moa miaina. O isi whaatoanga o whale moa e ono o le a whaia eisi suenga e pia na whaari ai Van Andel. Ai e yentu tonu ngā tō tōle tamatai ofisa stilo for my man. O whaatoanga moa sa aloto na whioa i whapo po le free ranging farming i le tunu o le a wha wau lava. O se vaenga o tangata whaingaruanga sa uruma i whale maa i ala tō te wha maina moenga kilingi e wha lava to e wha tūtumuina se palai. I nei tū maa mai le mamafo ngā ruenga lau whaingaruanga to mai wha pitoa mafo mai walongo iai. Wala tū ngā ruenga e wha ono motia le tō po. E te mare fast food o lau whaingaruanga i whale maa i au kilani mare no whaanga o tonga whitinga i Green Lane. Tata apa aina se whaunu tanga le vasa o mabai. Ma avi iai le tala. O leo whaingaruanga sa la tū longa le leito ni sila i la tō wha te ia. O nisi tātu tūru ma lātou whaalia, o le asafa, i ngase pe a whai a nusia lātou ngā ruenga. Whaalia le te whatu ora, i po le matanga ruenga le soi fōmano loina, e leo tārusanga inga le soro i o ne ngā ruenga, ai o se whai loilo le whaonu iai, o ni whesuia i ngā whaia. O leo vāenga whaapitoa tanga te whainga ruenga sa whavaina, i le vai teimero mi piso le COVID sumariva, i le so ni ai na mama whatu tere o ngā ruenga whaatau si mai pasi, ma isi ngā ruenga mo fsosani whasoi pua maro loina sa iai. Ai oia ngā ruenga o fsosani whaapopo i whaalava, mo leo toi mo miaina, isi tūlanga mo mia tele piona sa iai, i le vai teimero i tele o avanofa i ngā ruenga, e vera whaari ai ele te whatu ora. Ai o se tasi o te ngata whai ngā ruenga i reo manao e whailoa, sa ia longo ai le Johnny Sila, a whai ai tipine i ngā ruenga. O le au whai ngā ruenga whaapitoa mo tonga whitinga, o le a wha amaro si e whaia i ngā ruenga, e leo ni ngā ruenga, whafo mai. E o tula mai pitspuru ake tanga te mau benefiti sua ngā ruenga o le a whai ei whafse ngā na te tō tasi. Ma le fuafuanga whata oto ni ngā ruenga e patino lea, i le tangata lava i e fto sonia i le tue taliwai i ngā ruenga. O le tamatai ministawa tina e lau tena ma ngā ruenga Louis Upton, wei wharia. O tangata tai tō tasi uma, o le a langarongo ina le pule ngafa mālatu mata ubitau ngā ruenga po le case manager. Mai o le ama whai o nā ngā maa i le maua le whawste ngana e mo miaina, e sauni uni ai mo se ngā ruenga. E tilo ai pāpu puni e whaono e puni ki ai i la tōma i ngā ruenga, e peo a onga, a wala o wheo inga, o la maroro ina, whawhitau li tau singo whanau, ma whawhitau le vai sui wala o pasaina, mo le ava malosi. O whawste ngana o le a tilo whai whawhitau li, e peo le vai o le whaitau tusi ma li testusi, ma le mawhana whana o le whaalongono o le tinganta i le whaongaina o wala whaona pōneia po o wala whatekonolosi.
ai mai se tala anga o le tangata o iai i le whaatinonga o le tūlafono. O le pule ngafa ma le mata upo le tangata lewa ia whaatasi ma le tangata sue ngā ruenga. O le a mo mia ina leo mai whaatasi ma se fuafuanga whaata oto. E patino le tangata sue ngā ruenga e au fiaista malienga e whaata oto. O ni whaatinonga ma se teimi whaata oto e wha mai ai. Whaaria absent. Wo foina nei le mata ngā ruenga o atina e lau tele se pule ngai mata upo mo tangata sue ngā ruenga e o lava i wafe. E whaonga ai telefoni. O ila to ia o la mua mau ia fuafuanga whata otu tai tō taxi o ngā ruenga e fuafoina. E amata mai le amata o le ruafi maru fulima o ia fuafuanga o le avanoa i tangata umo mau benefiti o le ai lalo le pulenga o mata upu tau ngā ruenga le six ruafi o lo maua pe benefiti su e ngā ruenga. Ia taro talonga o stasi o kampani maurunga i le rolangi i le whalaulo ino fusuanga pe piloi por martial arts. Wala to wau tilo mai nei e nisi e ele tale ni New Zealand e au tilo falo tele mai le talonga pole foi tamalanga il nei tuangi. O le president o company o le Professional Fighters League pole PFL Ray Sefo sa ia fa mauni ele lo minga le New Zealand Herald o lo tilo falo tele mai le tamalanga Australia New Zealand ele tau fai kunga o le luape ma le lima. Saya whare ai e ia ini tangata sa talino ia ini sila e pe o alo sa moa longolonga i le taalonga ini sila ma le rangi Jason Psycho Sati. Le whaalo tele ina le tamarasanga le King in the Ring. Ma Eugene Behrman le whaia onga whaururu le kalapo fusuanga tau whikiki a le kick boxing au kilani. A le city kick boxing au kilani. Ma le whaia onga whaururu le kalapo fusu le Pau Morley Ka le tamatonga Lolo He Muli. O Ray Sefo sai lo tele ai lona ingoa fusu ia Ray Shuka Food Sefo i fusu ang wha professor o wha mautu ne atu nei whafo. Ai e whari ai o lo tilo e sainia le tele atu ni tāleni i New Zealand nei ma Australia. O Sefo le tangata longo a tele i le tālonga i le rangi sai e au kilani au topa. Mo le teo whaatisinga ia mo se toi whailo inga le malan kalapu tuai a le Pau Morley Ka. Ma tala no ai ma taamarsanga o whai pilenga whewhiloi whaalo te whalen. Ma whaalau no ele tamarasanga a le Skills Fighters League ia po le SFL. O le saunga le mua fusuanga whapis nisi ma suenga tupe mo foai o lo wa ililina e le ofisa whapito mo suenga i mariu lilo po le corona i le vasto nei. Ono tusanga talo na whano le olo le pule mo polo keti ia Kane Parsons mai le manu o le na whai aisa a pia i tono le maia. O le tele muri sa tala no aile tina ia Sherry Gascoigne i lana tama o November i rafsi mana balu. Le esa ia whata wana wai oia. E awa nei awa i le fusuanga te tupe. Ini na iaso muri ane ino o mai on awa i le fusuanga. Sa ilo ai o le fusuanga mo Christchurch po le Fight for Christchurch i le tolu o November i rafsi mana balu. E tau whaola loa ia Kane Parsons i le whalemai i Christchurch. Sa ia se afianga tunga ilo na whai ai le la fusuanga mali tamata alo la kapifa professor mua. O le aso no November lua sa mali valu sa te pēle masini sa wha mana vai ia ma maliwai a o silo mia ilo na inga. E toso fitu o na tausanga. O na tausanga munumulane o whai leilo ilonga ilo numa liu kala istete. Whaari ere wha masino o le ilo ilonga Coroner Heather Mackenzie. O le aso suanga o le asa ili li aini tali e tisai ma le saonga le mua ni fusuanga tu e tupe wha pēa. E pesa whapea whea foi, o na whatusa malana panga. Ma le whatau tainga o fusuanga whapea, ele ngā te taimi e lei whaia, ia e whapea ma taimi e whaatino ai. O le tina whaia o ngatonga ini sila nei, Milika Nathan sa ia whawaina, se talanga iau kilani le stona i le manu malo le Champini i le rolai, i le whata wali ngā polo te jo tase te mātai. O le mata ina o lea manu malo lea i le matua i sutu o le malaima timunga ni no whanga, pata avare ngā polo le Browns Bay Club, i le isi tu o le lalo papa i no shore. A wha maonia e lea tina wha ia onga wha aleo no lua, i le lona tu mai a manu malo i le umi o le Champini, i le tau tua mai lava i le toa valu pita lunga, ma ia whate i le Champini le langia and Nuns o Amerika. O Lee Strana o Australia sa tu e manu malo le Champini ani, mo le whaalua i ailea ina ua whaato i laloina Aiden Takarua o New Zealand. Whaari er whaatawari ngā polo o New Zealand e limas ful Champini ma le tōsfulu tunu o le rangi sa tau wā mo le taamirisanga lona lua suma le lua ale Champini o Champini o whaatawari ngā polo te jotasi ale rangi. Talanau na yaso i aitan ta umar fia soi fuia.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Malina o le Mount Via Band I le divai o le aoli vai tui foi o tātou polokala me whanga solo pa tui atu le sunga ia siuli mo la reifi mo a tātou tala peo re whaafonga mai iai o lo o tamu whiantu le tātou so ta inga male tau tumala unanga a le Beta Drive Doctor si mangele ia wa fui se whaamarantu mo I tātou e le whaamai le motoa pepesi a le divai tau e tā wailo si le fia foi o vaenga e te tau o na tātou I loa molo sui fua manoloina. le jonga ya pese ta puni le ya wo le mo ngo lo wanga nga fa malo to ya marienta e de vaenga yo ya ba befo i fo alosina antima uto mo la vale lunga ya ole tanto social media le YouTube le Facebook le radio Samoa o tamo fa le tanto so tinga ma le danga le Beta Drive Doctors e mangit ya wala vale longo puye li lo tupa ia malo o toma malo o kele o moi o kele o ngofo ye
Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loe whaatotonga ilo maota, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Tala whalava Samoa o whainei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car For You. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car For You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lau Kreisau Front Manrewa, pe fraso tai mai le matoto telefoni, over te lau lolo fitu whaiva na walu, pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. From 11 a.m. to 7 p.m. on Tuesday the 3rd of December, most nurses, midwives and healthcare assistants at public hospitals and health services are planning to strike. Hospitals and emergency departments will remain open and everyone will receive safe care. Visiting hours will stay the same. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so sangase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tafia te patasi, you're falling on my tala.
minuta wa te nele a le tasi a yo le te mafuta mai pele ni vai ngona woli le tau toma la udanga le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ia malo le ngā lue malo fo i le tawa tai le ni vai ngona so o le ola tanto se antu o le wafa tasi mele sunga le ni fo mai le fionga ia 04 tai o le Beta Drive Doctor si nai mangele ia wa fo i ia le fa manatu ia i tanto umalava Ye fa ma ia mo toa pe pesi lava le temine e a faina tuai. Ia le fana witi ai mai se lava ia pepe fou ma pepe mea va talvantu lo sunga le fo mai. Ma lo le tawa tai ma lo nga lui. Talfatu la fionga e fa talfatu fo il pa ia ma lo fa fonga sa mo ne fiafi. Ma lo le fa ma lo le tawa tai wa vela fa fo o matua mantango fiele sulo le la. Au le maua I whawhatala mali poti mai lunga o ala leo manus pepa ma upenga ta whailang. E iei wha mai au le pipisil nei waita? Whaftai o le masina nei sa a mai e whasa launga mai lo fiso so fua malo loina nisi fu wha mai o lo pesi mai. Ma wa vaia ia le oso ma le wha mai le whooping cough ko le tale vivini I whasa moa le masani on tatou loa. Ma ua vai ai po ua ova le selau mon tupu ia tamaiti pepe wa fia ai le atonu wa atoa le tolu sefulu nei au kilani ia le whaamaili nei o le petasis po le whooping cough. E mantua sa iai le teimi I tausanga I po le 5 tausanga wa iai sa pesi ai le whaamai sa moama iai tamaiti na whano ai ina ua fia nei whamai o le petasis ma o le tūlanga na ua au mai ai ia lapata inga mwhasa launga mai lo fiso soi fomaro loina ina ia mataala I le nei whamai ua matan toi pesi mai. O le ato nua le me mafua ai le whamai leo le tale vinila usunga siu? O le televini e mafua I le siama e mawhai ona pesia mai ia I lato e mai se e pesia mai e a fia I tamaiti pe o le tūlanga na e popole ai lo fiso so fu malo loina e a fia so se si lava o tamaiti la iti pepe la loifo o le tolu tausanga e pei e matua mafatia pe a fia ai o le whaamai e pesia e le siama e maua mai tangata mātutua po nisi foi tamaiti I le tale po le whaasongi o leisi tangata o na pisi ai la ia le I le whaamai le nei o le whooping cough. E tusai a whapea e pisia o e mai tangata lo a fia. Ia mai se tangata mātua a la vea le whaamai e le eini o na winga tele a fia mai ai pena o le tafi o le isu masina tale la titi e a la vea ele tamaiti le tamaiti pepe po tamaiti la iti e maua le tale ma le fiva ma le mawhai o na manava lei o le mafuanga e mawhai o na whana o le tamaiti pe a tale le lava le manava pe le mawhai o na ai e tu atu foi e mwhai ona la vea pneumonia ona avele le whale mai o tūlanga na e whaingata ona la vea I mai ele tamaititi pe a fiai. E whawhewhea nei loa e mātua le ese o le afianga o le tamaititi le tale vivini ia mo le flu masani wa masani I tātou. O tale vivini le pe o whaamtalanga le te tau o tale vivini e tale mele tamaititi so o le tale e pe vivini mai fo le e pe tale ona vivini mai le o lon tale mai so o fo le tau le aise ava noa e mawhai ona maua ele manava mai vai atu pe o ngalue ia le fatafata ina e tau mawhai ia manava le tamaititi mai mtua mawhatia e le mawhai ona inu le mawhai ona ai ma e wai ona solo le siama tonu o mama ma fatungu li ale ma il fatale wai na maua le pneumonia. A whaila ua ua le tūlanga lea a tale whaapea fiva o le hale me mua lava mātua tauna whaile teimila. E a whaapea e maua le avanoe o tua il formai. Ia vili il formai whaamtala iai winga I o mawai o na whai mai lor whautuanga I
official format a fa pe fainta ia o atu official format ia alu se si tonu ta ia o le tamaititi fōninga mai ua maua i le whooping cough. O le mafuanga wo fa mtalato e fa pena lo le avisa tonu lo official o le format. Ono o e pisi tele fa mai nei faingo fiena pisi to e so se si am faina mawai e pisi ile va to foil fa fonga sa mo le supe pisi le tale a tango o il tamatiti a o al siama yo lima am faina pisi atu le stangata a fainga ta tele le mo sa no il format o sa atu il fanma su elf so son mata fam tala yai tulanga wo yai tamatiti u faintam manava pe le ese mapu e mo mai le tale vini mal tale so a fai o le mai mo ma fa fonga mai ma tu fa pe o le mele le tu a tu no ne si le fia le sunga le li fo mai o le so le fa il te a tau si mai ma le si va enga le tonu o mautanga sengas las fo tuanga ia la fo lu si le fia le tulang o lo yel healthline mfaina vili yai ele o yai se solo te atendi tau si mai official for mai fo io family doctors i tonu community mfaya na mo mai na so sani o ai o lo ia i atene for mai o lo i tono falmai i emergency departments a fa pe a fieta maiti ia o no at pele ia le link malo fa tek o ani si vaenga i fia fa madan tu ele i au mai ala tantu tu si mala so ta i tu le malu le tu e te puni tanto le vai tau o so fia pe na e vai le vai aso pu tase mato ta puni se fa o si malo longa le fa ngaluenga mo e mafuta mo lato ainga a ela famtanga fia fa yat o le tulanga le ua po le ai lo fiso so fo malo loina ono le whooping cough e elo na tui puipuia o le tui puipuia na o le tau mwhai fa malo si mai ne sia kiai e tui puipuia e le ngata o tamaiti a tangata mātua fo e mwhai na tui puipuia e tangata mātua pe a whea fa pe te le iloina sa whai so tui o le tui mua e te tau ona pui ai tamaiti a mai se ai ia tinai e o lo mai tanga ele whanau ia le pepe e o inai fai ele tui mua pe a uman whama sin o le mai tanga o le tamaitai o lo tau ave ia le pepe ona fai leo tui masani o tamaiti le ono vai aso toru masina ma le 5 masina o tui mua na o whasalonga tui mua na le teimi o mai ia le tina o lo tau ave le pepe tui le leono vai aso tonu masina le masina ona fai lea o le tui le whae tausanga ai le ialu le aonga pui ai o lo isi tui tului ai pui ai tamaititi o le sfultasi tausanga o tui la na e pui ai tamaiti ai le o le sfulu ono tausanga o tangata mātua fai le pusta i le wha 5 tausanga fai leo le isi pusta fai le ono 5 tausanga o tui umai e fai ona fafso tailo official format e pe mo mai lava no fai ai le malo fa tang ia antonu o le dawa fa fonga msil mai ia le tantu o tro e sele tau i le pepesi e o le nei fa mai o le me pito silen fa taia ua la sunga le forma o le ai ia le kiwo a mino le le vaenga mfeo le pui ia ia ano fo i la matua o lo no wing e fa le tonu nei tantu alo mane ia tantu fana ia o mai so fina ngalo mulmul ona te ulunga ile o le tantu filo ingele so lei e na ona fa ma tu pe matua e a fa pe e ese popolenga ia vili pelo official format mantua tu pui nei i tamaiti e fai fua sili pe lau format i pe a fa pe o stanga tamatua te mana ai fai sau tui se sau pusta pe a fa pe wa e langona tau fai sau pusta pe ia tamaiti lai ti to wainga pe ia se tau pe le ai a tui o tamaiti e fai fua na ona fa mna to pe i matua a me se foi le fa fonga sa mo le fiafi fa i tete i tulanga flu men to fo le pesi fo le covid o tulanga umana na nof pui ai ai ave nei am no fa ftai to foi ma ni atu ia tatuanga ia tu kisimasi ma tau so fo
Ja, maar lo fa tang ya maru ye tele ya da ya so tutorial le ding ma sina ele ya uli an tu ya le finga malo longa ya so fia dan tu toi filo ya ile lo fa balanga le yo le tu ai fa so foi ja so foi Samoa ne fiaf o le sunga le ni fo ma ya Dr. 04 tai o le beta drive doctor si mangele ya pe o si le fia ya le tu ya le la tu e sili le pui ya nei lo le tau tonga fitia fa ina le fa now ona o le whaatala le hema le whaatamala o tātou mātua. Ioi, o nai ei le vaifofo, o le vaifofo, ia o lo wanga i le whai tui o tui pui o le whana, pe a whai, e le i whaia ia isi tui le follow up mai ei tua, ia tātou aloma whana, mai sia pepe fo, mai sia, ioi, e le ngantailea, tau whai te lau ata voi le malo kisi so o le pepe, alue kisi ki ngā pepe. Au ki kisi so le pepe ki wa fai ngā koe le pepe ya. Oi, maka kou ia fia si pepe. Au I karo fai. Io e karo fai. Ongo sai. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Au te whawhiloa I tātua tunu ia I le amatanga fo le nei vai aso I le alofa o le tua, mai le tātua porkalambe le nei o le areto le ola. O le tusia mātai o lua sefulu lima le whai upu e sefulu lima e whapea ua avatu e le matai o tāleni e lima le tasi, e lua I le tasi, e tasi I le tasi, ua whatatau I le mea, ua mawhaia e le tangata. A le upu mo o I le aso le nei whapea ia talia le tau mawhainga asio walo I le nei tausanga. Ua tātou iai le vai tau tāua le nei o le tausanga. O le whaai unga o le tausanga ia ua whaai ufo I suenga fo ia whanau. Peitai o Samoa nei e se voilon whainga wa onga. Nei Samoa le tutu sa matunu uia pe o New Zealand ma Australia o la eista maiti. Ia ele ini suenga fo ia pe sueleta o tato o suenga e sue tūlanga pe se mea fo ele tau wā I tamaiti. Ia le me pe ia mana ia e uma e fo o se mea ele mana ia na isi tamaiti ma na isi matua. A wafo ila e uma o nisi matua e fia a o nisi matua e whanoa noa. O le fasili aisea a wafo ila ua fua ia le malosi o le tamaiti ia I mea suenga ia e whai. Peitai ia e mawhau loto lava iai e le o le unga nao lo watali pe uri waalo watali ia pe umalolo wakali uri waalo e le whapea o le e whaanoa noa I fua ma e whapea ia o le unga nei o lo watali le ai o ngā o mea nao whainga o tūranga masuenga ia o se awala ia ua seki ngai whaona po nei whaia o ngā male system o ngā Samoa tau mawhai e loa I le mea uo ia I le mawhauwhau o le tamaiti ma le mawhauwhau o le tamaiti. Peita ia e mawhauwhau lo loto lava e le o le unga nao lo watali a wafoi e le tutusa uma ia tamaiti. O nisi tamaiti e le sili uma fo I tamaiti. O nisi tamaiti ua sawa le mawhauwhau I mea fo ia mata upu whalea ong. A nisi fo I tamaiti ia e slow le mawhauwhau ai ia lona malo si anga I mea whapitoa le o le soifuanga le nei ua whaamanuia ia I le atua. Tai pei o le mele sa whaitau nei le tusi lea le whata oto ia na tuwhai le matai tā le ni tangata e tolu. E te vai iai e le whapea kukusa uma mea ngā ave iai le whapea e lima umata ia tā le ni na ave tangata e tolu. Ai whai mai e lima lesi ia ai tolu lesi o ia ai lua lesi ai tasi leisi le upu tā ua lo iai whai mai e tusa mai e whaatatau I le mea ua mawhaia e tangata I le whapertani a whapea according to the abilities of each man. No winga na ala o lima lesi, kolu lesi, e lua lesi, tasi lesi o ngā e loa el matai e le kukusa uma ia le effort po le abilities o tangata nei
ia e mawhai o na ngalue i nai me lena tuai. E whapena fo isi ata o tangata soifua e le tutusa umata maiti. O le isi ka maiki e ia ia le mea lofa wha le mawhau. O le isi ta maiti e ilanga mea lofa i mea tau whaanga ingo o mea me fo ia alwe whaise mea makua wha mea lofa ina e le tua. So le mea le au e te whanua noa pe a whapea ua uri wa alau tama ia pe o le siri fo i lau tama pe o enga o le siri al me ke mga oi. Au e ke whaangongo e le o le unga na o lau whanau uanga o se system ua seki ai loa ia lako umawhau ma le wawe mai tau inga o mea a le mea sa o le lumanai o lo wakali o lai le atua e iai ale mea alofa ua wha mea alofa ina ia le atua lo watali i po lo wafine lo watali i fo ia le isilia le si vai tau o ngangi sa vai se o watali ia alu le si whemea tau ia e siri ngai le aonga ai umai fonga e le isili ai kulima ia ki o whai mai le tau le si kausanga mai au ke politet o ke siri ngai le si semester ai ke o fo le semester ua le kulima au kuvalu o sole e fai me fa ke siri ri ya la fa ali alo fie se o tali ai ke o mako wolo i pil ta vale le sias mako wolo ta vale ai ke ia sa o kama ala le usu pese foi le Yesu na sui turanga ia te a u la ngo falo ukari o kwafa au ke ia fai me kam sole de wo sui la Yesu lo kulanga fa kwa mon le sa kulima le kuvaru ngo Yesu ngo sui lo fa sole e se ale wingo le pese e se lo pula le ya o tatou fela tatou umala matua a wol fa noa ya po le ale tu langa te o ye tau fai la fa na ka ngwe encourage lo kali fa malo si lo tali fa ya san ko ya ulia foi le suenga ka mo fai ai wol vai melo ka liwa le siri lo e pa la vale lo ya lau le vale ya o si matua fa kuskusa ya ke le kukusa la me le siri e pe oi ya alfa siri ai sa e siri fa solo ako o ia so e ha un ai so foi uli va ala I ka foto mikia e le upu mo o le asole nei ia talia le tau mafai o se walo le tua fa tai lava wai ul tau sanga na ma tu fa na uma la tu tau mafai ma ku ilo e le foi no la tu rumanai ia la tu langa au ma tu ilo o la tu rumanai o uma na ti sai ne la fio ma tu te fa lango ia te oe te fai le rumanai le lei mo la tau Fafita Yesu. Amen. Oh
pese whangatongo youth, ma le pese Yesu o la utaleni. Io. Ma la tulanga nga whautai le sunga i le whaiwhi au ia pasta lafa i le kopa i le rifo ia. Wole mo le whaamanatu mo i tātou e ala mai i le polokalame o le a reito. O le ola o le atu musi whaamuponga te mi basani la so hantai au. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Ola watoi ono malafa minuto na tale o le tulai lua, tale lua o da tala e pe o nei whaafunga ye le tulai tasi mai a se ule umlau leifi. O nisini o tātou wha sila silanga o le utonu mai lau fisa Radio Samoa mo lau sila fia. E pe o na masaria ia so te tasi ma vai ia so te tasi o le ngalo ia te oe ia saulo minga lea o le tātou tusi o le vau filifili ia ma le tusi foi o le songa ia wala vau fuafuanga ia marisi whaanawelawe i le whai unga o le nei tausanga. Aware ngalo saulo minga o le songa whapea fo i le tusi o le vau filifili e mawai whaanopenga o Samoa sifo tutuila mamarua o risi o talatu o Samoa o ala ngā upu matawha ioela matai le whainga o whaanawelawe peo whai poiponga ma liu o le osi o singo a inga whesila whainga o Paulo si whaaloalo whaalangingo e kaile sia ma le tele o le ngangana o whaalolonga na o le fitu se fulu tā lalo na tau. E maua i le tātou ofisa nei i le tolu pā tolu ono Hobel Avenue i Manukau. Vala o maitimi whenga luenga i le lua ono lua tasi lima i watolu lua ono lua tasi lima i watolu a whai e okay o i lunga le penga ta wha i langi a nga i le shop radiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz o na whai mai iai leo sau o ka tusalava pe e te lea lala i tu tono New Zealand ia mi se lava tunu e mamau. Whaasilsilanga mo le mawhtanga sangata ana pasilika i le ulumoenga. I le ava ma le whaanoan te le lava e whaasilsila tua i le paia o le tātou mawhtanga sangata ana pasilika i le ulumoenga. Pa ia lava lea i le ala le tai o le o tau whalea ana i le toa iwa e tai lau tau whae le matua na tongi lau vitalenga a le pia. O le ua e whaalanu ma ave ave. A fio soa e malelangi ma lo tuia ana ta malelangi tu yoti matau alfai. Whaapea i la ua na whai ngā. Ai maise oi le uru moenga o le tū mua whitalai. O mātou tau au ina le tusi mai sa moe le kāle se kātoliko i le uru moenga. O talo antuai mo sa tātou so swani. A wale toi whaafawina o le malu tā puai. E wala wantu i lau tū pa ia i so se le uru moenga kātoliko lo alalam pāmpa au i au kila ni nei. Maliu mai, su mai a fio mai. Tātou whiloa i masoalo pule le tusi e pei o nā tā ua. O le aso e whangai o la story nei aso fitu te sema i le no whanga o le St. John the Evangelist Parish i le se fuluwha o Tara Roadie o Tara. O le teimi o le awhatonu o le tu la e se fululua i le awoli whaafitai o lo se nia le tātou whaasilanga tāu o le da e le fionga i a pātele Alipia Michael Alipia Enderman o le tama wha le nganga ia anto ai ma le fionga ia tau o le whai lo le sio lei anto o le sa o le taitai fono ma le lau lau. Wha silsilanga mo le tumalo si umu wha tulo sa moi au kilani nei o oio le au mamala wha tu lima i feo i o le tala le lei i whantai fia e pei o na iai. Tulou na lava. E o se wala au whaapitola nei mo le tumalo si umu o paolo fo i mani ngafa mātou te maluai. O se lau le leifo le nei i whaavitai ai ia lau maau i le pōtau mawai ma tama o le lau mo sa oi mai Samoa. O fo i malewaa ua o ioa. Ya mo lava o la tuoso o naisi si peni fo ina o tauanga le nei iai whaavitai. Sa tau whaeilo le tusi mai le tamasea i mani noa. Le sunga ia sa iliai tuma ai. Ya marwhalatua ia ta vae tuma ai. O sina se leni mo le mauto le ngā luenga male manu tā puai.
sa whaasolomuli ona o loo tausi au la kapi, tali tonu lava o tua toni ngā ruenga lelei, e toe a mata mai ai, ia maseisi mea pito sili ona lelei. O le taimi la lelei, e walau atuai le loto ma fatia si umu I au kilani nei. O mani noa o si umu lava lea, ui lava o lea ua alu lana whaalua, ai au te tali tonu, e oso lava le mea whareata. A fio mai maliu mai, le lawa o tuu tula pou olo, I le sa nei le afo le lima I le fiafi, le aso valu leo te sema, tātou whaise tala, walata mai le aso le lofa, e anga le le iai, ia si singa, ia se tala mai sa moa, alo mawhanau a mani noa, a whai e te lei a wai mua, ia oso loi tonu I lona lua, wha mamoa la tātou whilo, ia I le aso lea, e pe ona tang poina, wha te tele lo tuantusi, se fulu lima Imri Avenue I Mangele, se nie to whai ono tu pola lafi tu la, tu tale pa tu la pou olo, ia mole tu ma lo. Monisi wha mtalanga, wha so tai le olua fitu, lua onuiva fitu wha lua ono, olua fitu, lua onuiva fitu wha lua ono, wha fitai. Male tātou wha sila silanga muli muli leo taunu mai lau Fisol Radio Samoa tāmula sanga kilikiti ale pimka. Mo mafutanga ma au kilikiti uma e fia awai le tāmula sanga ale pimka lua afe lua lima. O la whaia le tātou fontanga I le nofuanga ma sanyo le nati o Tara Park I le aso lulu, le aso sfultasi o te sema I le afo le ono I le afiafi. O le afiafi fo I lea o le ailo ai le aso e amatai ia le tātou tāmula sanga. Manisi vaenga uma e winga ile tātou tāmsanga ia mō lau si la fia. Whamolmole, maratua mai le stala mō lau au kilikiti. Monisi whamtalanga whausotai ia lilia Nancy Palelei, ile olua tasi, olua tolu, o iwa tasi whawhaiva. Olua tasi, olua tolu, o iwa tasi whawhaiva, po o vui pe telo stars, ile olua fitu, tolu valu tolu, ono whalua, olua fitu, tolu val tolu ono whalua whautaiolo o Seinia e sola sa uta whianga o le telefono o le Auckland Pacific Kirikiti Association. Ia e whaatalo whaantuai fo I le sunga le presidente po le sunga ia sao. Ia e manatua le leisio uta ma fo ia nai au fuala au. Ia e le whaia le fono lea I le dawa I so faupe a tātua ulia. I le lofa malanga leo le tāpa au sili lunga ua tāle lua. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Malo atu le on sai fa mo ia fa talo fat foi le tunu ile ne oli fa fonga mai tala wa foi le no fta poi mai tele tumo de tau tanga Pacifica na popole winga le pot le matanga luega mo tanga Pacifica. Fa le mo no lua o pipisi le fulu manulele le fat anga yo tako ta longa til tilor company tele fuso anga pe filoia le PSL fa la tele mai ile ne tulangi e fa fonga mai e fa la tele no ni tala. O le li poti muli ni al matanga luenga mo tanga Pacifica o failo ai ele o mafia ele matanga luenga le malo on au siana sini au tu e tau ia e tu ina tu le matanga luenga le fautuanga I official malo mo fai ele fa sengana ile lei o le fautuanga o le fatulanga na mo le luafe ma le lufulu lua le luafe ma le lufulu tolu ma le luafe ma le lufulu tasi le luafe ma le lufulu lua sa fai ile ono spasene le lei ai o le si fa sengana e muta ia uni sa fa sengana ile se furu pasene ma wale au si ile luas pasene o te plaa o fatulanga e le tau ona ia ai o le suiso upo ma le matanga luenga o fina o papea o le fa sengana mo le luta usanga o babae sa faia falo to fale lava le pongai o tele ese senga mai le ripoti mo moatu ai o tua ia le tomata I fai pule le leipa kamel se poloni ia le fai ngā malo ile ave o le fa mo le fa sa ino tupe na ilo le tivai no tau tua mo tanga Pacifica o se poloni le suiso upo mo mata upo ati na lau tele fai tinga o mata mai tiola mativa mo tanga Pacifica ile patira leipa o I falia o le fatula ngana se pasene mo fautuanga ia inga fatino e matua ile anga lava ma ia ta wai o le fa vai au tule na business mo le matanga luenga tanga Pacifica o le ofoina le fautuanga I ofisa uma le malo e fatau I tanga Pacifica mo tanga lau tele
Ora fa vai ai leo fai unga fai. Ia ia nga fa tino mai nei fau tuanga. Ora winga a fai e ofo ina fa tulanga na leanga mai nei fau tuanga. Ora winga. O se mea le nā e te wai tinga te Pasifika ona popole iai. E si lia marilimas futang te whai ngā ruenga o lusi ngā ruenga le matanga ruenga o tanga te Pasifika i whaatino ngā whai ngā mālo mo le whasauina o tupe. O salalau o tunei le wha mai o le fulu manu le leisi pale mo e le whaatu angolo mo e o tako e pia na wha maoni ai. E le matanga ruenga mo a tina e avi e le wha mua po le Ministry for Primary Industries. A whaari ai le tamatai o Presidio po mai manu o le matanga ruenga Mary Van Andel. E tu sama le vans fu wafe ya mo la mo mi ne le fata ma ya uma le fata anga mo fo mo ale Mainland Poultry's Hillgrove Egg Farm. O falu ai nai foi numero fast fu wafe sa ya mai la sana. O le so le sa fu e am ta na fata mai uma nei mo e be na fa pito mo fo ina yo fo mo. Ai o falia Van Andel. Ele se fa ai lo le virus o le H fitu no ono. Wa fi ai nei mo o salara wa tu ato le fatoanga o le fatoanga e fai fa le mo se mal tela wons fu wafe ia matua mo e ai ba o sauni na matanga lu nga fai o mo fu nga nei mo fa le mo e a fai mo mi ina o i fatoanga fa le mo e ono le a fai e si swenga e pe ona fa di ai Van Andel ai e yen tu nunga to tol te mata e o se stilo for my man o fatoanga mo sa loto na fewa i papo po le free ranging farming ile tunu o le a faa wau lapa. O se vaenga tanga te whaingaru nga saulu mai whale maa ia lato te wha mai na moenga kilingi e wha lava to e wha tutumuina se palai. Ine e tu maa mai le mamafo ngā ruenga lau whaingaru nga to mai wha pitoa ma ko mai walongo iai. Wala tu ngā ruenga e wha ono motia le te sangpo. E te mare fast food o lau whaingaru nga whale maa ia o kilani mare no whaanga o tonga whitinga i Green Lane. Tata apa aina se whaunu tanga le vasa o mawai ma avi iai le tala. O leo whainga ruenga sa lato longa le leito ni sila i lato whate ia. O nisi sa tu tulu ma lato whalia. O le asafa i ngā se pe a whai a nusi a lato ngā ruenga. Whali ia le te whatu ora i po le matanga ruenga le soi fōmano loina. E leo tāra sanga ina le soro i o ne ngā ruenga. Ai o se whai loi lo le whaonu iai o ni whesuia i ngā whaia. O leo vaenga whapitoa tanga te whainga ruenga sa whavaina. I le vai teimero mi piso le COVID-19. Ele so soni ai na mama fatu tele o ngā ruenga whātau si mai pasi. Mai isi ngā ruenga mo so soni whāsoi pua maro loina sta iai. Ai oia ngā ruenga o so soni whāpopo i whālava. Mo leo toi mo miaina. Ise tūlanga mo mia tele piona sa iai. I le vai teimero li tele o avanofa i ngā ruenga. E vera whaari ai ele te whatu ora. Ai o se tasi te ngātu whai ngā ruenga i reo manao e whailoa. Tai a longo ai le le Johnny Sila. A whai ai tipine ngā ruenga. O le au whai ngā ruenga whapitoa mo tonga whitinga, o le a wha amaro si e whaia i ngā ruenga e leo ni ngā ruenga whafo mai. E o tula mai piti furu ake tanga te maua benefiti sua ngā ruenga o le a whai ei whafse ngā na te to tasi. Ma le fuafuanga whata oto ni ngā ruenga e patino lea, i le tangata lava i e fito sonia i le toi taliwai i ngā ruenga. O le tamatai ministawa tina e lau tena ma ngā ruenga Louise Upton, wei wharia. O te ngata taito ta siuma, o le alangano ngoina le pule ngafa malatu mata upita ngā ruenga po le case manager. Mai o le ama whai o nā ngā maa i le maua le whaapas te ngana e mo mieina. E sauni uni ai mo se ngā ruenga. E tilo ai pāpu puni e whaono e puni ti ai i la tauma i ngā ruenga. E peo a onga, a wala o wheo inga, o la maroro inga. Whawhitau li tau singo whanau, mo whawhitau le vai sui wala o pasaina, mo le ava malosi. O wha se ngana o le ati o tiro fwoi whawhitau li. E peo le vai o le whaitau tusi ma li testusi. Ma le mawhana whana o le whaalongono o le tinganta i le whaongaino o wala whaona pōneia po o wala whatekonolosi. Ai mai se tala anga o le tangata o iai i le whatinonga o le tūla whono. O le pule ngafa ma le mata upo le tangata le waia whaatasi ma le tangata sue ngā ruenga. O le a mōmia ina leo mai whaatasi ma se fuafuanga whaata oto. E patino le tangata sue ngā ruenga e awhi eista malienga e whaata oto. O ni whatinonga ma se teimi whaata oto e wha mai ai. Whaari e absent. Wo foi na nei le mata ngā ruenga o atina e lau tele se pule ngai mata upo mo tangata sue ngā ruenga e o lava i wafe. E whaonga ai telefoni. O ila tō ia o le a mua mau e fuafuanga whata otu taito taxi o ngā ruenga e fuafoina. E amata mai le amata o le rafa maru fulima o ia fuafuanga o le a vanoa i tangata umo mo benefiti o le a ia i lalo le pulenga o mata upu tau ngā ruenga le six wafe o lo maua pe benefiti sue ngā ruenga.
Ia taro talonga o stasi o company maurunga i le rolangi i le whalaulo ino fusuanga pe piloi por martial art. Wala to wau tilo mai nei e nisi e ele taleni ni sila nei a tilo whalau tele mai le talonga por le foi tamarstanga il nei tuangi. O le presidente o company o le Professional Fighters League por le PFL Ray Sefo sa ia wha mauni ele lo minga le New Zealand Herald o lo tilo e whalau tele mai le tamarstanga Australia ni sila ele tau whai unga o le luape ma le lima. Sa ia whari ai e ia ini tangata sa talino ia ini sila e pe o alo sa moa longa i le taalonga ini sila ma le rangi Jason Psycho Sati. Le whaalo tele ina le tamarastanga King in the Ring. Ma Eugene Behrman le whaia o whaururu ar kalapo fusuanga tau whikiki a le kick boxing au kilani. A le city kick boxing au kilani. Ma le whaia o whaururu ar kalapo fusu le pau Morali Ka le tamatonga lo he mui. O rei sefo sa ilo tele ai lona ingoa fusu ia rei shuka fu sefo i fusu ang wha profesa o wha mautu ne atu nei whafo. Ai e whari ai o lo tilo e sainia le tele atu ni taleni i New Zealand nei ma Australia. O sefo le tangata longo a tele i le talonga le rangi sa e au kilani au topa. Mo le teo whaatisinga ia mo se toi whailo inga le malan kalapu tuai ale pao moro i ka. Ma tala no ai ma ta malsanga o pai plenga pe piloi whalo te whalen. Ma whaalau no ele te amarasanga a le Skills Fighters League ia po le SFL. O le saunga le mua fusuanga whapis nisi ma suenga tupe mo foai o lo wa ililina e le ofisa whapito mo suenga i mariu lilo po le corona i le vasto nei. Ono tusanga talo na whano le olo le pule mo polo keti ia Kane Parsons mai le manu o le na whai aisa a pia i tono le maia. O le tele muri sa talino ai le tina ia Sherry Gascoigne i lana tama o November i rapsi mana balu. Le esa ia whata wana oi oia. E awa nei awa i le fusuanga te tupe. Ini na iaso muri ane ino o mai on awa i le fusuanga. Sa ilo ai o le fusuanga mo Christchurch po le Fight for Christchurch i le tolu o November i rapsi mana balu. E tau whaola loa ia Kane Parsons i le whalemai i Christchurch. Sa ia se afianga tunga ilo na whai ai le la fusuanga mani tamata alo la kapifa professor mua. O le aso no November lua sa mani valu sa te pēle masini sa wha mana vai ia ma maliwai a o si o mia ilo na inga. E toso fitu o na tausanga. O na tausanga mani mulane o whai leilo ilonga ilo na maliu ka lai stete. Whaari ere wha masino o le ilo ilonga Coroner Heather Mackenzie. O le aso suanga o le asa ili li aini tali e tisai ma le saunga le muani fusuanga tu e tupe wha pēa. E pesa whapea whea foi, o na whatusa malana panga. Ma le whatau tainga o fusuanga whapea, ele ngā te taimi e lei whaia, ia e whapea ma taimi e whaatino ai. O le tina whaia o ngatonga ini sila nei, Milika Nathan sa ia whawaina, se talanga iau kilani le stona i le manu malo le champini i le rolai, i le whata vali ngā polo te jo tase te mātai. O le mata ina o lea manu malo lea i le matua i sutu o le malaima timunga ni no whanga, pata avare ngā polo o le Browns Bay Club, i le isi tu o le alalo papa i no shore. A wha maonia e lea tina wha ia onga wha aleo no lua, i le lona tu maia manu malo i le umi o le champini, i le tau tua mai lava i le toa valu pita lunga, ma ia whate i le champini le langia and Nunes o Amerika. O Lee Strana o Australia sa tu e manu malo le champini ani, mo le whaalua i ailea ina ua whaato i laloina Aiden Takarua o New Zealand. Whaari er whaatawari ngā polo o New Zealand e limas ful champini ma le tōsfulu o tunu o le rangi sa atau wā mo le taamirisanga lona lua suma le lua ale champini o champini o whaatawari ngā polo te jotasi ale rangi. Tala nao ne yaso i aitung ta umar fia soi fuia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ai lea mawhai na ngalo o e Samoa le pele.
ele Maya Marina Davis ile ni vai ngola only a vai and 24 por que lá me fanga solo radio Samoa le dia only ole so lua ole stolo le ma sino te sema va te ante se uli mo tanto tala ole dia so lua mo se fa poponga ile only ya tau ya fa tala van tu ia sina leo sita tango mo ya mo tu male mafuto mo ilunga ole tanto wa for social media alunga le YouTube ato ai male a Facebook. Yoi. Se le tuto anga tuto nganu lue lunga o nei mea talo si o mo in tanto tupe. A tele tufa mai, ali ai, so kui o. Tala mantu I leo so ya DJ don manibulu so ya liki. Yoi. O lai fa mai o lai lama. O lai lama I le ia o. Ya lo te vai to le matua malama le sulu meo le la. O te le iloa la. Po ai to inga lama o le mele te o le lama voi lele le au te tea ia po le lama I lunga o le lau ele o a fia ini fi ngota mani o le san o le no winga se le tu pa la lama I la oria vai mai vai le lan to fia le fai un o le vai aso le nei vai ina I fia foi le fia club o le fia securities o le o le kokwa ia le kure ia mai o ila no foi le pe le uska Yo ira e mawailo wa vango ke alwe po se ka wa se shola wa I le Australia ne I na le fia alu mala mai e ke al pongsa e ki wa ko so lo muri me e fa ya si ko I lungo fa skip e wo foi lan ka leo o no man e les ka mai kanga e ka siar kanga ka polo ka mala awala le mo mian kanga sko ka lifa leota ma lo le soifua lumada ia usangi pepe Ja, van taile fa te smile di vangola. Won't Sam tufunga sira from Melon ja Christmas Sam. Ja, ole artwork. Masaloa o nai fa ia la ngalwe. Ai pi e telefo ile le mo le o le afo. Ele fai fo la Facebook. Ile ni fo I vangola wo. Ja, o fa singa wo fo le la marga ka le o riki. Mai che o ulo ke lama. E mo le ka le ka kingo mai langa me le fai. Kere lope sa pese o le lama I lungo lau le se mele le ngame pa ka si pongi sa ko wole sa mi ko ke lama I kai o I fingo korsa ole son na fi ole na u fanya joy o kele mai le lango ai fefe yo ngai lo a ku ilaso e lo penga Mol me o le whaonga ina o mene I iniseti. E lea tu a sia o ke whaiaku. O le makua makaukia. E o te lo fo I tanto o naua ngai o te antunu uia. E pe o ne iai I Vietnam. I ngai Laos. Ioi. Aluanto I nai whewele antunu. Japan. Ioi. E o tu I Korea. Lea tu Filipina. O inga. So ke whaiaku. O le maua kangaka I fa mai o o so se mangu fe kolofia po se mangu felele po se mangu lele e po se mangu vai fa e ma vai le yang fa ir konfiki o va bia au ile fa le kongo so I fuanga re wo I tanto ile vai temle fe pe amawa ka mai ala ngo o mo ngi au kilangi ke mi po le ar ku ainga fainga fa ye ka ko lango ya wo mai runga ke o ja le ke sa sanua kwa o ya o le makwa ma ngai o le fa laika pis ma lo le do o la makwa piko I la longa I lango se kolu voi o sa pa le so si pa le nga o le lango voi mai Oka, I like the vitamin in this food. I read e makwa no lo ale la ngai ka fa mai ko ya ngofo mo fofo si la ngoka ko fo mi yanga ya mama tu no la yo choli e o se e o ki wa pero fa ko ni e o monga e o I sumu e o choli fa mai a mi ngoi or ka manga orva o le wingo le tan a ye je ola o lo winga me fa nga fa nga
ke le fa kula me ke anu fa puku ngia ona wa io ke wa ma io le pesi le me ka le vingi ai ole visiti ole hale me wa ke le ngi me olango yo ole visili ana ai fa pe fervo ona e tau mo fai e tuli e selango yo ole me mo mua ole vai e ke kaure alu ai ke vesili i se forma ye pot so i forma no loina pe ole ase awala e fofo e fa vitauli ole wa vela o longo winga ene ko sa o i me foi lo fa ngoi e di e makwali ko ya nga se fa ngoi ai mai se lava pe ava a pe ole nga sa inga lue le so a ko ye pesa inga lue le po e wakwa e ka angulu i kire o le vai fo mo nga ka ko fa fika uli le lango o le kam fai foi le nga o le vai yo o i kala ngo i le vai pe nga mai e do usu ko yo sa pesi yo ma o fa mai mo le vai vela me le vela ri ko fa o le vai vela fa mi delicate longa skin a ve kulit ka ele ka wangari fa mi ka ele me ka all body soap e ve ko fa mai o a unga le body wash ale o fa a ve kulit le o papa ko ri ka wangari o ko furu aso ri ya fa mai a wo fa ka ir ga me a wa ma ko yolo o le vela le vela tanto Eles ka mai fasi vela. Ol makwala po ala vela le wi tanto. Ia lele. Se ka ko ya kula irunga I fa makula kala le. Wanga wa levanga I via le piki ka maki. Ai lima fa ya lo foi ka kala mai ila kala le ka foi. Fere kala. So lele o makwa I keli. Ele nga ko piko ngo foi nga wa keli le lang. O makwa plenty ya after lang. Le ning van tap. Ole lai fa mai. Ia le tala I. O le vaenga leo le company enta o le Kiwi Care o I lātou. E lātou tenga o sia mo meo o loa. E whaonga ina he pui ai a Maunta Malau. Ia mai mei o manufetolofi e au fia atu I malango. Ia ele nganta fo I le lātou tenga o sia mo meo o loa. Mo tongala au mapala au. Ia o le langa whailang kalanga le la le tai au. O le makwa I kelea le lango I kongo New Zealand ni wang tau. O le mafu anga, ua makua se kueli pā lengi le tau o New Zealand. I le sau lea mai le tau malolua o mai le spring. Lewa a manta le tau mawhanawhana. Fai mai o le tau le leina. E makua whanawhana wele me tau o le lango. E oi. E peifo ia o le tele o a tātou pepe fōule wa iei le sama mai le vai tau o le tau malolu. I e whape ngā fo I le lango la kouia. O leisi la vaenga. Ia ma o leisi... Ele o le si vai asa o isi masina I o le a lumana I nei. O le a whaatupula I o le whainu mera o lango. E oi. A ele ano o longo winga tako o ele lango. A ele pungo I lalo e whawhal pākua o ele lango. A ele alu I le a koa o longo winga e fosi o ele lango. Ea, e whape whea o na tātou tauma whai. E tafi e se le lango. Ya. O ka ko kara ngoi le meka o le lango ia le lei fai mai e tolu vaenga e mwhio na tantou whaatinuina e tafi e se ai le lango pe tau whaititi ai ia wai fai asi sao sao le oso le lango e whai le ngamu e wawela ka po ngora ngamu mawara ngamu a le lango ia I sei longa o le po fo I le nga po I ka e loka mai ia so ia pole pole fia o ngale sa ponga ka ika ia so lai pa ko e fu so le kele sa o fe ku ala ia o kia le o vaenga ni e tot fai mai e te tau ona e ngai I le no fuanga o lo o fa fai le ai nam yo o tanto I Samoa mo me o vai fo I le to ai tonu a tingi apa o kalo ne vai fo I le te uso tu tai o pe a fai le suar ko pipa a lai swimming pool mai ai ngā ia mo meo kunga. Kunga ia umalo. Nganga umang kunga ia small namu ia whaasolo atu roa big namu. O mene i o lang. Whai mai.
Ia e tau mawhai, e su e le mea la e mafuai o na whanwhanau langa. Ona e tango lea, e makua kili umanga langa. Ia makuri i whawhamalo mauta po lo nawa. Ona e tau mawhai lea, e pui puia lau fale. Po lo maota po lo lawa. Mai le toi o sofa ia e langu. Makua ka ua kele le kulanga lea. Ole stop them stop them at the source. Olo no winga. Ole tu mama. E pia na ufai atu. Ka ko kere ka whakali le mele o ke kala ngoa koe. Ia e ka whia i fuolo wanga i le vai. O le memo muanga. E ta tau ona e manga whangafa. I le isi lua wa yaso leo lo numani nei. Ai le i o mai yaso fia fia. Ia manatua. A whai ni tanto to na i o kirisimas. O lono winga. O le uru pua a e makua fia fia i lang. O le fasipovi o ka o kai. O le sapa sui. O le kale. O le oka. O a uma me fia fia. O le ham. Mane ai fua le fale o lesi a inga e whaonga ilo fai me mali. E fia fia fo iei lang or ngame. Le leit fai mai. E ta tau ona e to anga e wha ma lunga o le lau ai. Mano fuanga i e ngau si ai me ai. Wai maratua o ina e to ai meo le toto. O moa ma moe faspua wa uma vaenga i te whaonga ina e whai e au ngā sese. E mwhai ona to ai lunga ina. E le nganta i lea, e ta tau o na wha mamalele i au la pisi. Ioi, la pisi ia nga umanga kausami kongi i lalo. Ia po an tātou kalone la pisi fo i le wha tu tono le whale. Ave ese le tanga pepa la pisi le na awana le ilala la pisi o isi na awana lafi. A e alu wha lele i fafo. A vi fo le wha ngā au. A vak boi me furu ipu. Fufuru mama. Umana fufuru solo ia mama. E le toi o atu aini lango i nama tahapuni i a mau le leile tahapuni. Ea, ole isi vaenga, whai mai. E wha mama le leile mele ka o le bean juice. Ioi, ia ole ngā, ole sina vaenga. Ea, mai e alanga te tau. O na toso ese au la pisi fo i e ka pungi sama, ka pungi lango mu. Mai le whai totoa o lau fale. O le isi nā vaenga mwheo na mumu o tuai me nei o lang. Ia malamatia i lau soifua ma loloina. Ia, o le whaikemi fue larangi. O makua kaulia o le spray whangalang. O kai. Masalo pe, ioe, e umako le sama. Wa a koangi ka ko pusa fo i e la popoa. Ia o spray whangalang o ia la tātou whangahina. O le si vaenga. E ile me tau o le fly bomb. Ia po le flea bomb. O le spray lena, e loka uma wha malama o lau whani. Ia ona wha pasilia, ona e anu le i whafu. A weke wha pasi ia le mea nganga e ngofo ele kongo le whani. Ioi, e wha i o le mamate ai o lango. Ia e, ioi, e ipu whai poku oi mako ia, oi, aru i whafu. Ai tā puni mo whai tutoa, ia ma wha malama. Ma hea, ia ona wha savili leo lau maota po o lau lau. Ia, se isa we kongo sing savili. E le leifo ila le mumu mai o lango le neivaita. Se i kau wha mai o kako maoka ko la. O le asa usila ko i runga le whaaru. Eha, e si yangi po ngā lewe mangila ngā ua mau mai. Ia, o le whautuanga. E ta anti atu i au tafa. E pule a stafu ne. I le la o lona sa. Ai fefe. Fefe pe anga whaapea. O lea e yesu kangaka. O le ilanga ai kia wha o ngā ilangungi. O le kanka piko sidia nganga milio ngea. I le ngiwa i kaura kausanga. I leo mai alang o le womai. Wa i tamai te anga i e piki. Ma wha i tete le menga o le kisi so o le pepe. Le ua uman fautua mai le sunga le li fōmai. So ese tātou. Ma tamaiti. Ai mesia pepe. So ese fo i ma whai lele ma tina o pepe. O le ale me kisi so. O le pepesi le tale vini. Ia malesia vaenga tau. O le wa awhalerua. E lia o nganga e koe karango leo ke. Vai asi le vorngi a sova mo. Malo soifua. O le se fufonga Samoa. Radio Samoa. Tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa.
O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa.
Whangamalio Vania Toloma Wino Yama DJ 651 le pese wa whaingoina lau mei whaianga stasio whantunga tuai le fionga le loli anga le malamana tenari tautua e tausanga ua mawai whiwhilanga le riva ingo la woli o le wantātu toi whiloa ma le sui o le tātu wala leo lo ngalue puno wai mei tono Samoa le nei fo ia vaiaso mo mua o le masina o te sema le fionga ia lilo maiava mai na vai ya wala vole fa wa wina le tantu so ta inga pe o mas dia ya so lua ya ma so tofio va ya so ta tasi va dalvantu le yava ma lo le fa le fa ya ma lo fo le tau antai ile va ya so mo mo le masina mo mo le tau san Alo fonga mua fatalo fatu fo e lau tau falo tu mai foile nei fo e va enga o le solua ia fanga solo i tu te mawhaiva le Radio Samoa waltau tuaina o se tātou atinu fatalo fo e i le pa ia male malo Samoa lo mai mo fa fonga mai ia mai New Zealand ia le ngata fo i lea o i tu e fia o la langi lo ma wale nei fa salanga ia fatalo fatu fo i nei a inga wato ai tau nuu le tātou atunu nei, mai atunu e mamau, fai malo longa mai, mai se foi o le pātipatia whaatasi o le kirisimasi isi o tātou atunu. O le alofa mleanga lei o le atua o te talitonu o lo o launga tisia i tātou uma ia ile neiva enga o le aso, ia ato foi ma le neiva i aso o whianga i matiu te mwhaiva. O le tātou tau whaifa malo la vale tasi malo le ono sa, ia malo fo ile le wha longo tinga, Lilo le mele wa i mātou talu maile aso na nafia o maile so. Wa le ai se ngā le vevela o Samoa ma le vevela o New Zealand le wa iai. Na paua o le au teiloa ai longa e tele ni tau lango. O mātou, o le tau sue ni meto tia. E le ngante tau wha se sengi e se ai mene i o lango. Ia e pe ingi o ngā fui i ya mako le ingi mako me o mako pisi e le aso ma le aso. Ia au teiloa. O ngā makoa ma malo tātou tunu i le mai a mai o le fontanga fo i le lea malo le taupuleng. Ia au te lelo, ke re fia fsile ko pe ingi au me ko kia e whakama i ingi me o lango o lilu. Ona uma fawele o atu lango i New Zealand wa tele va ia ui ai le samba o yeni lango i na tunu na Australia e fai ona o molma watu sa o molma wina i al tulanga na al tata watu nu o fonga mo al taimile nei. E asale la ai saula ma le savili malu fo ele fa pe ia asa kelele la ia ona leilo savili pe e matangofia lava o malu fo ipo
ia ai o lo sulu matagofia lai le so i le tatou atunuu talafataio pia o loo faagasolo foʻi ia tulaga uma foʻi e pei o laugatogi e fanau aʻoga ia o galuega taufaiuiʻu o le tausaga ia ae maise ai foʻi o le tapenaga o pati a isi ofisa ma isi matagaluega ma kampani ioe e lē misi a kamaga faasavali mai ai ma pepaʻaisi foi gale au kavaai aku o le mea galae faa muamua mai o saʻiliga o le seleni auā foʻi le pati o le faaiua o le tausaga o tulaga umana lea o loo agaʻi e le tatou atunuu o le faamasinoga o loo tulituli lava ia lana lisi faataatia foi lea o mataupu ia e tuuina atu le faamasinoga auā na galuegaina ia mafai ona maeʻa nisi o itu a o leʻi faamaeaina foi lenei tausaga fogamua Leli, malo fa tai ele ma si so ko fia fa longo mai lava ia ta le ni vai ngo le au li lo mai ava a fia mai ia lo talanga antoa le se isa usa no a le amanto tampo ia tu yo faiva a fa tau sala ile ni ia o ia o le tulaga lava ia i le tatou atunuu o le mea masani lava e ao ona silafia foʻi e paia ma le mamalua Samoa ia o sina tala me le tatou faamasinoga o ni mataupu o loo tutupu e ao na o faamuamua atu ia le tulaga o lea fatoʻa palasi mai nei ai le email ia le tusi mai le ofisa o le fogafetalai foga le fono e tusa ai foʻi o le faasalalauga ia po o le tatou tala foʻi lea ua tuuina atu luga o se tasi o newspaper le Samoa Observer i totonu o se tatou atunuu ma le upega tafailagi e faapea o le sa taofia ia le fionga i le fogafetalai ia faapea foʻi le minista o le faamasinoga i le malae vaalele au kilani ia i le vaiaso ua tuanaʻi atu ia o lea ua faamanino mai i le pepa lea o faamatalaga e pea ona tuuina mai e le ofisa o le fono ia e le tonu mai le saʻo lea foʻi ripoti ia ae maise ai e le ilogoina ia i laʻua e tusa ai o seitū e ao ona fia faale mai e so la finagalo e tusa ai o le mataupu o le ua folasia i luga o tala ia e faasalalau auā foʻi le paia ma le mamalu o se tatou atunuu mo le latou silafia ia o le isi tulaga ia o lea ua tuuina o la ata ia i luga e aunoa ma le la faatagaga ia ma le isi la tulaga mulimuli ai o le taʻu maua laloina o le fioga le fogafetalai ma le minista o le faamasinoga o se tulaga e matautia ma matuiā ia maogaoga foʻi ia o lea la o loo au mai ai le pepa lea o faamatalaga e faailoa mai ai ia le itu lea i le usaʻo ia le tulaga o loo iai le tala e pea ona tuuina foi le newspaper a le Observer i luga e tāua tulaga lea fogamua ona o le itu foi lea e ao ona tatou faailoa atu ia tulaga aloaʻia o loo faapena ona fesootaʻi mai ai ia le ofisa o le fono e maise le ofisa o le fogafetalai i le tatou atunuu mo le faailoa atu le aga o tulaga tofi maualuga o le tatou atunuu e maise ai foʻi ia o se tali atu e tusa ai foʻi o tustusiga ia o loo tuuina mai i luga o le newspaper Samoa Observer ia ma faasalalauina i le tatou atunuu ma le lalolagi ia na pauai aleina o le tatiuti na o le faailoa atu o le tusi lea ia ma le tulaga ua saunoa mai ai le fioga i le fogafetalai e tusa ai foʻi o le laupepa ua faailoa mai mo le tatou atunuu e maise lava le ʻaufaasalalauga ma le ʻautusitala malo saunoa lilo mai ava e le o sau ai lai totonu inā afai o le saunoa mai ia le ofisa o le fogafetalai e le saʻo o le a tonu ala le mea na tupu auā i pe o le tulaga na e tatau ona faamanino afai o le ua saunoa mai pe au mai le faamatalaga e le saʻo o le a tonu ala le mea na tupu uae o inā la tatou te iloa ia leai o le mea tonu ala le na tupu e se mai ai le lipoti lena au mai i luga i le Samoa Observer i loo malamalamaʻaga i le report e Samoa Observer o loo taʻua ai le tulaga foi lea na taofia ai ona i leʻi faia sa la suʻesuʻega ia i nei i le tatou atunuu mantua foʻi fogamua e agaʻi atu le malae vaalele ia e siaki uma tatou o loo faia lava foʻi la le screening lea i le tatou malae vaalele i faleolu ia ao atu foʻi la ia atunuu i fafo i le faitotoʻa u fale atu ai tonu atunuu ia pe o niusila ia o inā o loo iai foʻi le sa iliʻiliga pe sa avatu se reporti o le
o le suʻesuʻega sa faia le tatou tunuu atonu pe o le tulaga lana lea na agaʻi mai ai le talatusia a le Samoa Observer ia ae o le tulaga lava ia lea ua faailoa mai le fogafetalai i lona ofisa e le o ia se tulaga o faamanino mai ai le tulaga tonu le tupu na paua le tulaga o lo faapea mai e le o moni lona uiga e tele atu langa i mai tu ai i le tatalaina i tātou tu stala ma le au fasalau fongamua. Ele o moni ele se tūlanga whapena na tuku na tāwhia. Ele o moni i nisi tu foilea o le susuenga lea po lea lava. Ai ai le tūlanga foile lea o na fisiringi ai tātou sa au tulitulia. Awa o te iloa na nei lea na tau umeile fionga le minsta ofisa o whamasinonga. Ia ilo tātou o tunu sa o yen malaiva ale le peta yane ia e se le tūlanga na o whaatari wa ai. E se foi le tūlanga laia nga ia ile solo lea au tātou minsta ma i lātou waafi fio mai le sa i whafo le whamoe moe lea sa whai e Niusila ia manisi o atunu. Ai o le tūlanga tā ua e peo na e fsiningia ia ai paula wala uia whailo atu. O le tusile whato apalasi mai neia ele ia kosa ni minguke. Ta apalasi mai neia ia ile email ia le o whaailoa atu ai ia le tūlanga ua au mai ele finangalo le ofisa le fonga fitalai ia mal tātou fono au whai tūla fono. O lono winga se manu a lau tō whafonga mua e iai ia le awanoa e me whai e fwena tu ina atu fasili al tātou ofisa whasalalau ia manisi ofisa whasalalau mana atu stala ina i me whai ona talia le fasili e pei ona e whetalai mai ai. Ma lo fa tang ia e pe o le turanga na wai e mana ia le tantia mai o le fina ngalo sa wai tuala ma le fa ma o tanto tunu e fingo fi pe a tanto tango fi fa fingo fi e te fa finga tainga lo se mata upu le mai ia na wai si le fi o si le fi fo il tanto tunu ia au mai lava apa u mai lava ia le sandanga le fong tala o le monta ia fa pe fo ia le minister fa msidong ia ona madino le manto le vai awa le mai mo ma fa fonga ma tampo ia ele pa ia la silasio le tu ele ngata ni Niusila fa pe fo ia tu no ma po le to no le me le ana tupu i ia wai e fa vai o tala e telefo i fa mtalanga ia usau ilung ai afa pe mai ele moni o le ato no ala le me moni ia ai e lisi tu ali soli o fia la vo to va aiatu o le wa e to pibo e to tau fu le maua le meole oli ma le fia o toi tu va antu pe tu no wantu le fenga malanga le fionga yana oli pepper Christmas le e fatat fonga mua sa o lea ua tau nu mai i whanua ia le whainga malanga le fionga tamai tai pālemia ia poape o ele kulkulia mai anai ia o lea la ua tau nu mai ia au aise ale fia ua tau va aiso tō lua ai o le tūlanga o lea tata ia ia le mita upu lea ia awa ona whai atu sina utala fonga mua i le tātou vaenga o le itu fo lea o le tātou whaasaralaunga mantua e tele ai tu le o mea nei o whaasaralaunga e whaalau ilo ai le tātou tunu se mea ia abatua le vāna mna maanga ia o inai e whaafia ai tangata i le tātou fo i ngā luenga ia ile upu lea ua whaapea mai ele saunanga le whionga i le whongwhatalai e le se tātou tala e te whai i na paua le tātou tūlanga e whai o le whaasaralaunga i lo ulangona nei ai le whaasaralaunga ma le tala lea na tūsia e lei fo isona whale tonu i lo tangata whaasaralau ma le tangata tūstala e sea e tali al Samoa Observer i lana tala na tūsi e tali a pelelei ele outcome a leanga fo le outcome ai i lo umanatu o leanga le media ia paua le mea na o whamasino ina ai le tūlanga i le tala ina ua toi pu le front page ma tu alo ia i lunga o le post le online Samoa Observer ona o le tūlanga foi lili e tele tala whaapea e tele a breaking news e tele tala o ngaonga mea o lo tupu mea o mwhapena paua lea o le tala i le detaining o le whawhetalai ma le minister whamasinonga ua mawhai ona toi pu e Samoa Observer ai koe ku'u lei lunga whamai this is our front page today
O I lo lono la tangata i la whamasinonga o stustala. Ai se awa ua whaapitoa ai le tala lea toi screenshot o pu le front page lea ma toi tu wai loanga inunga e unfair. Ai se a sakaulanga tweet ma whapenga le tele o tala. I to tono tato code of ethics o lo o iai le upuna. E awane i ai se whaitu au, awane e unfair. Ioi, mea umana o lono winga. Ia, ilo wana wha masino ngā ui ala utustala. Ai ile story o Samoa Observer. E sao pesi, a lea watali mai ala fionga le fonga tarai. Ia, iai foi leisi a wala e toi whai e toi Samoa Observer, toi sa ili aila na ia, tala tusia. A o la ufa masino ngā utustala, wa over ai ai lola ili tūlanga na o le unfairness. Ina ua pu e whapitoa lava le front page lea, o le aso lea, ma toi whai ele post. Aisea, ona o lea wata o fia le speaker ma le minsta o whamasinonga il malaiwa alelei au kilani. Io e sa taulan whapena fo la isi front page. And I was wondering, be o te toi wa aila o toi tweak whapenga ia lesi front page o le aso na soai. Ia ui o lea. O lea stuff ne la olona sa whongamua. Pa wale o le tatou tiute ma le whaiva o le tau longlongo. O lea upa alasi mai le emaili lea mai le official phone fitalai. Le foi ufa iloa atu tatou po kalame le so wale manino le tatou tunu. Ia e mai sei fo ia se tali mai i le fionga le phone fitalai tu sai o le tulanga lea na tu si aile le tala le newspaper Samoa Observer. Ma lo fa tang ya tonu o lewa anga i mai fo ilunga o tatou emaili. Ya manisi fo fa salonga tua ya ma lo le sa ili ma lo fo ile tape pena ya wale long pu ili o le tatou tu o le ya ma wan tu i lau sandanga li lo le tulanga e pe ni ile to lo longa fo il fam sinonga ile ya va ya somo di masina fo ya emoni o te o ato te ilo peto e lima cases la te fa le mention le criminal mention ila son nothing tasi ale case ta wana opi kia mai ile na failo atu o le ona fila na tula i esta mai ta ile sa watu e asilo na to olua ile fale pui pui tan malala ai ma wai fola of asaino le isa ona fila na tula i lo mal fa masinonga ila na tola ulanga ya ma o lea la ile tola ulanga la vai al fa masinonga ile foi mata ya wa mol mawina i molianga o le tama ita ile e lua ona molianga e lua molianga sta mai ta ile ilona tu inatu lea o tama i pepa ia e lua molianga le solusu tolo novema lua felua fa na ia umia ina ile lua plastic bags ayo kama i pepa fo i o lo ia ile aisa o le isi plastic bag ia po tama tanga pepa lia ia o te si malefitu o kalama wa ioe la tama ina il molianga momua o il molianga luna lua ia o le taavale le na nga ia tuaile le tama ilia ia maua ile lua ia tanga pepa la iti ia o lo ile aisa tonu e o te si mal o fa kalama ia wa ioe fo il tama ile lo na molianga ia o le fisiringia le fionga le famasino ia amperosa fepula ia amperosa Roma ia pe fafena pe o ia le tau fia i tan malala fa mai le ai na lo asilon to lua na lo la na se singa ia e mawai lo fa iloa le fionga le famasino o tu sia ma tu o tama ta il nei il famasino nga pe ma fa yo na tsala itua ai se e tolu tau sanga le matua o le isi tamaititi o le whānaua a stamaitailea. E tasi tau sanga le matua o le isi tamaititi. O le tūlanga la le waiei, o wha tūlanga mai ia le aso mo se whaasalanga al whamasinonga, matua ripoti a leo o se ripoti mai le ofisa whanofo wawa aia. Ia e tusai o ta apule nei, i le aso se fulu vadu. O le masina le nei o te sema, ia e whaia lea i luma o la na fionga ia Justice Clark, le ata wal sa Darryl Clark. Ia o ia la lea le la wha tiroina le whamasinonga. I le se whai unga le whamasinonga i le tabai. Ta ile nei ua
ua whainei, ua mōlia mai i tūlanga o le avatu ai o le mpole o atu ai o whala au whasaina nei i tonu o le whalpuipui tan malala. Loka le to alua ona o le soli tu la fono e watu to e ave iai tau mawhai ave iai le aisa. O le ala ngā koi ngā yo inga whapena. Ia te ilo iai le o au whamasingo le o au se loi. Ia e pe ia le fia haru fwe mai iai kongu i o a lido. O le tūlanga whalela o mea ia tupu. E a me whapena tupu momo foi. O nisi o mai a sai tua ai o atu ma whala au whasaina. Ia o nisi ia o atu ia se singa ia ainga. Ia o mana o ngā lava o i lātou o lo tau fia e temi nei matuli o lātou whasananga. Ai o le mea na opi kia mai ai whonga mua. To la iti te lele whanau la iki kere ka mai tolum tausanga ma le tasi tausanga. Pa mai le tala le tamai ta ina tūlai. Na oa ua le tangata e o le provider o le matou ainga. Whainga renga ma wale tupi. Ia o lea la ia o lo whanau e to la e la iti tamiti. E le tangata matitua. Ia o le tūlanga lea e tau ana mo mawhau i tātou a me saitina i le mata kule nei. E le matango fie le mea o le alur kamalo e whalpuipui e koe laka marikinga o aila atau sia tamaiti. O isi fwoi tūlanga ia le tupo e whawhitau li a inga. Ina ua o mama atua le isi se vaia me lai kūlonga usu. Le tūlanga tuangane e baba aia. Tūlanga tonu ana whonga mua o le tūlanga o ngaonga e o ngaonga ele nei fwoi matau. Ia ai o le ala a whatūlanga mai le wha iunga whamasino. E mauki ngoa ai e se whasalanga onu whawhatpuipui e tu ina e whamasino ngawa e o ngaonga fwoi so tu la fwoi. O le tamu whai e tu ina atu whala au whasaina e tono o le whalpuipui. E te lea usiri au teno whama o le mtaupu lea lilo. Awa o le me mautino ona la vai distribute ni al tātou aisa i tono le tātou tono. I le nei vai tau. Awa o le sili e follow mai e tua i lau silina. O where mene mai e le tangata le aisa. Wai kakauanga koe sue. Po ai kongua le whaafeile le ina le ngā me kongo Samoa. Ia o le tamu whi tātou i pui a tātou tua oi. Ia matau ave whanau ia onga ko kongi pili wa taunga tāle soifuanga. Ia mui ala ko o ngā e kau sapala ia kore me kongo le whapui a li lilu. Ta o leia whonga mua. O se tūlanga e le fia mawhawhau i le tātou atunu. Le tūlanga le wa iai. E o mea nei wa o tilo au iai. O le lua vai asa taluai. O le vai asa taluai. Le sa unua i le fionga i le komisina o leo. Ia ua whaingata le tūlanga o le eisa. Ona o lea e ape i ki liwa mai waa a ngai mai South America. Ia ile a ngai mai e lea. Ma whao ngā ai o tātou o ngā sami a ngai mai ei. Le pei o na māwai New Zealand. Ia o fiti o matua tūlanga whale tonu ale le sawa o le eisa. O le tātou atunu. Moni a au a whonga mua. O le tūlanga le nā. E le fia mana o mia ai o le e au fo yo na ye su nga le o le anga wenga nga le ele tamaita po le mea o le kiri va isa ia lua ia o ai uma ye tono e tau na ye le e lead i le tangata e le ai au mai ia ye tulanga umai a fai o le na fa tau mai i lunga le awal tele po fea lava e tau na mau o ie o ye su nga ale leo ai i lau tilo e whainale te mai tau wanga ma matulanga i tātou atunu. O e tangata watawa ai e nu o ka se maanga i au le leila po asa i ai le ongo maasi ngā karwai e tawa ai nei ai. Pes kama pewa ewa ai e kama wha au se whaingai. Ai pewa maua e korong whaingai kwale malo roan mi ngoi e kingo ia mai. You can tell o le aisan me maf o le aisala e wha o ngā tangata lea. Ona e ilo ai leina o lea e matua malo si ale le whaatau le aisa tono le tātou atunu. Ia, o le tātou atunu whonga mua le lawa matala atu lau tala lea na o au lawa ia. O le tātou whalangulango manga malo si ale i le tūla whono o leo leo. O le tātou, o le au ngā lue leo le tātou malo pito i sili o na tani mai mea umane ea e whawhatu ai tia. E tilo resources i le taunga whainga e pui o tātou borders.
ia matatu tua oi awa e mau ki ngoa a fai o le a ele i maua o le saunanga na komsina ele i aise wha maoninga wa ngosi sa mona isa o le ala i ele manatu o le ala au mai i ka kokoras o le watela na fai le atal ia ai peta yani ele ise mea o fai i awa o le mea tawana i pe o tau atunu e lua ta i whau pe tolu o le waf e tolu ta i whau i mlai wa ale lai kikire i e tolu e tilo o nuu foi mafio ang elena o leo o nuu foi mafio ang ale pule alim fai pule e tilo le ase me wa ese ai o ai le va ale e sau tau mai ngā tai o ai tangata fōu ia o mai tino le fio ang e tilo uma matai la la tau sa o ai tangata i e fio il po o ai ka avale i o kukusolo mea o ana e tātou te ngānuru e whatasi o mai tu tino o na mawhaile ona fō i ar whawhitau li le au te mon mawatu fonga mo o ai e kaka o ai e matamaiti tupulanga i le tūlanga lea. Ia, atonu e tutusa lele ia so langona masia utama i manatu foi lele o le uteno fo mo mafaufa. Wo faisi fa umi o tau sai. Ia e mo ia na e maua na i vaenga laiti. Ai le o maua tonu wale awala. O le nai o fia tuai masawatu. Ia a fai o ngā wakau ave kongo le whanapui. Ia o le fisili telena. O fea la le mele fa puku mai le fa pongat o nga fea tonu a o ai tangata o ke fo wi pa fa ile ma wa ri se vanga na e pe o me e sau ya tifang e ma wa kama foi ai le ma wa kai ya kama ku ia tunu una tele e o tau Samoa se nga kala ku nge ia e vai la le o mai ala o fe kala mai e le ai o le ai nga le a fe mai ya ka van ioi e ka uma e ke fiu ke sola isa moi maua mel na le ala yo na fa yatu e te tau na ma lo silta tum tanga lenga leo pule ali mfai pule tanga ta uma pa fai tato te mana na ina ia fo ia fa fitau li le ai a fai lo ni some beda ka ko kai miuma fa nga ila fa ka winga me le ia o le tulanga fentala na fo mo le e te tau na fai e se fu nga ile ta ina ke visimas ia wai o taimi o a Sofia fia ia ele mai loa lava me tutupu ai ma le atili tupu ai o nā whaafita o li tono le tono wani si vaenga na tūlai mai le nāma le whai unga le nāma sina se i au lia mai le amatanga o le nima sina mulmuli a lilo o se tasi mta upolo le whamasinonga o lea e te wal au la soipa ile tai au le tola unanga whai maasani le whamasinonga o se tasi sa avea ma sui whai pula le maota ia ma le seli pule nu ma fua le whainga o pepa fui e matai ia pe ia o se ia le whainga o tūlanga na ia le la wa serve whala mo lianga ia whatūlanga mai e le prosecution o le la toi tūla ia la soiva ai o le ka ua ia le kaimini e mka pule ali whanga mua wai o isi a inga mai sia fio anga la ka ifia se lau makaila la whai kaimini e kisimas ioi as fia as malolo lo mai ainga ia man tuale a fai se sua fola tau fia o la i se tulanga foi le awal fonga ina ia awai e le tulanga na wa mas foi nga le ele fia nga o tatou makai ia manga o loi fa le na langi wa ioi a fai o lai e se tau finga e le mata fa pena na o mau mai foi famasinonga le asan vai atu nei wa le van tau fia matai mai a uni o tau sangalan te nei e taimi nei whaingan o lai whaonga matai nei whaonga atu ia matai alawa yel tau finga ia tusala e abatu le tusi mai il famasinonga i oile nu ina ia sila fia ai o lea o tau wa lea van tau fia matai ia ai o le tūlanga foi lele e avea ma me foi e whapele nga ngai ngai kele sofa matai kele le au no sofa fai mai me fai ali no isa nga mea ai ngalo o le sol tūla fono tūlanga na o le whaonga o le matai ala wa ye tau finga ia pe whaonga fo le matai ala wa solo ia ele le whamasinonga wa uma ia ilo ilonga wa ia isi a inga e tūlanga foi lele fai mai mo uma le whamasinonga wa solo ia uma le fia no foi na fai ai ala ku ka kalenga ku iwa tai fai falenga fai mai lo langkal whaonga
Whanga ko makai. Ai mana tua oe fonga mua. Ia. O le whaai unga le masinonga lea i le so loia. O le whaase furu pe lima se furu nofo. O le tūla fono le mena. Ia. Ua wha tūla fono ina. O lana whaai unga, ua wha tūla fono ina. O la la tunanga tauna toi whai. E toi ave ia matai toi whai. Ai sea, langa newa unga le whaai unga le wha masinonga wa taatia. O le tangata loa lai solia. O le tangata lana ea whai na molia. Ai ainga o ai e tūlanga na. Pelele wa mo umana o mai whamasinonga watu whai umana whamasinonga e solo ia matai. Ia. Ai wakulo koe kalango e kua koe whai le lenga. Mai rone o le ali ileanga sawe kanga. Ka o ngako makai o koe whai ko mele ma. Ioi. E le fitau. O lo lawa i ele whai unga whamasinonga. O le winga o lau sono ngā li lilo ngā wakele le makai i liko ngā wa ngā kakoa kongo uringi vai ka. Ya. O lai e tupu, o mea le tupu. O lai tupu, taimi nei, inisi o ainga, ia manisi fo i o fio anga. Ai o le whamanato o walwa i taule nei e a ngā i mai e au tatou ainga e whai sau whai. E fia te le whai i sau whai taimi nei. Ai o le whamanato ale na, ia leala end up i. O le se au mai le background o le case lea, si tatou tala noa ai next week, awa o ngā umame o manei, e le tūlanga foi lele o le whaasase ina o le sofa matai, o le tūsia o le wha o ngā sofa matai, ala wa iai le whai unga le whamasino ngai ta haufi, ia malo pule au oe ia, e wha o ngā lo matai i lo nuu, ala i e tau whingai i le whamasinonga. O mea umana, ia e awa o tatou sawa le tūla fono, awai, e le whaingo fia fo le pati lea nao mai e tau. Le wa aia kupea. Oi, o lai suru alo ia whaikanga malo pe lau e mai anu loku o e sofa makai le te nofo le au whai pesel pule. A le kau fia ro makai? Ioi. E le maa naia, e le o ina le whai ele whewesi inga, ia maa nga i me lo le whamasironga. Ai a sila fo. O le tūlanga nai, na maa fuai ona whai tūla fono lea tatou atunu. E whaasara lau mo matai. Ina ia whamasina umalol whaasalanga, e le se tau whinga. Ia, ua sau whanga le whai o matai. E koe sau lola kao whi mori mai. E iai la le whamasinonga, lana ilo ilonga, o leana whaasalalau e kele i sau kao whi. A le wate o so mei tau whi. E ia la reasons fo i e tali e le whamasinonga taipei o kele i wa ai a o sau ma. Ne ai, a o le tūlanga le e atangi ai o le tūlafono. E tau la ona usta ia. Le malo fa tangi lilo a tamo foi le ta fa pu ia le vainga le pe ona e ta u. E pe e folinga mai ona ia inu u mafia anga o lea e la tu te sila fia ia matai o lena ta o fia to le fam sidonga. A o le nai fa nga ina ona e fe lolo ai sa nga me ia van tu tono le no. Lua o nai lo ala vai matai o na ta o fia o la tu suafa matai. Ai le tu ua i lalo o la tu tau au. Ia o le ua maua fo i la o la tu suafa fo. Ai mamoli e tu iai au whamri anga o le kirisi masi ma le tau sanga fo i nei matai na. Ma whai atu iai o tau suafa matai o mo meo matai i liko ori i lilo whamore mole lava whai whea wak. O le tūlanga na e au na wai tele o isi nu uwha mai i la tau tala. Te ronga e mese kusi mai whamasingonga whakua tau fia. Ala wala tau ilua. Masila fia. O la wai il tau finga ne ainga de whamasinonga. A whai wa sila fia wai il tau finga ne ainga de whamasinonga. A wa tau whaatali se awat se tusi. Nanga nai soli ala tu la fono. E ta tau. O na tau filo. Au foi va ai fapia. Fa kele ingo fo sua fai o mai fai mea le nuku ma. Tunang fapia na. Le ai. Awa tatu te mana o ilea. Ai manu le upenga. Awai. O tulafono, tato te nofo file muai. Ia wai, ele ave fo i lomana. Ma le loto ti ngā o le lai tū le tilo mai. Ia o le fai ala u whasau ai i le suafo le ainga. Ala wa tau fia ilo po e se sulimoni pe le sulimoni. Si e ia le whaupunga sa au whaalongo ia sio ia fo i tamai fasmatai. E di se matai ato ala tamatai. Ia e le whaapunga e whaapea. E mana ia le wala au mai o e le pito ilu mai te alu antu i le lau la iluma.
Ai o se mai a pito silina matanga, le tula I mai o le pule o le tausa maanga ma whapea mai. Lau sungari I riko, e maangi alo wha se kuanga luo kukuri, alo e sure merka ko vaingu, whai a koe vo I lilo. E la male mea te tilo ai fo I le tula fono, I le tulanga fo I le e pe e fia ka e fai e na uman whamatai, fia ia e fai le tulanga na, ala wei tau fin. E pe le kia kula fono. A fai tula fono e pe le kia pe mawalunga la tova aile nu umale fio anga tatou tumal tatou anga nu. E sila fia. Ya a fai o le soli e tula fono le tatou tu inisi ona vaenga e whatinonga. E tawan tau filanga le soli e tula fono. O le tula fono e launga tisia I tatou uma. Ai nao se whamanatu taimine e le fotua ina tatou tunu o le whamanatu mastualan. O al kaimia ngai anga I mai tele e tatou matai whaatino whongamo. Iyo e, ia a tono la utu ala lo lea mo le tampo kala me le stofi pe anta o lia fa mo le lilo. Si sa ili antu se fidanga lo le fionga le funga fitalai, me se ia le fionga le minister fa msidonga le mata upu mua. Ia ma le mata upu lea, fa mo le modi. Pe ma fai ona au mai le vai ngō le tūla fono, I le wha sa langa le official whanua musuafa, ia po le wha msidonga fo. Ia I lātou, o lea e tāo fia o lātou suafa matai. A o ngā lava e o I runga kau au e le fia o mai fo I lele I lano. Ia e lele ia le manino le manto le vai. Ia wa o le tāpena antu I nei atunu e mamau lilo. Ia ele o toi po a se lilo. E whai o le pā sese. Ia o le se leni o le matai. Ia o le se leni e tapena antu mō lau a inga. O le se leni e tapena antu mō ioi. Mō tangata I te whilo iai. E umangi. Ia o laua koe, ma koe kōma I kua le mole melo equity o le whare. Ia kau whaia kua ia tātou mei. Ai umangi. Sau markus kaufi. O longo winga. E sini e lalo kāru ka ke makai o I Alaska le e maruru. O le tūlanga na e tawana iai, a whaile tūla whono maa nei ana, whasalau mo le whamasina, ia o na whatali le pe isi tau whinga le ai, whailo le o matai, a whapea o le e muli le stala matai, e li whasalau ina. E te whatatali whaila le tonu masina e whaine, I le sei umale tonu masina, ia na whata alo, ia leo lo matai lunga o le, bo umana le stala, o le tūlanga tā ua le mata upu lea. O nei ia nei a inga fo ie pe o mai whafu. Na mai ai nei whailo matai o atu roa whaongalo ina. Vai atu roa lea le whaonga mai na. Ai o le tūlanga o le ia le tau whinga. Ia o tau whinga fo. Ia o suli o le a inga na e tau ana o e ilo le mata. Pe e se ai lalo tūla fono e me se foi o le whamasinonga fono. Ma swafa wa le. O leo au mai le tala al whamasinonga tūlanga nai la stofi tata tala no ai. Awa le taimi nei sa o e whangamua. E te a fio mai, pei lau nofo, umange, ia koe o mai le nguu, abako ko unga ei la sa, ia koe whaifo isi mea, ia uman na whai mai o le kakola fonga le loku, kakola fonga le nguu, o lau taulanga le lafo, e ke alua le la whai ala montanga, pa ila o il tili. Nioi. Ai le lei ia ona awane I mawhatia le tātou atunu. Ia ai avifo o le sei tia lalo tūla fono no le marama maonisi. Ia po tūlanga foi leli. O le whaia o le isu o le si le fialu lalo e siri a kuia ngai lo tūla fono. Malo whautai ia lilo. Toi tasi ala tafsili ai au mai pea ia tātou mata upu pea whapeo nei tutoi. Ia ona tātou ma vaila ia lau teilo. Pa le vana tali ngā foi ia lau skula ki. Ia po lau driver foi po lau engineer. Ia walua tina ngile fiafio le avol filo ingo. Ia, o le tūlanga foi le paui o tatum taupu mo le so. O le ele iro ilo le ia le sesio manga ato tele o cases ian tato whamawina mai le officer of Masnonga. Awai mawana mo lianga isi cases. Ia o isi cases o le e tolo atu mo le soiva, ma le aso sfulvat. E mantua whangamua, e foi le aso e mai a inga luenga le whamasinonga. Mari. E whaangatai ma whaamutai, e a u whaatulanga le lisi a whamasinonga mo tausang fo, I le tele o isi matau. Ai, o le ata whairo e le stofi. Awa o le, e le leia ona ta
malama lelei au tale tu wale no fo mo le lua felua fa Tai. au malama le fa tatianga mo to sanga fo tu langa fa msnonga o le mta kwa fenga ya e pe ona mo le mawina i lunga onisi upenga te failangi ia mafasala langa fo ya o le taimi nei o la so sfulua leo na office ni ai fa msnonga tan mai e tang fia ai pe mention ai e fa ilo ai lunga fa msnonga ia le tūlanga o le contempt of court, ia po le solia o le polo inga whamstonga, mua. Ia o taimi nei tūlanga lai eile ia whioanga i elua, ia tātou whatatia whapea e tātou te ripoti mai le whamstonga, ia tūlanga uma o le ai e tau o le manga o le fwoi mta po whangawa. Malo fa tai malo ta pena lilo nei vainga o le fiafia a tonu. O le wa manino ia le whaafunganga. Ya male ta po inga fo ia Samoa le ngata ni New Zealand fa pe fo ile lalo langi ato ile autala ina ni si oli portia man ta upu pe ona tula mai tonu le ta tu tonu ya lo fa le tu ma tu ya tu lo so fo mal ba to le le stofi a sa ne ya ta tu to filo ya ilunga pe anga lunga lo le ai le o le o mail ke bisi masili lo mai to tele le malo le tu o le sili mai ta fa ka o ko ke va le lopo o ko is makai I di ko ye fa le lave mai lo ola fa mai o fe le me o le povi mar ko ngani li lo fa mon Vai, anga se mele fai Samoa, kai minge wa fia la pe pokala. E vai le pokor konga. Nei, ma se me o koe o ngongo mai. O nei e matatuli man tanga renga le mta upuna, po feo fai ele po vile nal mal tonga. E o te iloa, au le mai ai e tau sanga nei. Ia matato tu vai for Christmas. O mo se kala la kamai a awa paa. Ia po le atu langa na ele po vile na sola mal tonga. Ali fonga mo. E te sira fia o elilo. Le lo po se si o pa ki on ngi kausanga. Ia o le ngā o le fa makia ise mangu palang. Ia wa foi. Le fonga tau maf. Ai fa vitai tele mo le tanto fa ta single day if just a lofa tele atu taulunga mai le tanto so ta inga ile so. O te tere Samoa I lau whaafonga mai moa le nei fo I tūla o le solua. Ia inisi fo I o tātou tala tu ina atu mai le tātou tunu ua me sei fo ia o le tala noa I ma tā upu ma me o lo tupu I Samoa nei wa fo I le sila fia I so tātou tunu. Manuia I la tau le awhai malanga mai. Mana tua se osu, mo se o ainga. Ia, ai mai sei fui. Tātou whailoa I talo mai pe ai o mai Samoa. Ia, ai mai a te maua nei ma le tau whaafonga mua. Ia, o le waimaunga. Ia, whaftai te le Samoa I lau mai moanga. I le nei fui tūla o le aso. Tātou whailoa I le stofi le alofa ma le anga lei o le atua. Soi fuia. Soi fua ma ia manuia. O le dawa e mai moma e whaafonga I le tātou o nanga tu sao mai le official radio Samoa I dai malifa e pe ona sao no mai ai le fionga ia lilu mai ava mai na vai se eu le vai aso asau le aso tofi te fasa antu le stofi nei ia ona toi mo antu le o seisi ona whaapoponga ia o le tātou so ta inga lavalea ia ma le fionga ia lilu mai ava o lono winga a fai o antu le stofi ia po senso le masina ile ia ulia le kirisi mas ele I mau ala se tana I le povi o lono winga e ele si ofisa e ele si company o le la fai le lanto party ma fa pe ka sole ai mi sia le povi foi le convit vit va per cal si fa fe kai la sunga le bole le anga compagnie e se le malos ai le po povinga ne ka su e ku ngi po fe wo ye wa pa wa le povinga ma fa nga ave lunga va pe langa ave le mokeli ia penga ku foi kongor kanga siari I le manunga ye manga ye le mokeli pe pa le o fo aso Moi votu amo. In this update, Sevu Reece has lost name suppression for the athlete who damaged property after a Christchurch party. The All Blacks and Crusaders winger crashed a car into a garage door after being asked to leave the post-Christchurch Cup Day gathering last year.
The 27-year-old has been discharged without conviction after admitting to a reduced charge of willful damage. Outside court, Rees says there's no point hiding. I think it was a great idea to take name suppression off and face it. NZ Rugby says it's running an employment process with Rees. The Health Minister's being grilled on Health New Zealand's transparency, Labour claiming key documents haven't been released. Shane Naretti is before the Health Select Committee as part of Parliament's scrutiny week of agencies. Since a commissioner was appointed to replace the board in July, Aisha Verrill says there's been no publicly released plan for savings or turnaround, and the annual report was only tabled yesterday. This is an unprecedented level of secrecy about important public spending. And Naretti insists the work's progressing. They're complicated, they're challenging, they're iterative, and we would want them to be in robust shape before they were brought forward. A Department of Corrections reports found 1 in 4 of its employees have been sexually harassed by a co-worker. It commissioned a review of sexual harassment last year, surveying 20% of staff. It found unacceptable and unlawful behaviours within corrections. They've accepted all 6 of the report's recommendations, which include building knowledge of sexual harassment. 2 major power and utility companies are being put on notice for leaving out GST from their prices. The Commerce Commission says Contact and Nova are being unhelpful by not giving consumers the full price. And the search for 3 climbers missing on Aoraki Mount Cook has stopped again, and bad weather means it's unlikely to resume until Thursday. Police say 2 US men in their 50s, Kurt Blair and Carlos Romero, and a Canadian, flew into Plateau Hut on Saturday, and they didn't meet their pre-arranged transport yesterday morning. That's news. In sport, Black Caps bowler Mitch Santner claims conditions are yet to determine whether he gets a spot in the 11 for Test 2 against England at the Basin Reserve starting Friday. The spinning all-rounders joined the squad in place of paceman Jacob Duffy, with last year's pitch for the Test in Wellington against Australia providing turn. Getting put up for media generally indicates you're playing. Satner's been asked by Jason Pine if that's the case. No, I was having a little look at the pitch. It looks pretty green to me. But the seams are spins, mate, you know. Yeah, love that. Shane Warne. No, obviously we'll wait and see. Obviously a few days out. Looks pretty green at the moment. Geordie Barrett settling into a different rugby life. The AB's second five's on sabbatical with Irish club Leinster, and he says he's loving it already. Had the royal treatment, got picked up at the airport by Tyg Furlong, and so it's great to be welcomed by someone like that. And it's nice to be able to rub shoulders with a lot of boys this week. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Tala le tau mo le so male aswa tai au. Wingo le tau mo le so e matele ina le wingo le tau se vanga na ai na iau e ufitia le langi. E whaalongo ina le angi mali e mai o savili o le sau mai le sami. Ve vela whamawina e luas fulu lima tikeri ma le malu luas fulu lima tikeri. O le angoto i fole la ai le luasu val minute te ai le tula e valu i le afiafia na nei. Mo le aswa tai au e ufitia le langi e au pe tai o le amo e se atu i le tai au. E angi mai savili mai tu sau te sisifo. Mai whaalongo ina tupula ia o le malosi i le vave au atai au. Vevela o le ai e luas futolu tikeri ma le malu lua se fulu ono tikeri. O le au soa e le la i le toi ono minute le itu lai ono, ma o le angoto i fo i le luas fulu iwa minute te ai le itu lai valu i le afiafia tai au. Ma lo tala na o le tau mo le so ma le aso tai au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua I umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. E silia mala se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Anga iloa e le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamatulanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, pole info@pacific40.com. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai vatolu. Radio Samoa. Tasilima tu. Amo. Ai le awira tugi al polkala mele fa na ole tuli matanga ole ring fo I vaenga ole only on le to the ni sine o fa silanga ya wala va ya le longo pui le o lo to pa ia ya malo o to malo fo inisi o to tua ya ma o langa le to leo nisi o fa mo ola fa peleo na fa to nuina fo I so ole nei ya yaso Momo antu ia le tautumana nanga lea a le Casa Beads and Appliances. Wala vai ia le nofu silfia. E le pa ia male malu o lo tātu. Tadau o whaapatone ia le Casa Beads and Appliances solo o whaanga solo. I le nifo I viaso I le tautumana nanga a le Casa Beads and Appliances. O le whaapatomo mua le seti no for fabric no for toluma no for singles e lua. Mai le iwa tala I le viaso. Iwa tala I le viaso. E mauai ia lau seti no for fabric no for tolu. Mano for single se lua mai leiva ta la. Moa le moinga queen size bed. Ya mai le fitu ta la il verso. Ya moinga na queen size bed. Mai le fitu ta la il verso. Le iPhone 13. E se fulu lima ta la il verso. Fulu lima ta la il verso. E mauai ia lau iPhone 13. Ja, ma le whaapitolo na wha, Smart TV lima inisi le lau tele, I le ra o le se fulu lima tala I le veaso, se fulu lima tala I le veaso, maua I le Smart TV na se fulu, o le Smart TV lima inisi I le ra o le se fulu lima tala I le vaiaso ia lona tau. Monisi whaamatalaga ia whione dai le wha fitu wha Great South Road I o Tahuhu ia po le tolu fitu iwa Great North Road I Henderson vala au iele ovalu se lau lua lima whavalu ovalu se lau lua lima whavalu o mile lua mo o Tahuhu tasi mo Henderson wha ilo iene e whaafunga I le Radio Samoa le ni wha salangwe mawai sau mea lofa mai le Casa Beds and Appliances. Ma le tātou whaalinga mo le muli lewa taunu mai o le tusi ngai ngoa ma le posiva le e whakasa le whianga o whasi tō tai I le astona I neia so fitu o le masina o te sema lua whilo wha. Ma tō te le toe tapoina le whala mataso sa moa iaupa ia ia mau mamalu sau ngata. O le fue lawe e le tala ngata. E tala ngata. A wa o le mauta tulu I moana
e pou I whetalainga, e anto I le mamalu ai salani I le mātango fie. Tulou na lava. Ai mātou te wala wantu I le awa ma le whaaloalo, I alo ma tama whanau, I le paia I lupe whaalele ma taulanga soifua, ai mai se foi oni taupenga afa, o wō mau mea mamai, e manuai le dei nuu o fasito tai. O le paia lava lea a wale a fio a inga taulangi, a fio le maupu o le tu ia ana, a lala tai le mamalu le nofo I tu a inga le whale fitu, o le li o a inga I le usonga. O lea ua tau nuu le whainga malanga a le sunga I le whaafengainga, manisi o le tātou e kāle sia e whakasā mai fasto tai I au kilani dei. O na ua mo mia lau sosoani I le antina e ina, o le ngā ruenga isi o tātou nuu. O lea wa e ai le tofa I le teitei fono ma le mamanu I le mafutanga I au kilani nei e whapea. O le awhaia ia le tusi ngā ingoa ma le posiva I le astona I nei. O le aso fitu leo te sema lua whelua wha I le hola le kāle sia PIPC I le pitonu o Ranui I le tolu lima Amara Drive I Ranui lava. O le polokalame o le aso se antao le se fulu le tai au tau nuu wala aulia. O le afo le se fulu le tai au lava o le sauninga lotu. Se fulu ma le tasi tatala ano ia le wha moe ma wha ngā solo loa le polokalame. Tā le wha I le fiafi tau alunga le wha moe so ai ma le tau mafutanga. Tō laulawina o le maau ia mawhai wai I whainga mea lofa ma wha aloa longa se ia maea. A fifio mai matala au mai tātou whē loa I masi o tātou nuu malanga mai Samoa ma tātou fia I le aso. O le āmātou momoli fo I taulanga I le whanta fo I taulanga le tua I sau maau tātou te o foina whaatasi ai mala mātou tatalo ia toe whaatutumu atu e le tua o tau whalaseito ua tuu ngau ina ona o lau sila alofa I le wha moe o le ekale sia mai Samoa. Whaamaru e tele le tua I lo au foa I whaafutai o lau seinia e le taitai fono ma le mafutanga le whakasā mai le awhioanga o fasito tai I au kilani. O nisi reo tātou whaalinga lau tanu mai lau fisa o le Radio Samoa le rifo I vaenga o le awoli. I da uono miru te lewa te aile afo le tolu sauni mai lo le whana waonga whaatala whantu I mātua ma le whana waonga le wanga I antu I mauta malawa I le tu wai waonga I le neia solua. Radio Samoa. Taslima I watolu. Amo. Sina na tulima tangau Paapea lava ita ole whanau Ole atu yo umatua Tulita ile aonga Matua awa e te whaau Ona pau ole fuasa e luluti Matale upenga Aveia pisa mole
Fatalofa te fo il nei tu lau lewa uli lau whaafonga anga Samoa. Talofa lava. Ia o le polo kalame fo il nei si whanau le tulituli matangau. Whaapena lava na awina atu I vai asu taitasi. I aso lua ma aso lulu vai asu taitasi. Whaamalo lava. Whaamalo Samoa ili fo lau manuia. Tātou tau whai au lia fo il nei vai aso. Ile alofa maleanga le leo le tua. Ia tātou avela le mua. Ma le whaasao ia manu vau. Ona lona lofa malona ngalelei lona tai file muina mai o lo o toi sufua ia ai mai se fo isio matou wola masifanau ia ola matou faatalo falo ia atulna I lo o tou pa ia malo o tou mamalu a le taimi le nei faatalo fatulofa ia onga ilana fanau malava teine matamo le tatou polo kalame o le tulituli matangau ia taltonu faya onga wa sauni mai fo ile nei tu la ali teine matama ia whaamalo lava talitonu sato wa onga a ia o nisi fo ia elea whaina pe a whaiola nai te mafuta mai le fale ia oi mana tua tatou teine matama o le tatou mata whaioi ai tatou te le ialu le tatou vaaya so umal tatou pola kalame e tatau lava o nau tatou whaafetai ma se o tatou tala noa I le atua a o onga le nau tatou teine matama Samoa I o tatou iloa o na ave le wha mua I le atua ia teine matama talitonu la o le a e no fafile mu foi ma e wha alongolongo ma le wha alo ai o le a whai atu foi le tatou tatalo a mata I tatou polo kalame le nei foi yas ia le a whai atu whai a onga le tatalo ia le tatou tatalo whaafetai lava Yesu lo mātou ali I whaaola o mātou maua fo ile nei aso I lo walofa ma lo wangalelei. Whaafetai tele lava I lau tau singa ma lau puipuinga ia I mātou wa e fōa I foi le ola o le mea alofa fōa I fua lea mai a te oe. Le atua lo mātou ta mātou te vivi ia e o mātou wanganga ma o mātou whaane e ne e ia te oe. Le atua lo mātou ta e ui lava ina o mātou whaalongoina le tele o tala e popole ai o mātou loto ma langona ai I mātou le atu vale ai mātou te whaafetai le atua a wā mātou te talitonu o loo soifua lawa fio o loo I o a ao lo mātou wola le atua lo mātou tamao le mātou te whaafetai ai ma o mātou whaafoi atu le vi inga ia te oe whaafetai lau tau singa ina I o mātou tama matina mātutua mātou mātua foi ia ai maise o mātou ainga lava se ia o lava I pepe mea le atua whaafetai tele lava I lo alofa ia I mātou lau whanau mātou tatalo whaafetai lo wanganga pa ia o lo fesoasoani ma tauto o luaina pea I mātou whaamole mole le atua lo mātou tama whaamangalo I mātou uma e tofu mātou uma mai ngoa e whaapena o na taito atasi I mātou I luma o lau sila whanga le atua whaamangalo I mātou mātou uma lava o tama mateine le atua whaamangalo I mātou mea uma lava o mātou se ai o luma o mātou se fo I le wā I mātou matama matina manai o mātou ainga le atua whaamangalo mai I mātou mātou le whaalongo foi ma mātou le usi tai whaamole whaamangalo I mātou o mātou wala au lava li atua whaamole fesoasoani mai lo wanganga pa ia e o ina I mātou ina I o mātou maua le ali le mea o ilo fatu mo I mātou a o ina I mātou ia le tusa malo fina ngalo whaapena o na maua I mātou le ola manuia ai maua hele vi inga o lau lava fio mātou tatalo le na Whaamalolo I tamaiti
malava o loo maua i le tino mai whaamalo fo i nai tamā matina o loo whaapenao na le maua le atoa le malosi le nei aso mātou tasalo le li ie pui ma e lawe hai le hola o i mātou uma totonu o fale a onga i totonu o taa vale i lunga o ala tele vavave totonu o mātou fale whaamole mole le atua pui ma lawe hai lo mātou wola whaamanuia mai oi lo mātou polo kalame whaamanuia i whaia onga ma lava whaamanuia foi oe i le leiti o Samoa ma le pūlenga. Mawai foi lo mātou awa noa, le atua lo mātou tamā, whaamanuia ia i lātou, whailonga ina foi o lātou waso whanau le nei aso. Mātou te talo ia e hanga le leia i mātou lava. I u foi la mātou polo kalame le nei aso. Mātou whaafoi lo lava vi inga. Ona lo suafa Yesu Keriso, o mātou te talo, ma wala awa tuai. Amen. Ia amene tene matama e sele tau le lei. O kalo fia lo whaalongolongo atu la e ko ke file mu. Le lei tele o tau. Ia usula tatou pese. Se tatou whaafet. Ia tili a Yesu, ia ma whaafia foi, ia le whaafofonga Yesu. Wai esele fia Yesu, i le mana nei o tau leo, o tau umalava, o le au le ia mamanga ngai o kou leo, ia usumalala tatou pese, ai a mata te whaiaonga, ia e whai fo ia i loe o e tango le pese, ia e whai le tango le pese, ma e pese leo tele, ia, ta ua lava ke oki ngā kalingo ta mamatina a ia e pese mana ia ia le leila au suatu tatou pese le alofa o le tua pe o seli o tele e ta amilo lava le ai se mutaanga o le alofa e le uma e whai pea e le ngata ua alofa mai o ia so umalava. Ia, ba aila auto mana tua whaia onga pese na me la onga sasa. Ia, so ala la itisi whaia onga pe auto. Ia, o mai la sole nei. Lai mana tua la vai whaia onga. Le anga o loo tala no mai ai. I le alofa o Yesu. Ia, le alofa o le atua e whamai e peise li o la po alava. Ia, e tangola e tuulo li mele ia. Ia, tu silo a whaapele li o tātou whaalapoto poto. Ia, whai mai o le li o le nai le aise. E le aise ona muta anga. E le haifu se mea ma whai ona whaapena. Ona vai lua i le li o. Ia, o le li o e whaasolo atoa. Whaapena umalava. Le alofa o la tātou wofa pele o Yesu. Ia te oe. Ia maha o fo. Ia lelei paki umala. Ia lelei. Tēne matama, ia usu whakasil tatou whaatalofa, ia e whaatalofa ia wo umalava ta o lato ingoa. Na ia wo lai tonu la onga a mata. Ia ta o whaile ingoa whaia onga pēr whaile nala e pese mai. Whaatalofa foi o ia tina matama. Pēr whaio na te whaalonglongo mele ta vale tina no to wole whale. Ali tēne matama, ia lelei whaatalofa atu la whaia onga. Talofa lava, o amai oe, manuia whaafetai, lava, pati mai okai, ia talofa teine matama, lale tali le teine ma le tama Samoa, Nele, ia tali mai talofa whaia onga. Mai o tau le nei aso. Manuia
Whaafetai oka paki fe wale le yang ale kala ngoa mai se ofana esse le tau le ia le tene matama mana tua o kiki lava ngalo ya tatou o ai le na failona longa safana o ai le na failona lona safana mai le aso sa ana nafila songa fua la solua lale nei wai la safailona lona safana li tene matama ia kapaki esselemana ia talitsono fai aonga ai fosse kele o lau keken la sa fa fu esa mama tina ia ko va ai lau ye pole alko falong kaka oka fa tau tina matama ia mea lelei uma mo oe fa amanatu ai le aso na au mai ai oe ele atua fa au lelei atili ai la lolangi ali tene matama ia se va ai la ia esse le tau oe ia ai manatua na fai onga awa ne ngalo ele fa peanga le lula kofe la le keke fa papa lungi ia ai ngalo ia te oe ona fai lautatalo e te fai ya Yesu fa afetai tele lava mo ne tau sanga fa afetai lava Yesu mo lo wola fa afetai Yesu mo se tama ma se tina ia tene matama o onga leina le fa manatu atu i tatou polo kalame awa ne ngalo ia te oe o le faavae o le teine ma le tama Samoa e faavae lona olanga i le alofa o le alofa le nai va ai oe e fai lava tina matama mea le leimo oe o foi a tina matua io e te alua te fa mai tina matua sau wai fa pena tina matua mai sa foi o se kama o ia ai langa mai le atu tina oka langa mai le lole langa mai le pulu oka ele tena matama langa mai le pepa keke ia va ai la ia o ina e fai loa twa te oe o winga lofa na ia e lofa ila ona fa foi oe le lofa manatua o upu fa auro ole fa afetai oka wangalo manatua awane ingalo fai le upu fa afetai ia fa apea foi la le na fa ilonga la su fa na o mama tina ia le la au su fa tasi malava tato pesel tato polo kalame ia tato te fa manuia fa tasi mai lava ia so fu o to le wa li ia lelei manuia to waso fa na ia manuia to waso fa na ia manuia to waso fa na fa manuia le atua feula keke yeah hip hooray hip hey paki umatsato 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Wana fai ona awina atu le polo kalame ale awauli mafufonga mua ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare vili mai loa le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iwa fitu e resitala aila walo Ole atu whaamtai le whaala puputonga o le sasia po le sosa i te wa unga amantai whaangai na ila ngara sa moe mtu tonu o ni usila e le kanto i leo le whalatua i ana tasha wa e lua moli tātou polokalame le rinfo i vaenga o le fiafi. Ia o taulunga antu le polokalame o whaenga ina o le tuli mantangau e pe ona e mai moma e whaafonga mai iai. I le rinfo i a solua tuli tau mai le afo le tolu le awau le a tai au o la whapele o na tue mawai se whaupoponga o le polokalame na o le tuli matangau. Ia, maua taulunga antu ina ma se tautua mo isa moe le rivaenga o le awoli mo le antulanga whaaftai mo le tātou maafutanga. Ia, whiwhi ui isa ngana o le tautamali i le tātou maafutanga. Ia, malu ave whale i o tau whirangalo i o le taumawhia tulawa. Ina ia moa sina anta, moa sina fia.
Ia mamau ka kuli oli kusala pele ai se kupirka. Tempo le lo fo le tu te antulo to soifu malo wala te au filo ai lunga pe ngal wale e. E le polo kala mela oli ba fonga mua lango in malo sila Galaxy Child Care. Ya ona onga amanta yona la fia I au kilani saute nei nganga I fo faiva le fionga ya pestali antongo severe se la uli Isaac Baunga le usa le bai to te mafuta maruele fiafi mana tua tato fala au soifua
se apahela pi po se pisu pasili po se masike ke mai piti pasina sa pasui oni tamato mali pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe masa pepe ole po Malo le soifua whatal whatu I se whapoponga fo ile nei o telefo le Radio Samoa ile amatanga le nei vai aso. O pāti mawhia o le whamana tuina le Australia Day po le aso mo Australia o le a whaasaina mai le whaitau se lau o papu I le tunu ina ua mai ale whaasisiranga ma stasio kurupu e whea ngai ma au unanga tautari ngā malo hospitality o le au lātou le whairunga ina le aso. Wata ue le ala taiva o le Australia Venue Company le mia le lata le lua se lau o papu ma pā I le atunuu o lātou whairua lātou te le whairunga ina fia o le aso ona o le aso le mafuai le whaanua noa ma le ti ngā o le tōtele o na sui matangata whai ngā nuenga. O Queensland o le amatua I whaalongo ina ia a whianga o lea sā a wape iwa sfuru no fuanga whaapeolo o le au unanga le nei e au whi manisi wharitari malo te tele o lo iai. Wai mai le whaamataranga so upo o le au unanga o le Australia Day o se aso e mafuai whaanua noanga mo nisi o le community ma wo lātou whai ai ma rea whai unga. E tele fo isi pūrenga whaaloto I whale lātou te le whairungaina le Australia Day le māsani na whairunga I Australia I le aso 2 Januari I tausanga taitasi. Wa tā ua I whaamtaranga o le aso e whaamana tuinai le ulua I taunu mai o waa mai Pertania I lau whanua o Ausitalia. E to olua tangata na maua wa maari riu I tono se whale Mornington Peninsula I Victoria I le taiawa na reila wa waliputi ane ai se pevesi na tūra I mai. Whai mai leo le whamtaranga na whailo atu ia I la tau o se kulupo tangata o lo pevesi le tuatusi rei Parson Street I le whai tu o rai ai whato a tele titi le whai le waweao. Whai mai leo le lipote le 9 News o se rima se tamai ta ina mawatu ia I lea whale e iei manuanga mai se whana mai mawatu wa maari riu. E talitonuina iei se isi ri ina sola e se mai lea whale ai talitonu leo e masani uma I la tauia. Mo whaasa anei la se vaenga o lea mga ala au wha au du suenga I lea whalame lave. O le aso mua le tau mawhanawhana po le sama I Australia wa vai ai ti munga mamafa malolonga whaafua se I no fuanga I New South Wales ma isi tu o Australia. Whai mai le SES, tonu se lau se furu tonu wala au mo se fisosoani na o lato wanga I atu iai tu tonu le lua se furu whai tu la ma o le sui komisina o le SES o Paul McQueen na ia whamanatu I tangata e tā ua le no nofo saunga le mu e mai se lawa I le teimi o longa whaafua sei. Pai mai McQueen e uie leise soifua na afia a o le whiau e tāua e fia tuina I tangata awane I aveina ta avale peti e tie foi ma ta a alo I no fuanga o lo vaia.
Wa ta ua le sui komisina e fia whaaftaia fo i nei tangata o lo whaatino ngā yo inga taurusaunga le mū, ma fo i ai le o nei volunteers i se tūlanga e lamati ai soifua pe aanga i atu e whaatino ngā ruenga lawe ai. E leo fia nisi a meise lava le au mātatua i Adelaide, a meise le o ngā tonu le a ai, i masini o lo o whao ngā i kā paka, o na o le tele o le mau fesiri, e fesiri ngi ai tangata e alu atu e wha paka le ta avale, pa mai a lato, ua tele wha mtalanga e mana o miane, e ia masini, ma ua o lava ina tapu e nai ata o laisene o le ta avale, mai lato te letari e ina fo i le cash, e te tongi e le paka, a e na o li siti e tu wane lunga o penga ta wha i langi. Sa fesiringia le APC tangata i o lātou whinangalo le mata upule nei, to o tele ua whailua nei le fia le system ua whao ngā nei i kā paka o na o le tele ua wha mtalanga e mana o miane. O whaatala noanga o le mata upule lunga o penga ta whailangi, o lo whailua i le fia o nisi malangolango i le system, peitai o nisi a mese lava i le au mātutua e le fia iai. Pa maila council, o whainga fōwha teknolosi ia wasuia ai le lata i le tolu se lau o masini whaapea sa whaalangolango i le 3G network le ua le o toe whao ngaina i le atunu. Ma le tala mulimuli, wa lipo tia o le tamatama lava se urungali ina maua ua maririu te tonu le whale o loa i Cambridge Park i Sydney ua mōlia e leo le whasioti tangata ma whata ua ina sa ia tatui sa i turou na iona mātua i le aso to ona ina te nei. Vai mai le 7 News o sirungari e ana le whale burger le Pisinisi Cambridge Park e mau atu ua maririu ai te tonu po le te o le iwa le tau le sto ona i te ruai. O le lungari e ona spuruiva ma le ona spuruvalu te usanga le mātutua ma watu i rea no fuanga i sui o la tu ainga i le Buzzy B. Burger House o le la Pisinisi wha maria mai e leo e whaisi o ngaonga o manuanga e fōlinga na tatui e se tangata. O le la tamatama e tolu sutasi te usanga Alan Jim na pu e leo le wawea na nafi mai Canley Heights ma avea i le ofisa o leo. Ua tolu se furu te usanga o umia e sirungari i sia le Pisinisi ma sa whai ngā luenga i male ua mōlia. O le lofi atu nei tangata whaatau māsani a le Pisinisi a mese wō maainga o sia urungari ua maririu whao o wha mai senga malo whaanga mō le au whai Pisinisi. O ana nafi na tura i airi wha msinonga i Parramatta le ua mōria ai le i tāro sanga e te tala ia i tua pe i taina wha ilua i lana lo ia o le asira sila i te tāro sanga wha apea pe ato i tūla i lumo le wha msinonga i le tausanga fau. O lo o wha au wau le suenga i le nei wha lawe lawe. Tala ia le Radio Samoa mo le nei a songa fua. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua vitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi no valu fa fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alofa ila Samoa, Matalasi. O aolelea, faasolo solo. La foia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu o ea ita Samoa o le penina o le vasa Pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai Oku alofa ila Samoa Matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai Oku alofa ila Samoa Matalasi Fifia fatalofa ma falofa ia te oe I le nei fo I maenga. O le wha ua wina le nei o le tautua a le siu fongo Samoa, le Radio Samoa, se fulu lima iwa tolu a mo I Aukilani. Ia wha mui boe Samuia lau ala whai. I le tae au ina ua nganga e fo I le la. Ia ma nga I fo I ngā ruenga e masani ai. Ia o lea fo I la u tātou taunu umai. I le te a lai titi o le tu la e wha. Ia. Ua tātou tūla lata fōi I le ngā ngai fō whaiva le atu nō, ia e mai se lava I le saini, makoloki marekāda, ia mawhapea nao nā ngā I atu whai asi pisi o le awala I le anga I le taulanga I Aukilani, ia whapea nā fōi ma le anga I mai, I sisi fō nei, ia le nā, ai tā ua tele le alofa ma le anga le leo le atua, o fai ona tātou toi whailoa I luma o le nuu, ai le o tua o le nuu. Whapena fōi tātou whailoa I pu e o manu, ia ai le o pu e o mala. Whaftai la le atua I lo wang le lei, ma lo walofa. E muli taipea I lo tātou wholaunga. Ia ma ua tātou tūla lata I fōi le whailonga ino le kilisi masi ma le tausanga fōu o aso fia. Whaftai fōi le atua. O leo a matana toi maua mai le leo. Ona sa matua I sa mala le leo le lava yaso. Ia inu ale vai o leo la. Kui malpor kui. Tango atu. Ua manei o a matana toi fo I mai le leo.
e masan iai ia ma whai ai le tautua i le tunu. Ia sa o whala le lei le tua au, le tua o sa paota, le tua o Israelu, le tua o sa moa. Whai una tātou toi whiloa i mtaitai mai le soifua o le tunu, ma tātou whiloa iai i lungo pe au mangalu o le ea. Ia o mea lofa le tua, ma vanua. Ono mwhai o na tātou maua. I lea taimi, ma lea taimi, ia, mai se lava, o le soifua tautua, o le soifua ngalue, ma le soifua au auna. I stangata, tātou te ola osi taulanga, mō le manuia o isi tangata. Whatalofa le tāwhatolu le tātou vāna nofo. O le pa ia ma le mamalu, o tulanga whale malo, ia whapena foi, pa ia ma mamalu sautua whawhafa. I le whaafonga le atunu, ia ma le whaale anganu, ia e teinane le tūlanga o lo iai le tātou vāna nofo. Ia ma whaamawalunga ai le vi inga o le atua, e ana au auna pa ia. Whata whaitaulanga e fia, alo le talo, whaaftai whanono manu, i le atua o wasa manuia o Samoa. Whatalo whaapitoa i tamamtira mātua o le atunu, tu asin sina, fale, maota malawa, whapena fo i maota o tangata mātutua, ia ele ngata fo ile nā, ia o maota ngase ngase o lo whata o tulia ai li tō tele, ia lo maua lava le avano e mwhai o na mafuta mai ai, i so se teimi o le tautua, ale radio Samoa malana au whainga ruenga, ia le ngata fo ile nā, ia, o le tātou polkalame le nganga i fo whaiwa, ale i a tau savea, ma le tānoa ava i le asto nai, e te maua i le sao. Ia. Ia le nā. Whatalofa ia i la tau whaato tūlau i le fo i maanga i mai le nei atunu o Aotearoa, ai mwese lava le aitele i au kilani nei. Te ngā le tumutumu, taungatā le soifuanga, taungatā fale, le ini ngā luenga i au kilani nei. Ia le mawhaia. Po loka au wala te tele, ai le mawhai lava. E fio mai umatanga te e nono foi au kilani. Ia, lena, o whaafita auli nai a tau te whea ngai ma outou i le anga mai i au kilani nei. Ia, ai pule altanga te i le me fia no foi. Taungatā, au kilani, leini whale, leini ngā ruenga. Ia, ai o mai a ona le fia no foi au kilani. Whatalo whafoi mo i la tau, o lo whaafonga mbao mai i tawhai fia o le kelope. Ia, o tātou i nei New Zealand, i tātou i Australia, o Hawaii, Amerika, ia, tātou Asia, ma tātou Europa. Canada, Patalofa Alaska, ia te outrau, ia whapena fo i tātou lo nono fo Quebec, Ontario, o lo te wawatu i o tātou tangata lo nono fo i Las Vegas, to tele o tō wola, i le stete wat whaingoina, Las Vegas is the Sin City. Ioe, ole ngole nao Las Vegas, Sin City, ole ai ole au angasala. Ele o se no o fesa ve alu te fsili tangata umba po le ale ngoa. Le nickname o Los Angeles i Amerika. O le nickname o le state of New York. It's called the Big Apple. If you make it to New York, you will make it anywhere. Pesel to malo Frank Sinatra. Yeah. Yeah. Fatalofala ia te oe. Le tangata o lo whainga ruenga. O lo e lungo le ala tele. Ua mai ale ngā ruenga. O le ave pasi, o le ave loli, o le ave kikapila, o le ave taxi, yeah. Ave upa, ave courier, ave train, ia e mise fu o tātou pailate, nā la ave valele, ia le nei, ma lo ia te utou, ia utou whaiwa lo filima, le ua lau sa le nei aso, ia ma ua tāpena fo, i ngā ngaifo ma ngā i maota malawa, o le tatalo ia utou saunga le mu, ma ia tau nuu ma le manuia, tu ua avanoa fo, i lungo le ala tele, awa e vave oso e lo fe i lo wikal merk ma mer av kavale fo le fa kamala ia pe fai fo ngia nga show i lunga la wala
E sa oi pātele. Mai pātele. Tu ule mea na ole mimika. E le. E la ve ai tangata I lunga le wala. Ave le tavale i tala fea ngai ma tala fea unga ma le sao o mana whaatulanga ina. E lunga o le manga ala ma le manga ala. Ustai fo I moli. Au te luatura e whanga I le moli mumu. Io tala mali a o lai avatua I le tu o lalo ma le whautuanga I a te oe. E ala I fo I mau mata. Tā te o ai lawa moli wha lei oe. I lau ainga. Na le saunga le mu. Whatalofa ia I latou o lo o whia le whaiva lea o le loto I whale. Whai mea ai. Oe, whai le tanga mea. Wa aita muiti ele I o lea onga. Whai ele puti ma le toast, a le tamā, ma le tina matua. Whai inu fuala au. Whapena whai o na mata I tuina latou kālena e o ai wa aile fo mai. Asi le fo mai. Mana tua o lau fo mai. Your family doctor is the key to every service provider. Ioi. Wa umatu ai ngā yoinga ma au nanga o lo mana o mia e lau ta mama lau tina o lau fo mai lava whaale ainga. Your family doctor is the key to open every door to every service provider. Nā tō I whaia au nanga na. Ia pole atu fo I waile to I numero o matua. Pe ave whati tie. Ioi. Take some time away from home to a new environment. Ia whapenale le soifuanga nei. Ia mele tūlanga lo iaia au nanga. Le helpline na. O valuselau ono tasi ono. O valuselau ono tasi ono. Ia man tuongo fia ile nanu mera mo o sef so soni I so o se taimi. O valuselau ono tasi ono. Ia fatalofa ile vasenga o leu ai to tilia I o tatu tangata o uso matua whawhine o lo o ngā lulue le office o leo li malu le malo I pui al sang le mu e pe ona I foi tatu por kalambe ma le sunga atu manuvao siki asiu te o matavui I asafareile o vai asteitasi o oe male tulafono oe male tulafono ena ia puipuia oe puipuia fo le saunga le mu o le isi tangata o la tātou wo tāna ia tātou whasilsilanga ia I sina malolonga pupulava fo I mai wha au wau ia le au unanga male tautua o le ngā ngai fo whaiva o Samoa ina ua ngai fo I le la I le tūlangi sifo e mapu ia I se I toe au lia tai au. Till
Ia le da le vi ia le mau a pule ono a ese le mana ia e mana tuai na i to ina la tu sa ili ma lo le a taua ia fa pena fo i la waki na mula ulu i inga ma i la tu umana le sa umane pese le ingo to ina io le tau le na o le mana tua o le tala fa solo pito o lo tatu o tenu ma i la tu na fano soifua ea ma ave whaaunu ua i le atu motu o Mariana. Ele o Maluanga, Mariana. Ia ma le toi fo i mai ia, ma le toi va ia o la tu tino. Ia talo fai, po fea o le na motu na whaaunu ua o tatanu ma te wai. Ia pe na maririu fo i lunga o le waa, ma tongi le sami. Talo fai na i o tātou ta mama. E mai maa wufo i pe ana tilo i le malo. Ia ma whaia se maa wha manatu o i la tau le nei. Pe tasi ale ma e tu i luma le mauta le malo. Ai tusi umai ale o le na foi. Wha tu o le fono. I le mauta fono le palemene o Samoa. Pe wa ai le tūlanga lea sa tu ai le whare fono mua. A tu ai lea na tala i lalo. Whai ei se maa whamanatu o i lātou. E le ngata lai tangata ia. A o i lātou o se fulu mon tupu lea na lawe vea whaatasi le teimin tangata vale i nai. Ia tupua tamasese. Ia e. O mantua fo i e to se fulu ma le tasi i lātou ia se fulu ma lua. Nisi o matai ma tau le lea totoa. Na tāmu mo e ia ma ufiufi i le ao ma le tino, whaapa u i lunga le tino, o lo lātou te tai. Ina ua masoe i le pā le whanga, a leo mai New Zealand. O toi osa mai lau mawhau le matau pulina, i le tā ua i te leo le manatua. Ia matusi e fo i mai ngoa, a i se maa. Ia po se maa whamanatu. Mana i fo i le whai le leo se maa. Ai le mea tonu na pa uai tupua ina ua pāle whana. Ioi. Ina ia manatua ai, ia nā fo i tupu le atunu, o tangata totoa le atunu. Nena, o leo o tātou tali sa pai ai, ia pe sa pai tali fo i, ia whaamunuanga a le atua, e ta wala mai nai o tātou te tai nā. Le umale nganga whaaftai i le aso tōna ina se ima vai atu nei ina ua poto au ki lani ma i la tau e lango ina le whaatuatua i le atua sa mo ua tasi mala na whainga malo ma le fionga le tamaita i pāle mia oka o se mea matautia. I li tai whaatusia i ai ia meo tamai whanta malo le na ave ia mea fo LHRPP e la utilutilo atu i ai. Mātou no fo i maisia uo HRPP. E le lei aru mātou va, mau te tali ia mau te sua. A mai fo i le lātou a mau, a vatu fo i lata i ta mau. Ma lata whaalongolongo fo i mau e tele. Ia na tali i ala i lewe mai sa o zavea. Malo le tau talinga malo le na whainei. Oka. Le mata utia. O le whale lea.
e ofi ai tangata e 5 afe. Io, au tau silsila atu iai. A mata mai lava i luma. Na pau, e telefoi me, e tau na awa uina ai i tātou e leanga i luma nai. Ia, e tau na toe e vava po ani feedbacks, ia, ani fautuanga mani tu alalu fo i mai i le to tele o le tātou tunu sa awai. E mwhai o na toi tāpena i ai le sa folau o le tātou ainga a whatuatua i le atua sa mua uatas. Ia mai lātou e langolango ina. Ia le whainga malo uatu. Ina ia aoa uina. E telele sona tāua o tātou aoa uina mai le mea lea. Whai o le taimi. Ia whapena fo i le tūlanga o se system le lei e mawhai o na whaabau mau ai. Whao ngā fo i a laptops ma computers e mwhai ai o na whaawhaingo fie o na whaasolo mai numero tickets ia ma meo tickets wa umana tutongi mai lunga online ia mai latou e o mai a ele aso e a fo i e tupu ai le mea lea a la whatoa savari vari mai ma latou tickets ma latou tupe ia ele lei ai ele anga fo wa le latou e lote o mai tupe i luma i le whaitutoa a o lewa tau o na uma o na au malu mai manongi o le tupe ioi ia a leo le nā, whai i tu wala lua pe whai i tu wala tonu. Ia le leina e o mai ai ia tangata i tonu. Ina ia awana i poloka. Awa a tātou fua neila iai i le tūlanga o le tala o le tau. Wa laki tātou. Ia alana le sa timu wale mea. Wa laki tātou ono le te leo le fale sa malutia ai nisi i fafu. Ai ana whapeo le taumaru rū lea asa ma vevela ai ia timunga. Ia se manu e tele le au susu i fafo. Ana ia le nā e toi tilo iai. Ia komiti, e lenga ta foi la ia i la tau ia le komiti whafoi, po le komiti foi o tāpenanga. A le tātou whatuatua i le atua sa mo o tasi ma le tātou ainga. Ia whapena fo inisi mafutanga. To tele la tau te tofi komiti tāpena ina ia mwhai na toi tilo le melea ia awa uina mai tātou mai ia whaatūranga sa system le lei i leisi teimi lea ngā i lumanai tilo fo i le tātou setup tilo le tātou setup e tau na iai le o ngā tutonu ngā le mu alu ia tātou no foa ma tātou laulau i au tafa a e whaavanga le o ngā tutonu tu ia le laulau a tāua i le numana. Nā ona sa vari mai al whaitoa, tofu loa i le laulau whaapitoa lea mo le paramia ma fo i ma tātou malo. Ia whaavanga le o ngā tutonu. Ina ia whaingo fie o nā ngā itanga te tonu i le teimi. E whaatūlanga ai siva Samoa. Awa o lesi mele nā. E toru sifuru isi siva sa le whai una whai. A lea na tātou toe o tango tu loa toe wha ma popo ma ia tope le whai ngau siva ia. Ina ia wheo lolo ai ia sisi a tātou tupe maua. Ona e mamao me sa vari mai ei tangata. E o mai o lau whai mea fo ia vave tele le mele mele si Samoa. Tasi le whai upu pāle kari the endless story. E tu sa e tau nu umai le pasi mai sa tau i sa le longa. Wa uma, wa alu le waa. Le mea na e tau na toi fua, ia ima tātou toi tilo, ia i waile umai me fai. Ioi, tau te wawai tu ne fui, wa toi anga i mali tātou ai ngā wale, la vevela, ua amata campaign. Leo a amata tātou campaign. Ioi, au tau whaafonga mai a, inisi o mata upu o te tui nātu. Ia, na utou te i la ia lea. Leo a mata le whaalau i loa a lei a tau sa vea. Ina ia i loa ma mau atua ia. Le me fina ngalo i eile atunu. Me fina ngalo i eile atunu. O la fau avatu e mara tu ua lalo. E tātia i au tafa o le tātou pati, ma le tātou malo, tei fono, ia ma le komiti whaafoe. E vava ai e inisi na o mata opu
e ono fausi ai se tātou manifesto, ia po tātou manu lau tifoi. E momoli i lea tunu, ma toi ao mai, fina ngalo wha o popo e fau, ma fau nga fau, mai lea tunu, awala, o tātou lea ua lead from the front, o tātou taimua lea la. A o la ua mata mai ei istangata, o wha tai mai ei i la tau leisi tu vai, aisea, afu e leini ma fau fau. Wa uma le porkiki tuai, ua leva, ua mafu. Ua le otoe au ngai le vai te mile nei. And the tau waila ia i tātou lea. Ona tātou toi asi le upu revisit and review. Toi au talo a toa. Wa uto sile mo le au talo ina o le mele toanga. Au talo le toanga. E pea la e vave la tou ia fo le le fukia uma e lunga vao le lua tu i le vai talo le po le leina le alo tango la vai e vau pe e vau fo le malulu ma to tu lalo ma savali ai le fatal i te le totolo e te le fatu fa penale le fingo le vere tilo ne ai e vai nga fa fai ai ole mena le te fatu e la util tilo atu i Port Columbia na fai mai ele ungali i le Sydney. Ia male a onga whate tai le a le to ino tu le epa. Nam tua whaalongo a ai whai le whangongo. Whaamatala le tala tifanga. Le tifanga le toi. Ia ngara uaka ia matau mai le ti ngā o lātu loto. Ina ua vava ai mai. Ae. Se le aina. Awai le eise whalitali mā lo te le whapena. I nei au kilani mani sila. O le mea lena whai nei. O le convention center. O le showground. A tau le mea lena o le showground. O lona winga. O whaalinga ma expose whai umala. Exhibition. E tua i lema whai. E se whale o na ngā whatia le mea le whai. O tu inga show tele na masani na fai fale. The ASB Alexandra Showgrounds. Na o konseti te tele. E ma fai una fai i e o fietanga te tolu afe, fa afe, lima afe. Ia la sa o tau tanga i masila sila ia. Ia ele umaila le nganga whaftai. I nei aso e tolu. Na malanga mai ei o tātou taitai, ia manu tātou ainga whatutu e lea tua Samoa o tasi, wa whawhitai manatu mai, i lau fionga le tumai tai pāre mia. Wa e afe mai, ma au mai lau au waa, taitai o le tātou ainga, male atu nu atoa. E manatua ai Samoa o lo alala ma papa au, i atu nu ui fafo e maise le aitele au kilani. O le mea lea, au te langona ile nganga whaftai ma whamalo atu. Ia te au tau umalawa o te itai o le tātu o te nuu, mai se lava le whainga malo o le whatutua i le atua Samoa o tasi, ia ma le whaututanga fo i le tumai tai pāremia, ia ai mai se fo i o le a fionga, i le te whono o minister, masui minister, ia masui whono, ia whatasi fo i manai o lātu whaletua, ia manisi fo i o le malo. Tāwhitai ne manatu mai ia Samoa. Olo alalam papa au kilani. Ele ngata ile na. Pe pisa o mai atu le epa malana vaenga yang. I lo tau tāwhawhau, matata ai whafu masu e au tau tupe. Po ia ile vai i ren. Sawa whape na fo i si au koua mio il teimi o tau tu le foe. Sa tau wo fo i whafu e. E fo i e whamanatu au tau as whanau, tau tele i o e wheiloa i o tau haing. Na ono tau o a whamanatu tau as whanau. Masu e au tau tupe e whape na fo i lai, mele o whai e. E le tinao le atinu. Vai e fia me le atou ia, le sa whapito. Doctor fia me, Naomi Mataafa. Ia e le ngata lai le nā. Ia, malolo le lei, ma ia o tau ono sai, o lana tutongi lava e le tangata ia,
lona pasese, mo lona to olua, mai mani whanau, manisi, la e tutongi he, e la tau ia, e lea ini tupe le malo, o alua i, awa leo te tali atu, i fesili leo i o ai nei, po tupe hai, o tupe lava, ale fai pule ia ma siana whaapona, lea, na whai ei ia siona pasese, ia aile ngata lai lea i lea nganga whaafitai, lau fionga te mai tai paramia, male tai whono le tātou ainga le sunga lauli al mali atoa. O le ngata i au kilani, o tā walunga mai i au kilani, a ua nga i Australia atoa. Oma Australia, Sydney, Melbourne, Brisbane, wa nga i America. Salt Lake City, Utah, Los Angeles, Seattle, Oregon, Washington, ese le tāua, o le amana ia. Wai, se a le fifia il vavai atu. Wau mai o tātou te tai asi mai i tātou. Po whape i mai i tātou. Sangi fifia le nao le noto. E ala tuaile ngā whaftai. Ane tele a fwoi nisi o tāte fia whaftai i ai. Sa whailo lātou sao. E le tā ua tele, whai le sao i matau. O le whaafitai yaso mana e tolu, le lupe na whoi vau ese, le a onga o le ngangana tū maleanga, wha Samoa, e pei on teita ia e le tofa ia asiata. Ia, atinae, wa ai, ia whapena fwoi, le tofa ya asiata pio vauliko fale malu ia avatu le fa malo mal fa ftai i ali i matamaitai sara tautuina le tatou alofisa ia e feilo i foi malo tatou au malanga anga le leile tua ma fa penao na utu pele salef yo tau finangalo ma mafau ma ia manatua ai ia le tanga ngana ma le tātū ma le anga nuu. Ioe, e uina ua tātū wola ia tunu i fafo ma tunu ese ia avea ma uala e pola pui ai ia matau fiofi ma mau ai lei umaya ina ia manatua ma ola ai i le tātū ngangana ma le tū ma le anga. Aftai sili na ele tai ia whapea fwoi sui uma o le lupe na fwoi vau ese. Ia o le whaftai sili fwoi whaftai atu i le sunga le whawhengainga ia Reverend Elder Mafala Pala Lima ia mo le filtua mo le kalesia e whakasa i nai o tara i le hola le si o tara sa whaonga ina ia e whaatino ai i le lofisa i na ua tau nuu le tātou malanga whaftai lau sunga le whawhengainga a watu lau whamaloma le whaftai i le sunga ia penani vai atu o na taulangi penani uvale sa ia whapea fwoi le tamaitai o mele naulino ia o ila tau ia sa whaafoina le tūlanga o tātou musika ma whaafifianga i lea la vaso whaftai tele i le mātango fia o le tāpenanga e ui lava fwoi e le i ato toa i le tūlanga o le tātou sound system ia o seisi teibi le lumanai ia o le alana o le i tele on ia upese na usu le aso lea o lo taimi atoa o lo mafau atoa o le loto atoa na tau lai i le whaatau tengo le aso ia awane i ai lava se me sasi pe sepu i le vale ia ai whaftai le tua na tau lau o le wha moe mai le ia se me na wha le tonu
lei fo I se whaiva asa ma se mau. Ia whale tonu, fo I tangata lātou te vava ai masei, I se ngāru wenga le lei ua o mona whātau nuu, ia la tuai se tautua whale lava. Ia whapena lava, o winga lava nā mana nā tūra o tangata. Vava ai vale peni mata I tu foi le tulou le vafonga le tunu. Peni mako se aiku, kilo, pola ala te tala sasi I, ale ala ta upu sasi I, ma o. Ale upu sa orna le na ufai atua. Ele teimi na ua mai, aile la unga le whawhenga inga. Ele to o tele o I tātou. Ua tātou tānu ngofi, sui ofu leanga, wha ofu ai tangata. Au nisi o tau mawhai sei ofu le lei o isi tangata. Ioi. Nena, o tua tu loma whatu. Aia. Tō telefoi le tangata mana o sei le I o lesi. Yang kali yala le o mo upu whapene. O upu le suatanga. O upu mawai le ata ma le fifia. E leo ni upu foi le na fau. Fai se mea matanga, ma se mea leang. Tulanga le nae, taun manino mamal malama le iai. Ia, watu ele, whamaloma le whaftai, sunga penani uvale, ia ma le tātou whaili, ia saia, ia saia ma mele naulino, mātanga o fie musika. Ia leala nae pena ufai atu. Ole si au whaftai sili lava lea tā ua tele. Whaftai atu le whalitua ia vini. Ia whapea wholsunga le whawhenga ia lale peteru. Ia ole aupa au mai ia le to ina ile nā aso ia o nā o le whalitua. Ia vini ma le whanau. Nanai ia malua I pou o malo. Whapea whaile to mai tai la le lei o melody. Thank you so much for sharing your talent on the 4th anniversary of our family. Whātua I le atua Samoa o tasi. Ia, o mana tua I whaila ma sia ua whine. Wai whaila ua whine, wha ingoa. Ia puni a lava. Ioe, ona, o la utamafoi, o le te o matavui I tutonu o vailele. O lona malai whaile, o puni a lava. Ni niva ma puni a lava. Le lai ngoi lesi o wa fine. Ua tafia luatu. Tafia sau. Ia ai. Ua le aiso taimi e piki e ma mai se I whaata whao. Ma e wafoi. Mata. Awa ole mai taile. Na wha ingo tonu lava. E vini malale I le ngō puni a lava. I le aso valu o te sema. Sa whai ai le wha whiwhianga tele e manatua ai. Ma wha manatu ai le tolu se fulu tau sanga, talu o na wha vai, le wha ili le puni ala wā. O le atau sa vea sa whai mawhonga le pō. Nā whio mai ai, masu mai, ia le sunga atu le epa, sa ilele malia le ngoi. A o vea o ia mapale mia o na nā vai tau. Whape nā fo I le fionga il te mai tai sa whapito, le ua vea nei mapale mia. Ma tā awha fia me. Nala ele mawhai na ngalo le puni ala waa. Ma lātou whawhiwhianga. Whafta yatu ia uso ia nanai. Via lani ia whapea fo I loa I pou o malo puni ala waa. Ia maloutou tina ma le tama whaiwhi au. Ia maloutou sao I matau. O matango fie matu mati e ai. Ia le wha moe ma le aso whanau o le tātou a inga. E aile tangata e fia avatu iaila o whaafitai whaapitoa. O la uso ia tolu maanave. Misiluki sua. Sua whaafitai lau whaiuso. Sa e tūtū lava I o au tafa. Mai lava I le tū lae tasi le uli. Se ia o mai I le tū lae sfuru ma le lua. Olea, toke whalongo mea le whaile. Whaile nga se wamuli, o leo tau nu mai ia. Whionga se wamuli, I lano. Ole iai se taimi, ia o atu lea, ia ma tatala le whaitoa, e whaul whale na ia o malo, I se taimi la tamai. Ai, o lau whawtaile na, ia
i le sunga ia sua misiluki sua, ia po le fitalenga fo ia tolu manave, whaaftai lau tautua le na aso, ia ma le vasoso ni mai le komiti o tāpenanga, ia ma le tātou lau rau, whaaftai tele lava, i le whaiuso, ia ma avenga fo i le tele o teimi, ia sa langa mai ai i lātou fo i le whaaleo o lātou siva ma lātou whaaloalo. Ia ai tau whai a apa o mai lunga le microphone. Ina ia mawhai o na langona. Ia waweana papa i mai ia tolu ma nave misiluki sua. Ia mawhasoso ni mai ina ia langona mai leo o na i o tātou a inga o uso matua whawhine. Sa whaaleo ina a lātou whaamui moe lea haso. Ia, tele tangata o lea lava e whaasol solo atu. Ia i le whaaftai mo le whaamalo. E pei foi o le te fono. O le tātou ainga o le whatutua i le tua Samoa o tasi. The Faster Supporters Group here in Auckland. E le tō whaia seua muli. Ioe. Tasi lea tō manu o lea lavaso. Whaaftai foi ua maa ngā lue whaatasi manu ti mea whaatasi mo le tō ina vātu o na taulangi. Mauna mamalu. E le tāua o le whaatotoa. Ia, mamawhai ei o na whaapale i le tele o le teimi mo le ngasu vole le kapisa mai le keimi e kasi. Ia le nā. Ala tātou o le malolonga. Ae se i o alu atu whaulu whale mai ia tātou malo whaaloangia e le so.
tuli mai, tuli mai, tuli mai. Tuli mai le ai tu mal sa wa ya ma wa ai. Tato so soleia, ole a sa ole lo o tua. Papel to ya ina fulu fulu o ka pa tua. Awe awe, awe awe, awe lo lo to wa le moi. Malo fia ai, tuna ya oi. Malo fia fai to fia manuai o tai no se. Malo fia fai to fia manuai o tai no se. Talo falava o se whapoponga le nei o tala mai atunu e mamau ma le Pasifika a le Radio Samoa. E momo atu mai Suria, wa toe a mata po i wheta winga i te tonu le atunu o Suria, ina waria e seisi vaenga te te e fou, ma whaia ni a lato wo swainga i le ai o Aleppo. O leo lua i teimi lea wa whaia i se o swainga mai lea vaenga, ma wo lato whaoa territory i Aleppo, wa mariri waida sidia le tonu se lau wafe o tangata, ma sosora e se aile lata i le 1 miliona o tangata suru whai. Pai mai le CNN, na amata ia ve singa fou lea tunu ina wa whatuina le so whatasi fou lea, wa whaingoa Military Operations Demand. Wo latu sa idi e whaoa territory o roo no foia, ma ua tali atu po i os pa inga whaiane a vai ngā awale malo, e mei se kulupu e langolangoina Iran. I le tali ane la, i lea ngā yoinga, wa whaatino e foi maus pa inga Lucia whaapea Suria, i le whaetu leo Aleppo, ma o lātou whaataria se isi di poti la tamai, pe tau winga o loo tutupu mai. I Gaza, whai mai ai titi mai pe lua se lau tangata ua whasiotia i osa whainga Israelu i lea tunuu i lea soto na ina tenei i le itu i mātua Gaza pe ona whaamaunia mai e sui o le soifua maloloina i lea tunuu. Ua whaelo fo i e malo au whatasi o le atao fia mo le teminei ki lipo fesosoani e anga i Gaza ona ua tue ngao i a fo isi ana loli e la uinai fesosoani i lea no fuanga. Whaeloi li poti o le whale sana no whaile sidia ma le lua se lawa tangata le ana a fia i os whainga Israelu ma whaalongo ina le whi e ane mo se fesosoani. Mo whaafesota ia e le CNN le baenga o le puipuinga a Israelu mo se whaamtalanga e tusa o ia os whainga ma no fuanga o loo taula iai. Mai Taiwan, o le taunu o le presidente o Taiwan i Hawaii, mo sana malanga siasi mo whaeloai le le fia ane o Saina. O le whainga malanga leo se vaenga o le malanga ta amilo le li presidente o Lai Shing, o fuafua mo le Pasifika. O whaaleo aile le fia o Saina i lea whainga malanga, whaelo atu ia Amerika lo latu te te iai. E manatu Saina, o Taiwan o se vaenga o na territory, mai te te i so o se so o tanga a Taiwan, ma seisi atu nuu. Pei taiwa le mona iei so o tanga o lo whatu mo wina peo a Amerika ma Taiwan, ma isana whaamtalanga na whaiene o tau nuu i Hawaii, na whaelo ai le presidente o a amata nei seisi talu fou, i upu whai o atu nuu, ma o le whaate mukalasi, tūlanga le leile te mao ainga ma le pile e mō, o vaenga i o lo mana na o iei tangata Taiwan. Whai mai Lai Shing, o le file e mō e le aiso na tau, ma o taua e le aini tangata e manu malo ai, ai te tau na wha au pia le finau whaatasi i a tau fia le tūla i mai o taua. O isi no whanga le Aasia le li presidente e au fia le Marshall Islands, Tuvalu, Palau, ma le po e tasi le territorio Amerika o Guam. Mai le Pasifika, i Vanuatu, ua amata le Vasenei, le whaafafonga ina o finangalo whaadia le whaamasinonga whaavao malo, mō le ami o tonu po le International Court of Justice, le ICJ, e whaatatau i matawha i oi atu motu e pui ai le tau, mai kasa o ona. O se mata upu tau o tele le nei na fufua mai te tonu o se potu a onga i le Pasifika, e tari tonu le to tele e ono te le so na fianga i le finau o le Pasifika ma le larolangi, e whaatatau i suinga o le tau, ma ona fianga i tangata soifua. O le mata upu o nei le ICJ, na amata mai le 5 tausanga talua i se kulupo ta mai tia onga so ina le tūla pono o law students i Vanuatu, ina ua latou whaatala noa ni awala, e mawhaiei uno fesosoani ni ngai o inga, e whaatatau i le tau. O i latou o ta mai tia onga, i le University of Pasifika i Port Vila i Vanuatu, ma na tonu ai lo latou manatu le afesili i le ICJ, le e wha ingol wha msinonga lalangi,
po le aso lātou fina ngalo mani fautuanga e whātatau i matawha i o i atunuu i le pui pui o le tau mai kasa ona. Sa lātou sa i lia le langolango mai isi atu moto le Pasifika ma whainga mālo, ma tui nā toa i lole mata upu i le ICJ, ma langolango fo i ei mālo au whaatasi i le tausanga taluai, o seurua i mata upu le whaapea mo le UN General Assembly. E la tele se lau atu nu o le awhaia fōra sanga i le lua vai aso fufonga i naile mata upu le nei le whaamsinonga e peo na ta ua, ma e lua vaenga o le anga i ei fōra sanga, po o amata whai o atu nu i lalo tu la fono whaapa malo e pui pui ai le tau mai kasa o ona o lo o aluane i le sio manga ia malelona lua, po o atu langa o le ao i ei atu nu ua mafua ia a fianga te tele le sio manga i le leu sta ia o mata whai o i e ao na whaatino. O vanu atu le atunu e mua i fōla sanga, ma ua whae loa e sui o le kurupu na aveina le mata upu le whaamsinonga, e onu te le se pesosoani o le whae unga e maua mai le whaamsinonga lea, mo le anga i lumo le whinau e wha tatau i le tau, e meise o se wha moe fo i lea mo atu moto le Pasifika, ua loa tau sanga o whianga i pia ma mawhitianga mai a whianga o le sio manga mai kasa ona. Tala mulimuli me le atukuki, o le ungo se suenga talua i nei sa whaia i le atukuki, wailo ai pe 80% o tamaiti la loi for se pururima tausanga le mātutua, ua vai ele o le leile tūlanga tau le soifua mana loina, ma ua vai e fo i whailo o nisi o wha ma i le PPC. Whailo mai o sui mai le matanga luenga o le soifua mana loina, ua anga i nei e wha le leia le tūlanga, ma ua asia si ai wha i tua le atunu i a lātou por kalame, mo le whaia o siaki o le whanau, e le ngata le soifua mana loina le tino, e wha pefo i nifo, ma wha mai e pei o le rheumatic heart disease. Whai mai le whailau tuse le soifua malaroina Bob Williams, wa mana o mia wawe lava se ngā yoinga i le tūlanga le nei. Mana o mia na wha amaro sia le tūtau le puipuinga, e meise le tau singa mai o pepe whato a whana nau mai, se iau o lava ina wha solo ina avea mata maiti laiti, ma o i le aonga. Ta ue Williams o pepe e soifua malaroina, o le malo losi fo i lea, pe a o ina mātutua. Tala nā le radio sa mua mai atunu e mamamara Pasifika i le amatanga fo i le nei vai aso. Toi whatalofa ia te oi, mare nganga whiwhia, mare nganga whawhtaiwa, wawa i meira ula leo whai. Ula lea na whaamea lofa mai. Ia ele whai ngā malanga, le whionga le tumai tai whai pāre mia. Ia whapea fwoi le whionga le teitei whono. Ia mana malu o le tātou a inga ma teitai o le malo. A inga whaatuatua i le tua sa mō o tas. A o leo ua whio mai le whionga le swafa. Le au Pepe Talai Junior, o le pulisili le nao le tātou Pacifica Digicel, ma losi le tātou telefoni le nao lo whaima. Ma avenga ma whaola i o tātou tangata. I o nei lo o le tau o le whare tupe ma isi fōi au nanga e mamau. E la fōi le tātou tupe i Samoa, e la fōi le tātou Pacifica Voucher, ia au te whaatalofa ma le nganga whaaloalo i lau whionga leo Pepe, alo le soifua manuia a whio maia i le nganga ifo o whaiva o Samoa, i le nei fo i a solua, talofa lava. A whela i atu lau whionga, le a taua, ia po lau whionga whaipesta, e wa sa se lua, ia le songa ia i sa, le ne fiafi. Tonu ia, olo manuia o lua, au whianga i fo, ma tautua ina le mano se tātou atunu, patalofa atu fo, ma anga le tātou po kalame ma lo le whai o le whaiva o le o tātou tau nuu mai le amatanga December. Ia, o le masi na whai o le neitau sanga. Ia, mai boli atu e wha ma lo le on sai fui o tau whaiva tiu te le neitau sanga. Ia, tātou oli ma tātou sauni atu. Ia, i le kiwisi masi pe o le whai longa i fōi. Ia, le aso soi fō le tātou whaola. Ia, i tele na maua i tātou mea lo wha le atau. Ia, maari e lava. Whaftai, o le teimi ua whaawanoa mai fōi, ua tala noa ai, ma whailo ai fōi i le atunuu, ia ma whaamanatu fōi i le atunuu, o le teimi pisi le nei o le tausanga. Ia, e omi ai, ia ma fōi ma whao ngā telefoni. Ia, e la fōi nai se leni o nai whaamamoli, ia, ma nai whaamrianga fōi o tātou a ingai Samoa. Ia, ai, le tu ai lava. Ia le
tau tua ai tau malele. Wa o le talasa o le talanena. O le tau tua ai tau malele a Samoa le whai atu I whafo. Ai whao ngā ai le tātou telefoni. Ia, o le nafu ua whaata oto ia fuafuanga ma polo kalame fo ia le tātou company o le Digicel. Ia, ma iai fo ina ia na se I o whaamrianga mo le whaai unga o le nei fo I tausanga. Ai avatu le whaaftuitele li leo pepe I lau fionga o no le nei tausanga atoa sa tātou ngā lulue ai fo I le taimi e misi ai le wala au watu, ia, pe le tala whea ngai fo I lea taimi, ma lea taimi, ai, ele mawhai lava o na whaititia le nganga whaaftai, nei whai ngā paanga, ua loa fo I o na tā whai poipo. Ia mawhai le au unanga I lea tunu. Ia, lea tua e tau whaaftai le tūlanga. Ia, wae, tātou te soso tau au lava fo I tātou ngaruanga. Ia wale tau tuaina le malo se tātou atunu. Ia mai whaftai ai fo I lau fionga e meise ia le sunga le whawhengainga. Ia mai whatua fo ia anama tau tua tātou Radio Samoa. Ia olo mawhai fo tele o pisinisi tongo New Zealand nei. Ia ona whalau I loa tele o naka olo whapena o ngābo nei o tātou tangata. Ia le ngata I New Zealand nei. Ia olo mawhai ona mata mai ai fo le to tele. Sa molo no foi Australia, America, o fea la o neke lo pe lo fa tau tua ma tap wai mai ele malu sa tatu tulu. Ya o mfai ona sila fia tele o tatu o na. Ya ona tau tua le tatu video Samoa, ya mo le toi foi le after tele. Ya e ngaluenga ele fingo fie. Ya o lo fa tino lava. Ya o na tu vai. Se o tātou watunu, ia ai tonu leo tātou tonu mai si ui o le nei tausanga, ia o lo iei le tātou se i o kirismasi o lo tāpena mo le aso rosfun malvalu o te sema, e mawhai o nga ngawaa o mai lava I lātou e whātau tapa aptai lua se furu, pe tolu se furu, pe lima se furu fo I mai whalo loa, ia pe whaunga fo I le online I le tātou website le Digicel Pacific, ia po le ClickX, na fo I mwhaina la fo I tapa. Ia, mawhai fwena la fwoi male se leni. Te miu maa vai te whangai nei. Fwoi ClickX la fwoi se leni. Tau nui telefon te kisau. Ia, mawalo wava noi tono tātou se tele Christmasi. Te ala whai lea solos fulman valu. E tolu a tātou whai longa. O lau holiday package. E tolu a feta ala whai longa mō mua. O whai longa lona lua. Ia o le tātou Samsung Galaxy S24 Ultra. Ia mal tātou whai longa lona tolu. Ia o lea tala cash New Zealand. E se lava la whailonga New Zealand. E se fwoi a tātou whailonga mō au se tālia. Ia o rona wingo le tele lava au entries. Ia o tele poi nao wava noa. E mwhai ona e anga vāi tātou sei. Lea o lea whatino ina lea so ruas fumalvalu. A tono lea mō e sau mea loko por Christmas. Ia mili tātou compania le Digicel. Ia whaafitai ai fwoi lao tau tua. E ala la foina top up muna I aingi Samoa. La foina foi o seleni. Ia, pe ian saunoa le atau. O tātou le ai tau malele atu. E iam whaiada ngano le nai a inga lo tap wai mai o top up o le seleni. Ia, e tau a ina iam whai foi o na mua fsota inga I ona ponei. Iam whai foi o na tātal noa. Ia, pe iona ia tātou telefoni. Ia, o lo mwhai o na wala au ne foi tele. Ia, le ngata na o tātou SIM card. Lo mfai ona whaunga I lātou o lo sao ni malanga I Samoa. Paisi pisi o tātou ofisa neva I aso le atou o to tele lātou o lo anga I mai whai a lātou SIM card. Ina I atau nuu ai whaleolo o sa o lo I tā vale maanga I loa. I leo toi mana mia le toi tūle leina I le tātou whalo loa. E whatau el SIM card. Ia ai a whai e le mo se taimi e te siasi mai le tātou ofisa e whai sau SIM card. Au nala e malanga I Samoa. Ia o lo avanoa tātou whalolo I whaleolo. Taimi o mai tau nua toi whainga malanga. O lo matala lava whalolo I Digicel. Mwhai ona sosoani SIM card. Top up lo telefoni. Ia mwhai foi ona whatau plan. Ia ma le stara po I mai cash ni mwhai ona e lafo atu le toa inga sau se leni. Ia e whasoso le iau ta whaunga o kiwisi masima tau sang fo I Samoa. Ia, malo, whaftai sau noa ma whamanatu fo I le atunu u I al tūlanga o le ai ia ngā ioi ngā e whai. Ai tā ua o nā oiloa, e mwhauna whai le tātou SIM card. Ia, pe a whai e te asisi atu I le lātou ofisa I le Mount Samoa I mā ngele. Ia,
Nei te o i sisi vai ngai misi a tau po e fo malanga fo I lau fionga I Samoa ma nis fuanga le ainga. Ia, sta olo iele nei tuangia fo iso matu ainga le amalanga tuai fo ia ile aso tuli mo te sema I Samoa. Ia tolu vai aso. Ia o la fa piona fenga ile fionga ia pistachio I Sara. Ia ma le fionga ia manguti ia patiso. Ia la toia la ngalua tu tato ofisa. Ia se ia pa ia le aso lusu fa te sema on tapunia la fata ato te tala ile aso ngafua aso onu te sema fat o January fata ato te tala ile tato ofisa ai au nei ngalo ia o lom fai ona lafo tato talo favate sa wafa tau Christmasi ova se laua tato faloloi tongo polum savai fai ona lafo ele vato fili ale to ainga pola me alofa male mea ai ia e man o I mo Christmas a le o te atu le tongi o ia fa tau Christmas ia o hola to e faunga le sia wal vave na mo tatou ka fe to ma fo fau I se wal fa ngo fi ia e fa se fa tau nga se ba lo fo Christmas mo nai ai ngai Samoa ia mo fa fo na tongi er cash power fa fo na tongi er pilio le vai ia o fanga ye foi ia mata faunga ia mamalo longa fo ia fa ungole sanga ia o lo ia fa mo fo ia tato talo favacha ia le fa popo nisio fa lo loa ia e so soani le to telo la do o la to lo tal sanga mai masalo la so raili ia la fa la lo atwai ia nisio tato fa lo fo ina ia fa fa ngo fa tau mo le Christmas ia ai male vanga muli le fa mbole ataua ya mo sina fasi silanga foi mo tama mtende tuai ko liso Samoa po tatu skopa New Zealand nei ia la fa tatu tona ia Christmas ile aso sa o le vai aso le nei le aso valo te sema ia ile tolu le fiafi ile moto Samoa I mangele ia po le moto fo io lo fiola fioma consula o se tasio fatta ma fo io tatu maftanga ia a fioma mtala mai au ia tato mafuta tato tonai ia tato fifi fatasi fo ia matato fa mavai atuai inga wenga fai o tato skopa molene sanga o lo tapena ina tato committee tato tonai ia ele tu wai foi pate e mana o atu sa fai tonai ia o melele uma tato tu fatasi moni ai foi tato fata le tua ia lona lopa ia malona ngalelei o fe tato o gia mai ia fai nei tau sanga ia nai fasalunga na mo nei te mele fia e toi ia le ato mo na vano na lo fa te sa lo e lo fionga swafa lo pepe tato fai o lenda na ona fa manatu lava aso e tapunia lo ia ile tato ofisa mo ila to ia fianga ia tu e fai la to sim card fa mulmule o le asolosu fa te sema ia la sombulbuli ia e malolo atuai ia tato ofisa fatato te tala ile aso ono Januari no winga mata mai le aso e malolo tato la solosu to o asolosu tolu la sombulbuli e faina mau la simka ona ia mata tapunia tato ofisa la solosu fa te sema se ia pa ia ila la solima pata mata to tala ofisa la sono Januari malo vavtai ia vavtai le tu o le nga ngaifo ia o faiva fo yo le dei aso e mai se le dei tau sanga o tato tu la latai I le fai unga ia vavtai le tu o le soifo tu tua ia me se fo le o foi ngarwenga ia male o nanga ia Samoa ai ia manuia malo longa le fiafi ta te felo ai pea ise fo I taimi o le nei vai aso alofa tele atu manuia ia le nganga I fo faiva afnai soifua ia soifua ia le nasa moa ua tawalunga atu ele talanoanga fo I male fionga I le swafa ia le au pepe talai Lene Junior ia on o le tatou taimi ia ae wala au le telefoni le na o lua tasi 5 tolu fa o lua tasi 5 tolu fa ia pe afia Moses so soani tu sai ia male tatou Digicel Pacific Digicel ia mana au unanga ona o mai leo le talanoa
O iei sisi o le tātou, ia. Whaftai o leo whatasi mai, ia, se tasi fo i o te maitai whaipule, mai le stete o Meleponi. Honourable Anasina Gray Barberio, pe awhai o sa olena, ia. The Honourable Anasina Gray Barberio, yeah, mai le stete o Meleponi, po le stete o Vitoria. Fatalo Fatu, and welcome to the show and Radio Samoa, Miss Honourable Anasina Gray Barberio. Falava, thank you very much for the invitation to be on the show. All right, Honourable Anasina, I really don't have any knowledge about you, but I want to congratulate you as the first ever Samoan or Pacific descendant that has held and is now a member of parliament of this state. How are you, and how can we establish a background of yourself, your full name, perhaps your parents, yes, of course, the villages and connection to Samoa? Yeah, absolutely. Well, my name is Anasina. I was born in Samoa. I was raised in Samoa. I went to primary school and started high school. I went to a village primary school in Utuali'i. And I started my high school in Leulumoenga Fo College. And then my family and I migrated to Australia when I was about 14, and we settled in Melbourne, Victoria. And I guess my journey to where I am right now really started from a young age, and from our community raising me and teaching me what it means to use our collective power to push for change, and change that benefits everyone. But that's, I guess, a small background about me and our arrival and our migration story to Australia. That is fantastic story of how you were born and raised in Samoa, and having migrated to New Zealand, to Australia. So how did this come about in an earlier age, an interest in politics and wanting to pursue this further? Oh, okay. La tātou wo se malolonga. Langa le wo motu mai ia le tanuanga ma le fionga le tamaitai whaipule. Ia o le Stete o Vitoria i Meleponi, as i toe tau mawhai atu. Ai, o le a whao pēo na o talanoa ma whaatalofa ma whaafitai i le tō tele. O te momori fōilia ngā whaafitai i le a fionga ia Anai, Martin Anai. Le li pule o le tātou Blue TV, o le fionga fōilia ngā whaatasi a Fuimono. O le whaonga ina fōi o lona to mai, ia malona fōi sila fia ma ngā waa. Sa mawhai, o na whaatino ai a tātou whaasalaunga. Ia ma whalawi loa ai ia le tātou whaamna tuino o le whātou sanga o le asa whanau o le tātou a inga whātuatua i le atua Samoa o tasi. Whaftai atu Fuimono, thank you for your time, your expertise, and your team at Blue TV. And we surely missed our brother Asiata. Ioi, awa au te lo foi pe ana whape nei ia le tō whai le vai malai Asiata. Ia se manu ma te se lua foi ma wawa lua e le whaatinoina o le wha moe moe. Ia e taluai no nāsat malanga ona o le tuua foi o le malo se tasi o whaawhengainga. Sa wawa la lata o la sotanga. Ia asu atu vai malu i puenga. Ia momori atu foi whaamisenga mo le tuua o le malo. Ia malawala au pa ia le tua i le nā whaawhengainga. Ia le alaua toi maua mai ia le tamaitai Honourable Anasina Gray Barberio. That's even better, Honourable, to actually look at your pretty face and a big, lovely smile. It's so nice
to have somebody to hold that position as the first ever Samoan member of parliament in the Australian history of our people in our country and us as Samoans. So is there any, now let's get back to this first question I told you. How old were you and what position did that start triggering your interest in terms of looking at politics and pursuing a career in politics at a very young age? I think when we moved to Australia, I was 14. And moving to Australia, there's not a lot of Pacific Islanders at the time in the late 90s that were residing in Melbourne, Victoria. And you began to observe the way the systems are used in a way to, I guess, marginalize communities. Mm-hmm. And from a young age, I really had a very strong sense of social justice. And I think that also progressed into the line of work that I did. I worked in community services, working with and for marginalized communities, whether it was homelessness, whether it was working with young people at risk as well. All these experiences culminated and led me down the pathway where I couldn't just stand by anymore and just be a bystander. I think it's really important as a contributing member of society to understand the power of your voice and to be able to put that power of your voice into the political landscape here in Victoria, and understanding how colonial it is in its roots. I think it's important that we believe in our contributions to society as people of the Pacific. We bring so much intelligence and resources and alternative ways of thinking that really does benefit the Australian landscape. Fantastic. Now, with your constituency, is it a county or is it a district or? So I am the Member of Parliament in the Northern Metro region. Right. So I sit in the upper house here in Victoria, which is also known as the Legislative Council. So my Northern Metro region, there's approximately anywhere between 500,000 people to about 100,000. That is a huge It's a very constituency. big region. Yeah. Correct. Yes, that's right. And is it mainly contained of Pacific people or all mixed of people, Asian, the indigenous people too, and as well as Pacific? Correct, all of the above. It's a very culturally and gender diverse electorate and region, and very honoured to serve the diverse voices that sit in my Northern Metro region. How's your Whaasamoa? Felolo. Yeah? Sale, I grew up in the church and have learned so much about our Whaasamoa, and I really lean on our cultural values, and I believe that is a strength that will be a good addition to the work that I do in serving communities. Any relation to the Grey that they were in Whangalei in those days? Are you referring to George Grey? Yeah, George and Bob Grey. My grandfather is George Grey. Oh, right. Yes. I remember them because they were business people too in those days. But I know Michael Grey and lots of them. Some of them are also members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I used to attend the Scotia Place ward with some of the Grey for many years in the past. Yeah, and also my side of the family is mostly Catholic. All right. Grey. So yes. but my family is e whakasa. All right. So, are you in any of those select committees that are responsible for some of the activities and budgets and stuff like that, or legislations, and what's your role in that?
So I've just finished doing my first speech and being sworn in. So it's been about 2 weeks since I was officially sworn into Parliament. I made my first speech last week on Thursday. So I am fairly new into Parliament. So in regards to committees and all of those things, that will come with time, and there are processes around that. So, yeah. Look, I've taken a lot of interest in you, but I know you have to leave right on 5:30 for other things. But I want to set up a proper time so that I can really sit down with you and converse and make some dialogue about your future endeavors and where this journey is going to take you. Yes, I would love that as well. And I would encourage any young people or individuals out there that think that they can't make change. Your voice matters. And it matters more than just at the ballot box as well. Representation matters here in Australia. Our Pasifika people and our Pasifika diaspora have so much to contribute to the fabric that makes Australia. Thank you so much for your time. I'll let you go. I really want to hold on to your hand and grab you and sit here and talk to you because it's so interesting and talking to somebody young in her pursuit. And now she's a member of Parliament. I really love to set up another time with you. But I want to give you my blessing and congratulations once again. I hope to catch up with you fairly soon. Whaftai lava mo le tapuainga, whaftai lava mo le avanoa. Emanuele Afiafi. Whaftai tele lava honourable, tātou e talanoa ma sotai pea I se teimi o le lumanai. Ona e ieitu tuangia o le tumaitai whaipule. Ai oka so ta mimita. Ia rai mimita so le ta whiwhi I whainga Samoa sa ili mālo. Wa o atu me le poni. Wa o tono le maota whono. E nofo ele maota pito I lunga. The upper house legislators o tangata e whaia le tula whono le whare mawalunga. Maota mawalunga. Talo whai. Ia se teimi o na wha wau lea. La tātou wole malolonga. Fo I mai. Tātou whaatala noa ina. Ma whaafei noa I atu. I le pulenga o le tātou a inga. Whaatua tua I le tua Samoa o tasi le wtalenga. Ia te vanga le autostusi ia whapena fo I. Se wamuli. O le teitei whono, whai masui o le laulau, ia ma le nātou vaenga sa tā pena ina, le tele o le wha moe moe, pei o na wha mna tuina ai le whātou sanga, o le matua, o le ainga whai, o le whātou tua I le atua Samoa ua tasi. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. Tō whāsei fua.
A umaloa ona piki tamaiti onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whalawa. O se li whai pisinisi, sa tamu whai e whailana le poti mo le whono lana company. E whapea sa le mawhai o na tūsia li li poti. Ona o le tele ro ngao sa ma le whale tonu. Sa whapea ngai ma le li whai pisinisi. O lona atali lai titi sa la nofo i le aso. Na whai ma whaalawa lawe. Ona wale ma whai le tau mai titi ona nofo file mu. Tango atu loa le li. Le apike mai se newspaper. Ma wai se ata o le whaafanua lalolangi. Ma sae whaalaiti. Ma whaasara lau whasipepa il potu malolo. Wala watu loa i lona atali. Danny, ai ma whaia ona tu whaatasia le whaafanua. O lo o i le whasipepa ia. Ona mawalea o sana tupe e ai sana sukalati. Sa wha moe lea li whai pisinisi e alu le aso atoa o tamo whaino nā tali e tu whaatasi le newspaper. Ai te i ua umwa le se fulu minute. Ai tu i mai lo nā tali i le whai toa i lo na ofisa. Ma le lau pepa ua umwa na tu whaatasia. Ua ofole tamaa whai atu i lo nā tali. San, e whape whea o na e vave maua le ata o le whaafanua lololangi na o saina. Tali mai Danny, Dad, e whaingo fie. O le lau pepa na e saina e lua ata i o nei tu. O le isi tu o le whaafanua lololangi. A le isi tu o le ata o le fōlinga o le tangata. Na mua o tu whaatasia fōlinga o le tangata. O le liwa e ai lewa le isi tu wa ato o le whaafanua lololangi. Vai o e tama, na oi loa a whai e mua o le leile tangata. E whaingo fia i foi. O na tu whaatasia, ma le leilo na lalolangi. Atale ta mama tu atu le tāla ilo na atali. Ma tusi le udutala alana li poti. Ia mua o na le leile tangata. O na le leia i leo lo na lalolangi. E sa o lele ma wha maoni le neia o onga. A whai e te le fia il wha le tono o lo lalolangi. Ia mua o na wha le leia lo tangata. O na le leia i leo lo lalolangi. Ia e mua e u ese le whasi la au o le lo mata. O na whaato a e ai ato wai lea il whasi la au o lo le mata o loe. O le isi tangata. Te talo atu loe ia Yesu. Nā te wha le leia oe. A wā e le leile atua. Sa ia fōa ina. Fō i le lalo langi le lei. Mana tua. E le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malevalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Pui pui ma
Ia, toi whaatalo whātu fōi, ma whaawhelo i atu le pa ia mawalunga o le tātou atunuu i na ua ngā ngaifo whaiva o Samoa i le nei fōi a ua uli o le asolua a matanga o le nei fōi vai aso. O le nganga whaaftai o le ua whio mai mo to ia fōi le lau o le ofisa whaasala lau nei o le si ufongo Samoa ia mana ngā ngaifo whaiva o le Radio Samoa. Ina ua malo tia whanua o le ua whio mai le whionga le teitei whono. Se ua mbuli i awha pia whoi le whtalenga i a te vanga o le whailau tusi. O se ua mbuli i a whasi toma o ia lea o le teitei whono o le tātou ainga o le whatuatua i le atua Samoa ua tasi i Aukilani New Zealand. Ia ma le ao tusi o le tātou mawhitanga le tofa i a te vanga. O le nganga whaafitai ua whio mai, e talitonu e le o toi pōse lilo i le whaafonga a le atunuu, e pei o na iai ua su i tau i le tini, ia ma ua tau alunga foi, ma tau le ai o le penga, ina ua mai a le wha moe o le wha ailonga ina, o le wha tausanga, le aso whanau, talu na whatu mai le tātou ainga whatu tua le atua Samoa o tasi, manatu lau whionga le teitei whono, ma lau whionga le whailau tusi, po le au tusi, ma le whonga whoi. Ia, ta lolo ia pa ia, ta oto atu i nā, aia whio mai, lau whionga le teitei whono, ia whapea whoi, lau whionga le au tusi, i le mauta nei, i le ngā ngaifo o whaiva o Samoa, i le nei a solua. Ta alofa lava, ma lo le soifua manuia. Ma lofa aftai le ia kaua, na ngonga fo i ngai kuaso le file mua le li le fo wa umanga e whaara e au e ala fo i ngai kuaso mo ka ko lau lua se file fai ia fia fo i au whalofo ma whaka alo whaku e ala fo i le ngai fo i vai a kaimi o le o le kiuke ia me se fo i o le au nganga e ala ia Samoa molonga whaafonga anga ia ai mo fo i o nga mako whakurima mau whalo whakur pa ia o le whasaunga al kako wakungu. Le ngaka o aukilangi ngei, ia ai me se fo i o le so se kawhor ngei la lo langi o lo maua ma iai li ngei whasala launga. Ia o whalofa ma whaka alo whakur ainga o le whasi aukilangi. Ia ala i loko usoi fua maua ma le langi mama. O pa ia Samoa ma i kai sama se ia pa ia le whawhao sa walii. Ia e ai lava le karikongunga o pa ia ngai ku mau e o a i le whavavau. O le ale ko e au kala inga fo i se upo le ale whasi au kilangi. Ia wai ai lava le karikongunga e le sui ai. Pe ko e whapopo ai o pa ia mau malu Samoa. E la lea ngu aku ia whakingi o kausala. Ia anga o le uko pa ia malo ko mawalunga. Ia ala fo i ngai kuaso. Ia e le whangalo inga fo i. Pa ia o le au whainga aluenga kofi le kua o lo whaafale le malu i so se kafa o le lalolangi ai mai se fo i o le ngei a kungu o whalo whaaku le ainga o le fas ia e ala fo i le ngei kuaso ia fifia fo i e whaakurima aku ma o whalo whaaku le ia kaua ma le por kalame ia mai se fo i o le ofisa le ngaka fo i leo le sunga le li pule ia mai se fo i o le ngei ala leo ia o mawhai o ngā maua ia e whailo ai ia fuafuanga ma whaakakaunga ia lo fa pe nga lava o nga ima ia i luka ku wa kungu ia o le fa pa ia ku le mo le nga fa lo alo ala fo i ngai kuaso fa aftai ma lof te lai se wa muli o fa talo fa pito ala fo i la fionga le felo tusi te vanga a lole nga lue me tau ata i le yaso ma lo vole se fo manuia i lau sunga le ia taua fa lulunga o po klaminei i ia le li whaftai re awa noa uma whai o tato lau sil whai ia wa se wha moenga o le whionga te te whono si wha leo atu ai le nganga o le whaftai ina ua maea ia le wha moe pe o nalo atu i ele mawhtanga au langolango le whasi au kira nei. Ia, malo whaftai ia se wabuli ia le upo le tusi a maea o na tato whaia se ngā luenga, o i tātou o nā o ni au na lea o ngā. Ai o le tū malea ngā Samoa e tūlai. E anga i atu e momoli lana whaaftai, ma au lapalapa o malo, ma whaafo i fo ngā. Ia, tala ia e tūsa male ngā luenga ua mai o na whaatino,
o tātou sui tau i le tini, ia wa taiu fo i le ai o la penga, ia, o le avanoa lea mo lau fionga i le teitei fono ma le whinau tusi ma le whaaloalo. Ma lo whaftai nei a taua, whafkai ke lea mo ngei a mongoa. O upo lava le, a kungu e le ngalo a fi ai sionga vau. Ia la. Ne mwhai o ngā ngalo inga le whasi au kilangi lau kapua inga Samoa. Ia. Ai le ngaka fo i o lea. E le o koi po fo i se lilo le wha moe moe o le whasi ni ngā vai aso o ngakua ngā yaku. Whafkai le kua ua wha mai ainga me uma i lo ngā anga le lei ma lo ngā lofa. Le ala leo lo mākou sa iri a bango mai. Se ika avaku sa mākou whafkai. Avaku fo sa mākou wha malo. Ia e ala i wha moe moe ngā sa haro whaiva i ai. Le ainga o le whasi au kilangi. Ia warku ku la au mai o le wha kua i le kua sa mo wakasi. Ia e ala fo i le wha mga kuinga o longa whakausanga. Ia kaluanga papale mai a wasa moa malonga malo. Me la lea lingei a vangoa kaua e mamoria kwai le nganga whaafkeikele. Whaafkai lau sunga le toina. Lau sunga pawesi. Ia kusaai fo i male. Vala awakwa le. A inga o le whakua. Ia e maliu mai a wā. Ia se kaulanga mamori a wā le akua malonga finga ngalo. Ia a wā le wha moe moe. Walongo le kingo, walongo fo i le loko. Le papai mai o le whiaua le li i le ngā fiafi. Ia lea ngai umangui ai me umalava. Me le mamori ke le kwai le nganga whaafkeikele lau sunga le to ina. Ia kusai malingei a wangoa wa mako maua. Wa mako whaalongo inga ai le siupu fonga. E ala mai i lau sunga le to ina. Ia ala i le akua malonga lava finga ngalo. Mamori le mako whaaftai lau sunga le whaafengainga ma whala lima. Ma le whalakua. Ai mai se foi o le ka le sia i o tala i onga kulanga whaalupe lupe inga. La ngonga le mawhangawhanga pai mai o lo koukali mai i a wale wha moe moe o le a inga o le whakua kua i le kua sa mo o kasi ngā vai aso. Mo le moriaku le mako whawhikai ke le lava. Whawhikai le whawangoa inga o kou malae i a wale wha moe moe o le a inga o le whasi au kilangi. Whawhikai ke le lo kou anga le lei. Whawhikai lo kou olofa. Whawhikai fo i lo kou maau ma lo kou milu milusia sa whaalia e ala i le lava aso. Whamalo whawhikai. E iai le karikongunga i leise manguia o le whasi au kilangi. Ai mako ke wha moe moe pe i le kua. Ia whape ngā o ngā wha manguia aku i mea uma o wha ngā o ngā oinga. Le ngā kalpalapala malo. Ia ai meise foi o lo kou kalia fia. Ia e ala i so se mea sa iai le aso. Mori aku le mako whawhikai ke le lava. Whawhikai le anga le lei, whawhikai le alofa. Kai lau sunga le whawhengainga ma te whatkua. Ia alofa ngia ia le kua i sanga maua pele mau mai le kua. Ia awalo whenga iai mau kiuke. Awale kalesia le pūlenga ma le makanga aduenga. Ia e mo mori foi le nganga whawhikai kele. Sa moa i lau kapua inga. Ai maisi o lo wale whaiva e kari mai. Ia awale wha moe moe o le ainga o le whasi au kilangi. Le alava aso la ngonga le mawhangawhanga. A wā uwha penganga o kou kari mai. E ala le mako vala au whaalolo aku. Mori a kwaile nganga whawhikaikele. Mo ku mawalunga. Le ainga o le whakua kua i le kua sa mo o kase pe ngo whaimalanga mai. Ku sa ai malo kou kadia fia. Ia e ala le mako whaakala ula aku. Me le mako ki mo mori a kwai pe le nganga whawhikaikele. Ia e ala i lo kou afia mai. Makala mai au. A waku le malu i puenga. O le a fo sa kou sirisila. Wa le kau i le lava aso. Ia mako ke asu aku vai malu puenga. E poko ale kaukai ia ai lava le anga aku se. E le ako fo ingi aku se liu o se kaukai. Ai mako ke wha moe moe. E makua aku ngā sa moe malau kapo inga. O angi me sa kou sirisila e le kau lau kou sirisila le au nganga. Ia mako ke wha moe moe le a mangalo me uma. E ala i lo kou sirisila i le kua malonga lava finga ngalo. Mea o kou whanga ngā e ala i kaua mako tike sa ku ingaku. Ia alofa le kua ma koe whakumu. I anga awala ka kou ke le masila fia. Mo mori le mako whawhikai ke le lava. I le fofoi vau ese. Lau sunga le li pule. Ia e mai se foi o le lau mua. Kusa ai ma lau kou anga le lei ma lau kou alofa. E ala i ka penga penganga le ainga o le fase au kilangi.
whamalo whaafikai, lo ko waru whaiva aware awa whakupu pe o kako iai le aso, whamalo whaafikai, kai lo ko wangalelei, whaafikai lo ko walofo, sa sa lau ko whakupu, lo ko kanga whakamali, ia ongo lo ko mangaku, ile wha moe o le whasi au kilangi, me le mo mori ke le kwaile nganga whaafikai lau sunga le li pule, ia meiso le lau mua le foi vau ese, ia kusai maka penga nga uma, maka ke kakalo pea, ia iai whamongianga le kua i lungo le ngei lawa foi wha moe, ia awa lava lo ko waru whaiva, sa ili le kako kumo le kako wanga, ai meise foi o le kako nganga whasa moa, e pe o kako iai le ngei a kungu, me le mori ke le kwai le mako whaafikai kele, le whangalo inga le whaafikai i le Blue Way, ia kusai ma mea sao ko whaia i le po, e iai lawar kad kungunga wa ku malo ma lawi loa i le lalolangi mea sa whaia, ia onga ore kou au nganga, me le mori ke le kwai le nganga whaafikai kele, le se manguia o le fast support, ai mako ke wha moe pe i le kua manguia i wha pengango wha mangiako, ia kusai ma fuanga ma whakaunga, ia aware a ngai luma o le kako liki o, ia po le kako TV, me la le whaafikai ke le lava, i me nga ka penga inga, ia kusai fo i ma ia fuanga uma. Ia, piko fo i sa mako whaafikai le ia kawa, ai meise fo i o kako wala leo ngei, ia kusai marku wako fo i o lo kou au, ia aware wha moe o le lava fo i aso e pe o kako mafuka ai, mori aku la mako whaafikai ke le lava, wa ku mawalunga fo i me ia onga o le ko whakakala, i lau sunga lei a kaua, ia vaange o paia mo manu, o ro whapenga o nga e kiwai, ia wale o ia se upu le fas, ia onga ua whapenga o nga chila fia mea me la lea le ia kaua whaafikai kele, o lau pule lea, o whapenga o nga maka ngofiai mea ia kusai ma le o lau waro kauma whai, ia ware kai inga o lea lava po, ia inga ia se mea pa ui i sa mako kala, ia lea la sa mua aku le, whailau kusi pe ingi mea o whapenganga pa ui sa mako kala, ia awa sila fia lea kua mea umalava, ia pe o le mako papale aku lea sa moa, ia i foi se mea ua whapenganga le kau lau silsila, ia e ui mangalo mea i lo kou sila i lea kua malonga lava finga ngalo. Ia o le mako pa iaku le ma le nganga whaaloalo whaafitai, Ja, malo talai i lau fionga, sao no whaaloalo fo i lau fionga. Ia, lau, le avanoa lea mo lau fionga i le autustusi po le fonga fo i o le mafutanga. Ia, whaafitai sa moa, i lau whaafonga ta puai, ma lau tali mau mai au, whapea ona ma whaamtalatala ta i tasiatu tūlanga pio na ielo tātou wha moe. O vaenga ia na mafua ai o na māsāwali wali mai. Ia se mo moli atu le nganga leo le whaafitai. Se tasi vaenga e toe fia mo moli atu le nganga le whaafitai. Tu mua mpule i lau tō wali i tai au sa alo atu mo le whaamaluinga. O le tai au le whailua inga ma le awhionga le mai tai palemia e whapea fo i le. Ia whainga malanga. Malo whai o le whaiva. Whaafitai lau tō whaiva whata mali i ma lau tō whaiva whawhale upolu. Na maua lunga ai le whailua inga i le aso. Thi ia le ali. Tali tonu. Sa tau su e se me mapu e te maloa e thia mapu e ai le ala taua. A whai maina longo langa lava longo i plotu. Ina ua whaafonga i le ali i ole. I le mapu e alona i tu malo. Ua whapena se la ngona le te whono ma o mātou tangata. Sa mātou tangi sa ma o mātou mātananana atu le tātou atunu i tu langa pe ona iai. Lea ua mapuea te whono ma le mafutanga nei. Lea la leo lo ma mai se whaleo atu le nganga e tumu le whaftai. E le umwa le nei whaafiafi e le mwhai titia le nganga o le whaftai. Me lea ia na o le tua sila na whonga. I le loto ua malie. Tauia ina ia whaafonga le atua o nisi vaenga umwa pe ona tanga i atu Samoa
le wo mali o le awa tu le pupu pe ona ia il fa mo le po tanga I fo le afi ia fa mo lunga le fa mo le ala fo ile ale na saidi malo aile te fono male maftanga dei I se mea e ngata mai sona le lei ina ia tali le mana onga o lo tātou wa tinu. Ia le nā ua watu se wha malulu tu langa umapi o le ase waenga wa pa u waile le whiunga te fono mal maftanga ia malu ave I whale o le whaiva lava o le tangata a vai o se a te tonu e matua atu lo tātou wa tinu. Ia tau ia nei alofa mai le atua ia wha mangalo fo ini whale tonu o le mātou maftanga nei mo le tātou ainga de o nana o mātou whātino a ngā luenga a tātou uma o na o tātou lango I la tātou whainga mālo ia whamanuia le atua le nea fiafi ia soifua. Ia, leo whaai fwoi tua mawha whili malai le wangana ma le whtalainga le ngata I lau whionga le whenau tusi e whapena fwoi I lau whionga I le te whono ua malia teu mālo whafteitele I lau tau wanga le lei after fo I lo to manatu mai ia te au nei ia tu watu lava le tau au na ia lango sua ia te utou o tino mātutua o la uva ai ma la utilo I le lava po o se po o le tele o le sona ta ua ma leo ngā awa e le umai me fai mo lea ngā I luma whaftai le whatotoa I lau whionga le te whono o lo umalo si anga o lua sa o lua tutu mai o tua. Sa mawhai ei o na mā le avenga I la o pupula atu ma tau I le ulusina. Pupula atu I la lo tau I le isi ulusina. O le au sina le nā sa wha malu I le ngā luenga le a tau le nā po. Sa toa ei ma mapo mea oma. Ma manatua oma me I lo uloto ma lo umafau. O le fo ua ulua wha alo mai. Ma le tātou a inga le nei afi. O lau lo pule lea. Whaftai tele lo tātou ainga. Whaftai manatu. Whaftai amana ia. O lau te talo. Ina ia iai le lofa ma le anga le lei o le tua. Ma ia whaamatua ina pēr ma whaamapo ina pēr le tō whaa ma le whaatautanga. I la au lua fionga ma lau lua whaatautainga o le tātou ainga. E le umai. O leo te nofo atu I nei. Lea le taimi mawai lea wanoa e whaasoa I a Samoa a wai le o toi mamau fo. O leo a mata le whaulaunga o le whaalawi loa. Ia ma campaigni ese ina ia mawhai o na malosi ia le au unanga ma le tautua. Ia ma toi whaatulai fo I nisi mea le lei ma nisi mea fau o manifesto ma manu lauti le lei I lo tātou wainga. La fo I sau lua tanga I ma le sila mai a Samoa ma lo tātou wainga. I se tau mawhainga whaale a whaale lava I lepo ia whaalava I le tua ma ia whaamanga loi fo I le au na nei ia tu mau pēr le whaalawhani I lo tātou vānu nofo mo le tātou oi ai ia le tali whai tau atu lea e whai mawhonga tau moli o le lipule ia whapea fo I le sunga le whawhengainga ia Lui Bonifacio Pastor Ane Bonifacio ia whapea fo I le whatelenga ia sa le aula se mau matei o sangala ia matino matutua o le tātou ngāruenga nei. Ia o le tala lea ma le nganga whaaloalo ia I ove lo tātou vā pe ato e taliu fo I le uto ia manga I atu I lunga le ala tele ia manuia tele ia le anga I atu ma ia folau I langi ma whaftai. Malo, whaftai, ia whaftai le ia kaua kai kele lava monenge ia vangoa kaua whai o ngā mawai se avangoa I wha leo ai se loko whaftai me se foi o se wha maula longa le ainga o le whase au kilangi ia kusai ma wha moenga sa iai alo whangia ia foi e lea kua ia mau pesa au ko whama mau ia walo whenga iai mau kiuke mau whaiva ia wale au nganga ia Samoa malanga kapua inga ia alo whangia foi e lea kua pa ia o le ofisa mau pele ko mai ia wala le whakaungo inga o kiuke mawhaiva ia wale ngā luenga o loo whaafenga iai ia whamungia Samoa i o ngā kawhai fia I ngeia fiafi ia ai maua se malosi e le whakuakua I le kua Samoa kasi au kilangi ia e ala fo I ngeia fiafi ma le anganga whaaloalo whaafika kele lava ia o la tātou whaia le nā
Ia ma fusi ma momoli ngā uta ia mū le taulanga mo le atua. Tātou telefou I vai whanua ina o tātonu le tu lai ono ua tāwalu ngā tuai. Ia ma le mātou talanoanga ma le whaasoa fo'i o le whionga le te whono o le whionga fo'i I le whailau tusi I le tūlanga o le lātou whaafetai e toe whaafo'i atu ia Samoa ma le atua o na ua maea o na whaatino. Ia le wha moe pe o na tūlai mai. Le wha ilonga ina o le whātau sanga talu o na whātau sanga le matua. Talu o na tūlai mai le tātou au. O le tātou ainga o le whātua tua I le atua Samoa o tasi. In this update, the Chief of the Defence Force has opened up about the significant cost pressures. The Public Service Association says the government's tackling a $360 million deficit, with $50 million to be met from workforce savings. Air Marshal Tony Davies told the Foreign Affairs, Defence and Trade Select Committee costs have risen and they're trying to make every dollar count. He says with global tensions rising, he's prioritising putting money into operations and frontline personnel. Things that at any other time, when we weren't under such a significant amount of funding pressure, would be good and proper to do, but we just need to put those on pause for now or stop them. The Health Minister says he's dissatisfied by bargaining between workers and Health New Zealand. About 36,000 nurses, midwives and healthcare assistants have walked off the job today until 7 tonight. The nurses' organisation says Health NZ's indicated its bargaining parameters are restricted to 1% of total employee costs. Health Minister Shane Reti says the workers are still strongly valued. A little disappointed that we're out in strike action so early in the bargaining and negotiating stage, but I would commend both parties to please get back to that bargaining table. Auckland's transport decisions are being returned to the Council. The Transport Ministers announced Auckland Council will manage transport policy and planning decisions. A new Auckland Regional Transport Committee will develop a 30-year plan agreed by Cabinet and the Council. Simeon Brown says this will restore democratic accountability. We're designating Auckland Council as the road controlling authority. Decision making will be shared between the governing body and local boards, giving power to local communities. And the Electoral Commission admits a polling booth shouldn't have operated at a marae run by a candidate. The Public Service Commission is investigating claims Mararewa Marae misused census data for Te Pāti Māori's election campaign. That's news. In sport, pre-match barbs are flying to a certain extent between Alexander Usyk and Tyson Fury ahead of their world heavyweight boxing title rematch in Saudi Arabia. The Ukrainian will defend his IBO, WBO and WBC belts on December 22, after beating the previously undefeated Brit back in May. Usyk has a message for Fury, who's struggling to understand it. Don't be afraid. I will not leave you alone again. And what does that even mean? Don't be afraid of a boxing match, please. Yeah, it's a boxing match. I've had many boxing matches before and not been afraid. Joseph Parker has been confirmed for a shot at the IBF belt against Britain's Daniel Dubois on February 22nd. And former Silver Fern Joan Hodson believes load management is set to become one of netball's biggest challenges. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Auckland Airport's making big changes, building for the long haul. So things might be different to the way you remember. If you're heading to the airport, plan ahead and allow extra time. Find out more at lookingbeyond.co.nz. O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile e kuiti o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa.
O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le company o le City Car tua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe sota mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Cars.nz. A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Baby, lomaki! Hey! Oh! Le manutangi e uotangi tamilo pe yo se ta ma yo se lo failo mai mau pe anai se televise se openei o ilo alto lotino se yo wasia le atu fiti mama konai awe tasie ta fialu nei ai Matuae se ala maya sai le tama ta fau I le taulanga sai ane masue ane I vai tele se ai foi mai o te a ese konai aweta sie ta fialu nei ai
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fa ese ele ngalo le nu upele o utofi mai le atua sili sili ese Samoa leto ala lo ufa sinomanga tatongo tatupu maso solo aya a ole ngafa se ifa apo uli ulinga ile ainanga uao Samoa le atua o malama se ife silia tu isale vima o sita ulanga no fo ilele fu male ie tala tala tangile atunu upele sa moa ua sele sele tangile atunu upele wapetia oe unefe tangile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia alofa mai ma apepele Samoa iso se tafa ia susu elefa amalama ia ta alili o se ava longo papa e tali mai le atua iona lavala Samoa e tato tiu masala sala tangile atunu upele Samoa ua sele sele
Ia, toi o wholofa, ma toi whaatalo whaatu fo, i le pa ia maununga o le tātou tunu, i lau whaafonga anga, e mai se fo, i o lau sila mai moa, mai lunga o le tātou polokalame, o le ngā ngaifo o whaiva, o le atunu i le nei aso lua, ma le amatanga fo, o le nei vai aso, vai atu le anu o le taimi, so le lea ngatu le vau le wati, ia whapena fo i tu la o le aso, ma aso le vai aso. Tawalunga tuai ma le taluanga foi, ia ma le feilo inga foi me ma le maftanga. O tai o le tātou a inga o le whatuatua i le atua sa mua ua tasi, ma le lātou whaaloalo ma walunga i le nei aso, i le fionga le teitei fono se wa muli fasi toma, ape foi le ftelenga, ia te vanga o le ao tusi ma le fonga le maftanga. Toi mo moli atu le nganga whaftai, le nganga whamalo, whaftai le whatamali, whaftai le manatu ia Samoa, o afe mai ai e whaise tala e peo na uwhai atu. Mai a se ngā ruenga, ia ma se au unanga ma se tautua, tātou te toi foi, e mo moli la palapa o malo i le atua, ia mo moli foi ma le whaftai i le atu nuu. Lenga o Samoa a toa lea na poto, na poto ai ia moli i futi afu e tasi. Ioi, e mata utia lea tu ai ngā vainga. Awa, e le loa, e a se ftisi tumutumunga whapea pei, o le mea lea ua whati, na o meo records a mea ie tataka i tangata ni. Ioi, fa maloli le on sai fa malo fo la pale se wa muli ia va pe fo te vanga ma malu lau tele lau to lau le to fa ya tu pai mshera samt fa te tele lava fa te fo i lo wali io fa te i le to fa fo i ta firmali ma na fo i au unanga ma le tua e le fa ititia. Ia whaftai fo i le lava papale ma le onu sai. O fo i le ia se ainga i le tula i mai ai ni whawhita auri. Ia whawhitai sa to mua fo i whale tonu mamala. Ia le ia se mea le mawhai o na tātou fo ina wha ala mea. Ia matoi wha sa o ma wha tūlanga le lei le sa fo lau o le tātou ainga. Lea na e mana manuia me oma. Ia tele atu mea tā ua, male, mātango fie, nai lo o tala foi e whaaleanga i eista ngata le tātou mawhitanga, ai maise, o le makua i le koki a, ma le matati a lea na whainei. Ua lau pae sa mau mai, tantonu mai, o le tu ainga wa, ainga foi lea, le la o iai le whaiunga tausanga le nei, a matanga o le lua fe lua sifulma le lima. Ioe, se ia o atu ia apelila. O le paloto le lua fe lua sifulma le ono. O le atanga i fo iai Samoa. Le atili mau popo ma a puti puti. Mai leo le ainga le fatua tua i le tua Samoa. Ua tasi. Ele toi fo. Maolo utalitonunga le na o le silima paia inga le la so atu ai lava ma toe so atu ma toe so atu la to telefo i ma losi ai ia le vaenga fai ma te tai awa e alu tai au ma sau tai au a mai se tatou ia na tatou lango i le amatanga o mene awa e le fai mofia me ma la uli ma i la to uma ia le maota lea mo le whaavavau. E le tai au, la sui e le sema, ia ma whai fo i le pou, ma mata fo i nga nga i atu nisi o tātou, po nisi o tātou whanau, nisi o uso ma tua whawhine, i le maota lea. Le ala le nā, e lai, ana tau ma whai pēr le tamaitai, e mese le fionga le teitei whono ma i lato uma o loo iai. Ina ia wha mautu ma wha mausali le tāpenanga. O le maota e a ngai atu iai. Ia le pa ia
o tātou, o lea ua tā pena i fo i tātou e veo ni teitai. Mō le numana. Ioi. Ia le nā, tā pena fo ia le tōwha, ia po le fionga fo ia to le foa vui, masina mua seina fo lava, mua ngutia. Ioi. Awa, i la utala ia te ana whapea. E rei, ia tulanga o lo uainga o lo tau tā pena. I nei New Zealand. Ia le wha moe fo ile na. Ioi. Le wha moe fo ile na. O le fia au auna i le tofi i ni aso o iluma. Ma tautua i le atunu. E ala atu le tofi o le tu malo. Ia o le lola pa fele ku malo le la walunga ye. E faisi tele o i tu malo o te anga va au tamoe. Pe a faile na. Pe o mo onga na mo le luma nai. Ina ia mawhai ona iaise mea e mate tu matul matai ma moe miti iai. Mo le lumana, awa o le talitonunga lava la tau ia ma le fufanga. E ei le tai au. Ina ua mautu le lei me i nei. La ua mautu ina ua mai a whaamsinonga e pe ona whaafonga i ei le atunu. Ia le nā uto e whaafo i atu mea i lima. O mātua o savea malona au ainga. Ma lima o savea. Ia, ele uto e pose lilo le nā mata upu. Ia, ai fa wa pela o fa talofa male fa fitai ya ilato o e sa nga lulu e le ala vapo ole mata upule na mo yele sidi to ina ya tia fa mai sa ve ole to ina le fanga sa mato ya ile pole fa longa ina ole fa to sanga ole fa tu ile tu sa mo otas fa mai le tala to ina ya tia o le malai o tuila e pa male HRPP, male pa u mai le tofi e mafua, ina ua ave whaife au, male au whai ngā luenga, ale atua, e wha atutu, ma wha amata ngā, ma wha amasiasi, i luma o le wha amsinonga. Ua wha amanatu mai ai, ia te au le ave ina atu Yesu, e tu i luma o le wha amsinonga pilako. Vai le ulo le koinga. Fatu na pawal na o le mea o le te mafau o ia. Fa mai ia na fa. O te moe mo mafau ia. Ion. Fa talo fai. Ile tau o tele o le au fai ngā luenga. Ile fina ngalo na tamale. Mai le fanga mai matau tu le fanga. Ion. Ese le tau. O nofu no fale ma u ina ua mai ale pol na naole. O le asofa nau. The fall from grace, and an old man has spoken to me. And it's clearly an inspiration of the Spirit that has kept this thought in the mind of this man. Vai persole sa ole leia. A o tu se lea mo le sa noanga fo lea le fionga le fascina, le tapau fascina ya to le fo fa fisi. Ai ono le au pepetele. Lea sa avia mawhong ftalai. Nala na tala. Fai whaali ali ale tala to le fo ai ono. O le whaatula ina o whai fe au i luma o le whaamsinonga. O le amatanga le nā. O le to ulu te itasi ma le malepe o le HRPP matulepo. Ai li sisi. Le alava la le vevesi e nei. Me o le whaamsinonga ma sa tiu. Wa le whaawaua. Contempt of court. Contempt of court. Le alava e whaawaua e nei tangata. Ona lau le nā mea. Ai mana tua o mana lau le liwina. The contempt of court is still going on strong. And it's something that the court and the judiciary should have to relook and revisit. How these people have continued. How these people have continued to defy
the odds of being convicted again for contempt of court. Nā lau whatu o, awa lera o whatu nei lau talale. E ngutu leo ngāri I le I Sydney, Australia, mare. Au, ate lo wawai ato, fe ei, matua I, tali e, tali e ma u ngifo ma, pere u, pere kangi vo le sofangua. E na ua wawai atu, sole, ta fe pe o le solo mai o le maunga. Le sau soli o le atu nuu, e lango, le whātuatua I le atua sa mo otasi. Wa te le ala ia nei o tala. Ai le loa, o tala mo tua whaati ngāi o lātou loto. E le matau tia ma le vaai. Le ala lau tilo. E le mea le ese senga le mea le tangata whiani wali. Ma le tutu I fo I luma. Ia le ni shawa I mea le na whai nei ia le man. Na matua whai le lei, ia I le lau ngā lei a tau sa vea. Ina ia manino le lei ma mala ma lama le atu nuu. I le tangata le whaafoia ma whaatautaia le polokalame o le po. Manino le lei. Nanga o mea ia, o tu la whono e te tau, ma ono mea, mai ala ngā te tau I so se taimi, e whai eini poto potonga te tele whapenei. A ona tula I maini whaalawe lave whaafosei, po o se mū, po o se māleia, po o se afi, ia po o se mafuie, pēne I solo le whale. A umba, whaafi tauli, any natural disasters that might happen, a fire, or whatever, an earthquake, e te tau o na malama lama le li tangata I le ngangana Samoa ma le ngangana Peritania. O whea ulu whawhai, where are the exits? Where are the entries into this building? Whea tātou te tāma mo e ai ina ia ulu whawh. Ina ia awange punga sesi se whamalama. E sauru whai koko a ai lele a kui whawhol whamalama. Punga kui whawhol whamalama. Whea me iai, whale ui ma whale ese vai atu le whaafonga le tino. These are very important parts of the rules of the house. Housekeeping rules. Know exactly where the toilets are, the lavatories are. Ai whiaru whailau pisinisi e te loa me te halu iai. Le ala la nai ale ina tāua tele le whaalongolongo tangata. I le taimi e whaalawi lo ai mea ia. No whaanga ia. E tāua tele no whaanga ia. Awa a ele whaalongo mai e te au, o tele ai tele I loa le mea tu ai ia whale ia. Whale le tāua ia. Iona ele loa la ia le te ubau o se mea whaafusei. Awa e le lopo whele a e tamo e mai suru solo iai. And these lavatories, these toilets, are important because of their locations to the public whenever you feel to do your business and you know where to go. E ke le alu is a shower. Tātou te leo atu tātou te tā ele. Kako ke leo aku fo e whanga kako ngi meongi fire station. Ka mea na, lea na whai atu. E whai e le atua. Ia mea e mai e I luma e matua whaari ali le wha masia siina. A wafo e ula I le atua. E ula I le tuspaia. E umalona whai tau le mau le tuspaia. Whai lato mafo whale. Ngā o mea leanga. Ngā o mea leanga. Lena. O le ala le mamalu o le atua e maua I talai. I mea ia. Ia le na. Sau tau whaafonga I le so. Lele ua toi lo tea foi ma toi tu la I luma o le whaasinonga. Le tangata e swafa ia ami tua na I ono sfulu tau sanga mai nai lano manu tu lau
le tu malo ma le fianga alanga lau uma na fai lo mai le fam sinonga tu la e fo i malisi sa ave ma fai pule na vai tau manu ala sanga lala eno keti ono sful fatu sanga le ale soli tu la fono saini fa malosi le pepa sa fai ai ave le stala le ala o tu la i lu wal fam sinonga wa ole unga e fa fale pui o tanu malala. Le ala e whalongo mai ai le tamititi le sai a le na te la ua nga ui o tangata. Mai le polo kalamele na i Sydney. Le whau o toi whai atu i atu ai. Nā mea mata ngā mea e mai i atu ai. Ona, o lau le ava i le atunu. O lau le ava mau upu e sona le lafo i te tai o le atunu. Ai mai se lava. Ele tamai tai palembia. Le fionga i le tātou whamasinu sili. Yo, walu sa wea ma sa lalo solo salako. Langa fo i e tāua tele le mele o e alayona o tutu atu pea. Ina ia sui ni mawhauwhaunga fau ma ia mal malama le lei. Awa ele ai mani upu fau e tau ta tala mai ei tangata nei. Yau ngāri ilea. Yau so leo ia sai tongotuki ma whaatu tongotuki. Le ai mani upu fau e tau tala mai. O upu umba e sau. Ele ngutu tule epa mali mongi. Na paua le nao sa vali e momoli mai e le tamalo e le tamititi le malfine le. Malum tua le. Paua le nao. In terms of a research or analysis or even a constructive criticism on any issue, there is no new thinking. Let me tell you that. There is no new thinking. There is no living thinking. It is just a repetition and the reiteration of what Tulepa has said and Leala has said. No to me to pau na tanga to le HRPP le to e Tulepa ma limo sia la mio le fai. O ta ape tangata. La fo sile sile mai. E ese le mea ma popo le o amata. Le o amata. Le o sa no mai la. Ya ta. Ya tau se vea pesta le o amata. Ma fonga fou. Leo ua fai ma copycat. Tau muri ai. O mea umala au le fai. Fai e tulepa ma le chapipi. Awa foi. Wale ni ma fonga fou. Pa wale o le me fai. O wale me sa masan na fai. O lae. Tape. Ia le ainga fatutu e le tu sa mo utasi a wau malu mai manongi. O le tofa ma le fautanga. I tu malo te tasi. Ja, siva. Yo. Ata yana suata isua. Awa me fai ni fa lo longa to fa fo ia walanga. Ole tu mulanga a Samoa. Ole au mai a vatu. Ele sa van fo la wala ma fa te tu fata. Ele ni me tu o i tu malo. Walanga i tu malo i la to fa. Ata no malo e fai. E tali le sua. E fai foi ma le ava fatali. O la le me fai e le malo pe au. E mana o mia tupe. La le na e so e tupe. Mana o mia tupe. Ina ia ma fai o na tali e tu foi. Tali foi tau leanga o le tu ma le anga le na i fanua lau umna spela mai tono o i unga o whamsanonga. E talia. Tu ma le anga le na. Ole au mai avatu. The reciprocal part and nature of our culture. Au mai avatu. Ole whaaloalo. E mangela ula na mai le whinga malanga le ua whao o mai nei. I le whaftai mo le whasolo. Tasi le vaenga na matua i manui ai
ia tangata whai ula, ma tangata whaatau ula, ma tangata lātou te su ia le whaasolo le nei a Samoa. I le teimi o le fontanga le Jokam. Teimi o le fontanga le Jokam, no tau sila iai. Pe fia afe ni ula, ia wau le tau le ula lea. O le tau le ula lea, o le se lau 5 tā la. Ai whaatau i au tafa ma le fue. Fue le, kangaka pe papa i mai yakia. Ia le na, manuia ai foi nai ati nae. Anai nā tangata e maise nai lo mātutua. Tā lātou puno wa i e su i le au ma le pō ma tu whaatasi ula. Le sau tau silisila i ai le teimi o le wha ula. Ina ua fio mai i le maota ma le malai whai e le whanutanga a le jau kam le an tātou tali māloa nei. Le ai a se sui e lei whaapale ina ia ma wha ula ina i le asoa le tunuu malana u la whala. A tango la tu whaatasi mena se lau ula. A se lau 5 i le ula. Ia o vatu le fiafe. Tupe e maua e lea tangata. O le mea la lau tu lai mai nei. Ia ua sioki fo i la ia leo le. O le fatu fala. Ua sioki. Ua tau tō nisi paonga o maisi maumea na. Ne ia toi whaola. Ma ia lava pea mea. E su iai. Le fatu o le paonga e su iai ia ula a le atunu. Te whai me lau tala i le mata upu lea. Lea ua toi avatu ai nei. I le whamsinonga. Awa o le season le nei po o le tau le nei. I tausanga uma. I Samoa. E o ai i Samoa tangata. E o ai a inga. E o ai e na whana nau i whafu. E o ia. E o e whaisa wha. E o e whai ei whaaloalo māwalunga. Ao lātou a inga. Tere e loa lai ka miki leo sai. Ia pola mea le na whewhe alu i Samoa. E alu e whai le leisa na sau whai. Ia. E no whai ia. Taulangi lava. Lona tole fo. Taulangi. Ele ia na o ia e no fuma. Taulangi le namea. Whaasoli tu la fono ai lava. Ia. Ele umartana no tu ele namta apa wa. O se mea mata ngā tele. Lona lau o soli tu la fono nisi. Ai sila i le mea lo tu lai mai nei. Ave whanga oi. Le swafa tole fo. I le whaia o le tu la fono. Ma whai wha le lei sana nofo. Ma ia usu le nuu. Pati le ava. Ta talo whai whi au. Usu malo. Ia le nā saia. Saia tongtuki ma si utolua. Le wautou wawai mai. Saini wha manosi le pepa sau whai. Ai le i whaia se nofu. Ale mātutu au tangatu. Am tua na ono sfultau sanga manu o sanga lala. E no kati sa whaipule o le tu malo. O le pule nu. Whai wha soli tu la fono nei mea. No mai leo la tala. I le mātala noanga male. La fionga le tamaita i whaipule mua leo Samoa ma le Pasifika. I so se whainga malo a Australia. Ma tautia le tamaita i lea na mātala noa nei. O se fianga fo le nao le loto. Ena ua tu mātie. Le taulangi o Samoa marona tau le leia.
ina wa ave fua se tasi o alo Samoa. The Honourable Anasina Gray Barberio. Au Barberio au le whai ua o siona tolua pōna. A o taule talavou tele le tamai tai. Tasi le matatia, whamalo atu. Whamalo atu. Avatu fwele whamalo i mātua o le nei tamai tai whaipule. Lona a inga i utuari. Malana onga i leo rumuenga. Male anga i mai i New Zealand. Oi Australia. Ina ua whaato asful male whaatau sanga o lona soifua. O lona winga, walea pe ona ta ua nei. Nā mata mai lava ona tūla i mai o se te tai o le tupulanga talavau. Au fiai papalangi Samoa, tupulanga o le Pasifika, ma tupulanga o tangata aporiki po indigenous people, aborigines. Whapena fo ima ma tangata palangi. Ai fika lai le tumalo leo the northern region, le taua nei, tu titia afa miliona tangata. 5 sela wafi, tangata le tumalo. A le fai pule mai ei. Le tamai tai a Honourable Anasina Gray Barberio. Ia le ala wa whamaili tamai tai. E se si teimi. Ia, mona toe whaatino la ia lea. O se tala noanga. Ona yeilo na tuatuangia ma le fono fo ia le pale mene. Ma se komiti whafoe. E a ngai ai mai musu tuai. Ta ua le tu avanoa iai o le mesiri lea o tātou maua le avanoa. Nā ona whailo ai le whangatia, ia Samoa mai moa mai a tunu ue fia. Lea tama whanaua lea tunu. Ua sa watu i vaenga whau whai ma upu whai o malo i le stete o Victoria i New South Wales. Oile Victoria, state of Victoria. Iele na. Tai mana ia. Ia tala fia. E wha fia loto. Whaftai whapitoa. Ia ila tau o alo matama whanau o Samoa. Sa ngā lulue le companies kula ti lea sa lātou wa ia. Tama mateine. Toi titi mo le to alua se fulumon tupu o skulati. Na lātou leo ina tutonu o le maunta. Ai le ngata i fo i lea. O fafo atu o le maunta. I le nofanga. Sa paka i le tele o sa mata vale le tunu. Ale me mali. So se teimi a telo. Fapea. Ai le. Ai te iwa e moi folet. E fo i le tamali i Samoa. E ona ia le company lea. Mai o se tūlanga le leile nā, nai nei a tinae. Mawai kon kalate ngā lulu ei, la tau a whai o whaafangafonga ma whaalongolonga mai. Tō telo i la tau sa tātou whiloa i ma whaata lofa. Ia, ma whio tai fo i le lofa i le nā lavaso. Vatu le wha malo me le whaafitai. Pui puina o le saunga le mū e le ngata i tangata lau tele. Ia e wha pe nā lava. Le wha mua sa ave. I le pui o le tamaitai i pāle mia. Whātasi ai, ma le tite whono, ma le fionga le whonga te lai. Ia, au whalangolongo atu. I tala atu i le epa maarimo. Ua matua i whei talava i le whonga te lai. These people, they cannot hide their madness. They're not good at hiding their madness, their anger, their frustration, their grumpiness, and their stupidity. Stupidness. Ne mawhai ona na whaalafi. E matua i
whaatai yo. Mai al mele au te hita I tele ma. Le fia. Whai le whonga whtalai. E le te tau ana sau. Ini malanga whapea. Yo. Ara bera ko ka fio vole, fom kalai, ora fi ka whao. La voi fi sauda yo. E asi ona a inga. Ma sau se yo o mai. Talo fai le fom whtalai. Ale mea fo I matau ti ai. O le to tele o a inga o le fom whtalai. O tele o na wō. A inga. Ma tangata e masani ai. E tai tua I lunga le fom whtalai e siva. Leanga e tele siva sa moa. Na whai e wha au tū matau wala atu I a te ia. Dana fionga le fom whtalai talo whai. Ioi. Umalelei na whata oto le fom whtalai. Aso fono o le malo, ma le pare mene, ma le kapineta. O le mea le nai pule I ele fong whtalai pule e fo iei malona ofisa fa pena fo tumai tai pare mia ma le whaatulanga ina. O aso I fono ai. Ala le mea kou ke whi ei pe o kou ngin. Kamai ki fo iei. Pin kamai ki wa ui o. Mai wala wo so sola. O ka ai le whi se fong. Wa le vana fia fono sto ino tu le pa ma le ala. A le ka pungi I whare sorry. How dumb is that, eh? How stupid is that? La te lo le lei. Ko mana whaatulanga ele malo. E le whaia in tangata e anga I le malo le kalena. E whaata oto ai. Le ala fua o aso fono. Ma aso e usu ai le fono le pare mene. Na le fono whtalai mlo no ofisa. Whatasi e male kapineta. O aso I whai. La whialanga lua fongo. Rai whafo le pare via ma le fono whkalai. Matua I ui o le whamai. Lewa na tau na fono. Le pare mene. Fono I fono. Nalo u ata e le se fono e whaia. Tali. I di fi se fongo e o lua. E le kalo e o lua se fongo. Ioi. Onge I le whalongolongo ma. Kui ku e lesi pa ku o lesi ma. Kui ku e isi vai o lesi. Ma whaide lua fongo nga o lua. E ana nā, ai atu ai ale, talanoanga fo I le nei aso, ia ai, tere lava tangata e fia whaaftai atu iai, o I lato uma o le tātou komiti o tāpenanga sa ngā lurue, tau ali I matamai tai, whaaftai lautou ngā luenga le lei sa whaatino, o le tātou ainga o le whaatutua I le atua sa mo potasi, e le eisi e tua iai, whaftai atu lau tau whaaloalo, sa whaftai atu, a whaftai le usoa lai fono. Lau fono, mano o to'o, o le tofa ia Mulitalo, New Zealand, Opa, o le sunga ia Tanuvasa, Coits, ia whapena fo I le tua whina le ase tima, ia ma outou umalava, le mwhangaruina fo I le tau tua ma ngā yoinga ma ngā ruenga le lei. Sa whaatino e le te whono le komiti o tāpenanga. Le sunga e tupai ma shera. A watu le whamalo ma le whaftai le la pale ma le ono sai. O I la tau sa whawhifia. Ia, e le mwhai lava na whangaloina o tau. Matu foi le whamalo. Mana tua, aso lua sifur ma le toru o le masina le nei o te sema tā walunga uma iai mea uma a o le I whaia le kirisi masi ma le tausanga fau. O le siva tele le nā corporate dinner, Christmas ball, to say Happy Christmas
and farewell 2024. And we say hello to 2025. Waila sau ticket. Ai sau ticket. Awhenua se lau le tau o le ticket. Ai se furu tangata e mawhai ona o atu ai. Tau rau tau wala au i le fionga i le te whono, Ted Stanley, o lua tasi, fitu o fitu iwa lua. To e whaafonga, o lua tasi, fitu o fitu iwa lua. A leo le nāwala au le atau se vele, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Awana i tupu le mele, pe le mele tupu mai le mea fast, le birthday celebration ale fast. Ua langa mai nei le atunu. Toi tau whai langa o mamai ia tangata lango le fast. I le taimi muli. Awa le se tiki. Ia ana na winga la. Tauna e wala au mai ia teau. Wan tova ai iaso le aso le na. I tangata na tui fafu. Ma le loto wha no. Loto wha no. And I was, o te lelope o te hita pe I was also o nganga lofa I tangata. If I had it my way, I would have brought all of them in and pay their $150. That's an extra money. I would have was a ticket there, South Sodi e pele se lau limas fululena. A wātou te silsila iei. O le amatua I matou tia ni whawhiwhianga fo ina nā pō. Ma whapena fo I all you can eat and all you can drink for $120. A wā, o le ticket, e tasi ale ticket e whapea. Tasi ale ticket. Whapea nā te leo ticket. E awhenua se lau. Ai sfulu tangata e o mai elo no winga se lau lua sfulu ale tangata e tō tasi. Whātaulu tau lau tō tele. Ina ala ia le whili mai I au. Ia tangata e whātumu ai ia lau. Watu ia whamaisenga. E fo nisi alo ua wala au iei le tua nisi o lato matua e maise o tau ainga. Ina ia maua le while mō. Ma ia whamaise atu le ngango le tua. Le au te wawai atu. I le tu malo o le sunga ia afa ese, ia o le uncle o si o nephew o junior, ia, lo tutele, ma lava papale ma ona sai, whai le mea tatau na whai, ia, mo le aso, o le tau tamā, po le tau uncle, ia maua le fi le mū, ma le fi fia ma toa, le tai, I le wala aua le tua, ia po nisi foi. Whamanuia tu foi, o le si o nephew lea wa, whamanuia tu ila o niece, tu mai tai o Chamonix, Lavere, lo kubo longo sui whai ua leo, ule wangalo I kialu whai. Atalo whatu ile sunga aturi o pupu Joe, ma le whaletua ia soli wa whiwhia la fwoi o tātou toi whiloa I le nei aso wa lo tau sanga tātou te le whiloa a le mea sili le vava ai atu ia o lo maua ia le malosi ma le soifua lau le lei watalo whatu ilo uso Albert le ua Albert Jr. as to celebrate being a head boy and also graduating from Otahuhu College 2024. Vahenga of Tonga, or the Vahenga of Tonga, of Tongan Group, OC 2024, 5 service awards, 6 performing arts, oh my goodness, arts and drama, and the Supreme Award, 4 awards at the graduation and university entrance.
Ala o kama lea langa e ula vale kere pe a tau nuu atu. I la tau fale. A o lea la. Ua wha manu ia ina. Wha whailong. Tua te leo whailong. Toi moa male university entrance e alua i. Ile universite o Auckland. I like these brilliant minds. Maua oifo i le teimi. O le awha angata mai i le tātou proklame. Whatalofa tu leuso ya Juliano Bryce. A whafonga mai malo le ngā lulu e le nei aso na wanganga ifo whaiva. Pa mangalo se leo o le au nei le atou se vea se yuli so alo le ulua i ali i pesta ta ma le langi. Lava i ngā mea. Al Harrington tu manuvao. Muritalo la vea. Ia fa pe foi lo uso i le sunga i lauli. Isaac Paunga. Manuia tele le fo iatu i mauta malao. Le pese lea. Fa manuia atu ai i ate oi. Tuai. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilaungangana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai amo oe ona ole langlango mai ale talofa voucher. O tātou mafuta le nei asa fōu whaatalofa e lo tātou utino o usi mai alau whaafonga. O le pipisi ai o le wha mai televivini lo tātou utino o ma le to ono tangata ua wha maunia ua fia rea wha mai.
O le ua whaino i lunga o wala of so ta inga mtanga ruenga le soifua maloloina, e le sui whaatum sini, le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson, e tolu se furu tangata o masalomia, wa afia ia unga o le wha mai. O wha maumaunga ia mtanga ruenga le soifua maloloina, i le vale masina o ke topa ma November, ma ua wha tali nei le taunu unga o suenga po test, pe o iei nisi ua wha maonia, ua maua ai le tale vivini. O le anga ia to le atunu ia Sofia Fia, ma to o telefo i ainga mai fafo, i atunu e pe o New Zealand ma Australia o lo pipisi ai le tale vivini, o whau tuaina le sui whaatun sili, ainga i lo tātu atunu ina ia feso ta i o lātu ainga i fafo, leo lo te pena e malanga mai, ina ia whai o lātu tui pui puia o le i malanga mai mō whai ngā malolonga, o le whai unga o le tausanga. O stasi leo a wala sili o na tā ua e pe o na whai lo ai le sui whaatun sili au au, o le soi fua maloloina, e pui pui ai lo tātu o tunu i Samoa. O lo tu mau pea wha mau maunga le soi fua maloloina, i le to ono tangate lo tātu o tunu o wha mau nia o mau e le televivini, o se wha mai e le aise e se senga o na unga, ma le ngā sengasi o le fulu, le au fia i le fiva, ti ngā mani niva le uru, ngā se tino matale. O whea masani la kanga venga, o whea waia, kapo pese mai e le lua fesuri, wa pese e o le misela. Ia wai, e le whape e se pupunga le misela, e se pupunga poliki, e se pupunga potase, e se pupunga furu, o pupunga lava makapenga nga masani, e se mai nai pui. Ia, o whea masani la vai le tūlanga o le konfai le whamalosia, le furu maolima, personal hygiene, furu maolima, ma se lava pa whapekale, tūlanga lea, a whapekale, vai se kale fonga e whaonga, pe kale fore la lolo putilima, au ke kale angai fōringa o le singa kawa o whamai e lau kare aku, ia o le tūlanga fōle le o le whapea whatelinga, wawe vaise fōmai, ina e wawe tōwhiti ai le wawe o atumi o atinga, ia o le tūlanga o le vaenga tauma whapaling, o e tāua lava le tauma whapaling i se swani fōle le tino e te atuai kike a koe ke leo whamai, ia ma le si vaenga a whapea o lolonga le whamai mai, while mō le whare. Tau whai fōle le whanofo e sea oe, a walsu o na alu le leo tūtumu ai le tōtele o le atunu, o tōtele fo o le ainga. Tau whai whanofo e sea fōle moni o se mai aso, e lua a wā le whamai lea e makakoa le whikua mai le lusu kasi aso. Le sui whātun sila le sui fua maloloina, le sunga le li fomai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson, i le porkalambe le mtanga aluenga o le sui fua maloloina i lunga o wala, o feso o ta inga televavame. Aoro nofu tau fia i pēr li whalipui tānu malala, le toa se furutasi o tamatane o le nu o le whanga o li e au fia di matai mani tau ne lea, e whaataliro lātou whaasalanga e lau le asafreida nei. O le asonga fua le nei vai aso na tu ina atu ai le finau ngā le loia, o lo tu la imo i lātou e langolongo ai le tālu sanga i le ia te tala uma i tua, e whaatari ai le aso ono o te sema, e lau ai le whaasalanga i le mōrianga o le ave whaamalosi o se tangata, ma le mōrianga o le wha o lima le aua i oe uma i ai. O le forsanga le loia ia Alex Sua le alo tu la imo i lātou o molia, o lo fina wai e te tauna si le sira le whaamsinonga, na mafua na whaatino le ngai o inga na saisa i eise matai o lea nuu, ma tui ai se amo o na sae lea nisi o tau le lea ua molia, i le malai kirikiti, o na e toru whaasalanga le nuu na whai ai lea na whaatino i ai lea ngai o inga, na te le iusita ia. Na o fo i le whingalo le nuu i leo mose fe soa swani, i le whaasalanga e whaatula i ese ma le nuu, e le iusita ia le matai na whai ai le tongi sala. O le whinaunga le lo ia leo e peo na tula i ai le te maita i lo ia tuto tasi, le fionga to filau ma ngele leone sua mailo, na ia whaelo ai le whaamsinonga e matu ia tele le soli tula fono,
O le ave wha malosi leo se tangata po le kidnapping. Ai maise o le wha ai unga na whaia le matai nā afia. E iai au wala o le tūla whono i lumo o le wha msinonga o whanua masuafa. Sa te tau o no wia. Ai le o le wha salanga na wha tino. O sa teimi mua watoe ali mai ai le tu ai ngā wha salanga. O le whina unga le lo ia mo e o mo lia. Na wha ilo ai e Alex Sua. O matai o le nuu na whaia le wha ai unga. Ai o le a fianga o nisi o tau le lea o lo mo lia. O la tau na wha tino ina le wha tonu ngā matai. O se isi lea o vala e ao na sida to toa iai le wha msinonga. O le astofi nei au mai ei se wha ai unga. O le ailo ai le talia ma le te ena le talo sanga. A e o mo lia ina ia se tala i la tau i tua ni ai inga. He wha tali ai le aso e la wairo la tau wha salanga. I le mo lianga le ave wha malosi o stangata. Ma le wha o lima lea ua i oe uma iai. O le fionga le whamsino nga maolunga, le sunga le a tau o le Sir Darrell Clark, o lo tau veina le neimata umu tau whamsinonga. Wa tu avano nei le whamsinonga le lo ia o lo tūlai, mo se pule nu uma se matai, e sila i whaila o whamaumaunga leo i mōlianga, o le seini whamalosi o pepa sao whai, ma ave le sitala e le i whaia se nofo, o na whato atu ina atu ai leo ni talia i la ua o lo mōlia leo. O tapanga i a tau penga amituana i fua ono se furufitu tau sanga o le soifua, o le afio anga lolo manu, ma se tasi sa avea ma whaipule o le pāle mene, e peona sa avea ima minsta le kāpeneta i se paia inga ua mawai, le afio anga manu o le sanga alala eno kati pelo, ono se furufata usanga o le soifua o vaitele, o loo mōlia le mata upule nei. I le pepa o wha maunga leo le soli tū la fono o loo wha ilo ai. O le asolua sfutasi o ke topo le tausanga le tenei, na saini ai e tapanga ai a tau penga le pepa saa whai, i lona tū langa o le pule nuu o se ngai o inga na ia whaia malona sila fia, e le i whaia sa saa whai. O le aso fo i lena tauli mai na ai e manu o le sanga lala eno kati pelo, le pepa saa whai i le wha moe moe, e ave le sitara le ofisa o wha msinonga, ma ia wha tino ai le ngai o inga o le whaia o se wha maumaunga, e soli tū la fono. O le asonga fua le vaen so fou, o le ato e vala waile mata au bule nei, leo le ailo ai ni talia i la ua o lo molia. O afio anga o asau, vai sala ma a wala o le tu malo vai singano nu mele mua. Wa fea i le anga le leima le lima foa i o le malo o siamani. E ala i tāne vai e sfurulua, e tu sa mele tolua felita le sua vai e mawhai o le teu maruai. O sifsoa soani tā ua tele o le ama waile sua vai, e teu le leia a inga mo le whaonga ina ia sa uma. O le kone sula o sia mani ilo tātu o tunu, sa ia tau a au lea fōa i le whae unga o le masina na tenei. A o mori mawina le sui whaipule o vai singano nu mela mua. Le fionga le ministalang o lango ngā ruenga te tele, le sunga ni wava eti malolo. O tāne vai ua maua e fio anga o lei tu malo wha palota, o se ngā ruenga ua tawala mai le malo o sia mani, ma ua tu saa o le fono wha vaya vai singano nu mela mua. O loo whea ngai mo por kalame o le ati na e menui o ainga o nuu, o lea i tu malo i lo tātou motu o savai. O tasi leo i tu malo lo maua le sua vai mai le por kalame, o le vai vili mai le manavo le ele, pe tai o le sua vai timu o le awha pale mateu i tāne vai, se isi leo wha poponga o sua vai mamā mo le soi fua manuia, o tangata o le tu malo. O le fono wha le tausanga le Samoa Umbrella for Non-Governmental Organization, po le Sanko, ia po le whala apitonga lo avea mawha malu, o au nanga tūma o ti umaro tātu o tunu. O toi whiriwhiri ai le sui a tūpulanga talavou mai le e kālesia e whakasātu la ele. Le tō whala vea pe se tā lua nā foi, e a vea ma pele stene au au, a e whiriwhiri ai isi sui a le whala apitonga tūma o ti, o lo avea ma sui le stana le Sanko, i isi tūlanga a tofi al komiti whatonu. O le fono whale tausanga lea whala apitonga tūma o ti, e leo au fia ni pūlenga whale malo. Na tala noa ina ai ana por kalame wha au mo le isi tau sanga o so ai nei. O le Sanko foi, o loo tapu vai tasi i ai le wha ngā solonga o por kalame, mo isi wha alapu putonga tu maoti le tunu, o loo avea mo na suile stala. O tala i o le neiaso,
Seifu. E silia ma le se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēla pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala o mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e I laungangana fitu aso le vai aso. Come on, let's go. Ia le lei taimi lunga lawanti lawas fulu tasi minutu pate ene lei tulai fitu. Toi whantalo whantu vranga na Radio Samoa pa inma maru tātou atunu. Ulawa penana mafutu mai pēr I le tātou ala leo o le leite o Samoa, Radio Samoa, siufunga Samoa, le tasi 5 a mo. Pamalo antu, ia le fionga ia sevea, pesa lea taua pesta, ia awafu ilo na tautua, ia tua vai le tātou pore klame o nganga I fo faiva, ia lena matema I le afiafi ona le lada tālwha, se au le tālwhito le afiafi nei. Ia lewa tatamai nei I le tātou evening show, ia po o le pore klame le afiafi, ia lo ala leo le leite o Samoa tasi 5 a mo. A ona po ile li le ngante leo tinama tamama tua ia malo silnu onga fa pai ola ma nau ma lore soifua male langi ma malo foi ia le tawa tai male ngalu le nei foi asulua le asutolu o te sema lua fe lua fa talo fantu ia itatolo ma futa mai ala tele ia le ngante leo ma o malawa fali pisnisi fale fingluenga ia ine New Zealand wa tinu ma mau lunga tanto Facebook live le tanto YouTube live po fe lava le vanga o e maua tu maua I le tātou tautua o le leite o Samoa mali por clam le fiafi por evening show whaantalo whantu lo tau o na whaatau waale ni o isa aku I le neifu I vanga o le fiafi le tātou por clam le fiafi ia masa nei ia so ia songofu ia sfarilo vai au stengtasi mai le tāle fitu se au le tāle sfulu le pōna nei. Ringa solonga de tanto por klami Samuel atinu pele ya stemi luma fa fonga tu ya mamai mo atu tanto atinu ya ise sfai fa poponga o le tanto por klami o alanga upu mamwa ngana ya nai ya selong fa pisinisi ya nai fa fianga le fiafi la tau ya au fu ilinga senga ya o tau le tau mafa ya le fiafi nei ya ai tanto ise atu ile famunianga ma famna tu ina fo ya soifu mas fanau ya o ainga o mai masani. Stemi luma tala tanto laina tolu fitu tasi 5 tolu fa ma wifi la telefoni nei te fo I wangalo ya o lewa tatu mai ni fa ngol tausanga ya wa matena ngalo mea yo tolu fitu tasi 5 tolu stemi luma matala tanto laina wa fo I fa mana tuina so fu mas fa now ya lenga tailea ya o la fasa longa ma community notices o le a taun umai I le official Radio Samoa ia ele itale na valu ia mana tua leia le tato atunu ia o le tanto por klame o le vau fitfili fa tasi mele to file of Paul nga tilele uso ia seao ma lo Creighton ile pona nei fa tasi ia I male tsunga tama tu ia vai pua ia male fitelenga ia tuipea ia ile afiafi ana nei. Ja, fa I foi mo tanto por clame. Ja, il tanto Aaron Toliola, wa foi o le stemi luma tanto ma futa ma le sunga fa finga ia pasta. Il tanto por clame no Aaron Toliola. Ai ma futa mai pelo ala le Radio Samoa sfuli mai vitolo amo fa talo fantu le sunga ia fa futa ia mosa now misiosi Mase Fenika lo fantastic bilungu na tanto YouTube live ile nei fo ivanga na fiafi malo so ifu malange malo fo ile fa toa inga lwenga tuti mafaiva ese ale nei fo ia sulua tanto se antu le tanto por clami o walanga upu mamwa ngana o le tanto fo imaila ia awa fo ile fa wina o le tanto por clami o le fiafi.
le o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tau fitau muli le atunu. Ua sau fia lele le manu na yutufiu. O le taimi e whapea o tū le malo tangaloa fune fe ai a o nofo I le tolo whasale le anga ingo o tufiu. Whapea la le tala I aise aso na tō ai aise urungali ina malanga mai fiti. O le urungali nei ingo ia mua mai le tamaloa a o muri mai le fafine. Na o mai malela manulele e nofo ai tutonu o le la o le ofanga na o mai le urungali. Tilo antu ia tangaloa I leisi aso. Ua a matao na a pata mai ampa au o le manu. Ia, masau sau solo e fōlinga ua fia lele. Ua fia lele ese ma le ofanga. O ila na mawai le upul nei. Ua sau fia lele le manu na yutufiu. O upu e winga I se fesile whainga ua taunu umanuia. O le nei lava aso mai tawatu ua sau fia lele nei le manu na yutufiu. Awa ua tala ngā le tua efu ai sapo ali seu I tua mafa fili malae. Ai ale vi inga o le tua lea ua pi ilangi, so langi, tau ilangi. Ya, awani manu whaaifo mai langi mo le tātou whaamoe. Ua sau fia lele le manu na yutufiu. Manuia lau whaasaunga le nei aso. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. Whaonga le tautua le Pacific East il masina toa te sema. Mamawa I loa wanoa te ono manamalo ai whailonga tupe whaasifuru o saunia mo ana paanga. E lua sifuru whailonga mo Samoa, e lua sifuru whailonga mo tātou I New Zealand nei. Se ina whailonga sifuru I aso tona I o vai aso te tasi. Manatua o loa whaawau pia le tātou whaapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whaamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loa wanoa fo le tātou direct transfer e tiposi mai e lau tupe le tātou account. Whamoni ina fisiri lungo te foni, ma whaatino la foina o lau tupe, ai ngā whapatoa. Mo le tongi no piliona vai, mo li, pe teu tupe, tus tupe, iso se whare tupe, maisi au nanga I Samoa. O lo ma whaina whaatino ina, ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa I o tātu ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le tau lau whaatau I mangele, pe wala au mai le o varsa lau o tasi onono, mo se la lata atu I ante oe. Pe wala ale tātu Pacific Easy mobile app, mo le direct transfer, e whasa o ailu teimi, ai maisi o tangata fo I le pensini. Ia manuia telegresi masi ma le tausanga fau I ngā umo Samoa, ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha momoli I Samoa. Avia maua sosa, Omega ka, ia maloi ngoa, Omega ka, sabale tau mo fie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Kemetis Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, umalole keisi le Omega ka. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfuru iwa, mo I la tau e sfuru on tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le furu,
ala au telefoni 2555 mo so vanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai maangele e taftafane o McDonald. Aman rewa e taftafane o Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Tasi lingoi betul. Amo.
done, what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely Look what you done, to my heart. We made a day, you said baby, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. Yo siêu phong Malia mê lưu suya wino ya manai chau chau nga wutu oi lưu suya DJ 651 ina wutu Luis full minute on ta le tuno tu live valu pesa fa ngoina demo le fai so remix so when tell of Britannia and put a little spin on it so fatalo vantu ya ile pa iman malu tanto atunu Loba penana fa atasi mafuti mai pele tanto ala leo neo radio Samoa tansi lima iwa tolu amo ya o lewa tato mai nei le vanga le tanto por klame fo mana tuina fo i os fa nau ya paso soifua e o ainga o mai masani a faila lo e si la fia i tato a sesi o to ainga ya po sesi fo e masani ya o lo fa mana tunila to as fa nau po na soifua fo i ia vala mai lor tanto numero tolu fitu tansi lima iwa tolu fitu tansi lima iwa tolu o leo matala tunile tanto laina. Ja, vertalen van toe en tanto van testimony on tanto YouTube live, maar tanto Facebook live. Apa no foi tanto comment section. Ja, wa foi moling o ala faanga, ma fa nuanga. Ja, inga wo me masani. Ja, lo fa mana tunela to swifu. So se tasi to ile tanto email. Po o yeni as fa no fa mana tunei. Emaili da. Ile ni tanto email ni va ngana fiafi. Ya lo yeli tanto vala au talo vala au. Talo fai sa ako ato ngalue mai. Ya o le fo i woto tu le tu sifu ya le fiafi. E tele o wato ngalue ma fofonga mo le temi ma sanina fai mai lu fale aitu. Le ya. O talo fai. Ya o lo fa anga fa mo le sa ako. Ya. Ya o lo fa anga nei avatu me le pone Australia sa tamale o Joshua. Wali monta usanga. Mali. Lo fatu Joshua mo oe. Mama ta wele se nga kele kupe Australia. Ya ala o me for Christmas ya pa war me ya tatalo ya e mawa pele le malo solo tina to se o na yo matua. Ya lo fatu man we Christmas ma to sa fo ya te o to ma ina Melbourne. Ai ma sa o wali mo to sanga. E to anga le onga peo isa ko leo sa ko wa tu wa onga ya na tu wa ia oi ia to anga le onga ta so ina ma wale poto mana ta mai so sani ma tua ma wale ngal we ngal le a silia na vi ia le tu ma wan ma lo si ma le ola mai le ali ava ai si o ro fa anga na ava tu ya hope in New Zealand ava ai sa fa ma le mole ia se le pese fo le se fa ma e lo ko se o ke le fo el mau me ko kongi ma le mau le pese fo le a fo ia sureta ia urene le fa ma lo si pe ia le wa sa lu ma sa tua ia o le lo po fe me a kongi o fe me a ku ia ku wa le tua o a le mama fa o ma ali ma ali la o a me ti nga tu le tua na o ye tali mai Mali. Lo fa mo o ma se o tamama se tina manuia fo la enga mala wa onga ia tamales ako ia fa ala ya hope manuia fo le por kala me na ito ina na la sauni ai pa tai lava hope ia ma le tele le fiafi lo fa tu ia fa so foi
Yala na no tanto telefoni na tolu fitu tansi lima iwa tolu fitu tansi lima iwa tolu na usina taimi o lo matala tu tanto leina ai tantele ise atu I fasalonga fa pisinisi ona foi mai lea ia awa foi o community notices po fasir silanga o lewa tangdu mani ile official radio Samoa. Ole aso sale le na vai antuni po ole aso mo te sim ole aso mo te sima ia male aso fia ala so tolu se fulu la so tolu se fulu novema ia e lua lei ia nai o uso au te tango mo ilavo nai o tausong au te tango lava tau nai o uso ia ole na fa manatu la so fu malas fanau ia le atoanga le lua se fulu ma le lua lua se fulu ma le lua lua se fulu ma le tolu ia o se tansi fo uso o alalan papa au inai Brisbane au Italia le uso ia tai utai ia le ngante le uso fo ia George Paramore fa manantu la salo na suifua ia lo fa anga mo lua nai o uso ia ele uma ia lo fo le tua ia mafa manu pe ia te ulua ia mafa umi lua soifua I lunga fonga ele fa popo ni si tausanga si tele a wafo ile tata maftanga ai mai se lo lua tautua ia ile lua ainga ia mai se fo imale kalisia ia o lo fa angana ia mamole atu mai nei New Zealand ia inai Australia mai nei Mount Kawo o tu inai Manurewa happy birthday usos ia o leo to isfulu 5 minute tale tu live valu tono le inisio tanto valaau ia le fuini lo fanga moli mai ro tanto comment section ma tanto email ia tanto se ole se atu ia fasalonga fa business foi mai la awa foi o fasalonga ma fasil silanga leo tono meni ile ofisa al radio Samoa Malo soifua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. O si la fia me fatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu, o si la fia me whaiona fatino ni si o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile faa. O le a sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile wha. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo I lātou is flu tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o tolu iwa lua o fa o mo le R-Dash Travel. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia le lei taimi nunga levanti leoento sfulu tolu minute tale tu la evalu leo tonu meni leo tonu meni ni so fasi silanga mafalinga il tanto ofisa o le Radio Samoa. O le tanto fasi silanga momole nei va o filfili male songa. Aune ngalo so lo mingo le tusi le songa fa tasi eme lo minga male lo minga o le va o filfili e mawai fa lupengo Samoa sisifo tutuila mamanua o nisio tala tu o Samoa o alanga upu
o le mata whaioi le matai le whaingo whalavelave e pe o whapuiponga o maliu o le sosingo ainga si le whaingo paolo si I whaloalo whalangingo I kalesia ma le telo ngana whalolonga na o le fitus fuluta la tau na o le fisa lava le Radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau e maui le tanto tusil nei mo nisi whamtalanga wala au meli numera lua ono lua tasi lima iwa tolu lua ono lua tasi lima iwa tolu pe tanga iane I le shop radiosamoa.co.nz e whaima yaisau oka Maftanga sangata ana pasilika I le moenga I le ava mai whanau te le lava e whaasiri sila atu ai I le paia o le tātou maftanga sangata ana pasilika I le moenga o le paia lava lea I alalitai o lo tau whalea ana I le toiva e tai lautofa I le matua na tongi lau whetalainga alipia o lea wa e faalanu ma ave a fiu so o e malelangi maalo o tuia ana tai malelangi o tu yoti ma tau a la fuai fa pea I la ua na whainga ai maise o ele mwenga o tu mua fetalai o matou tu au tau awina le tusi mai Samoa e kalesia katoliko I le mwenga o talo mai mo sa tātou fsoswani a wā le toe whaafowina o le malu tāpuai. E wala awa tu ai lo o taupa ia I so o se lun mwenga katoliko o alalampa pa awi au kilani nei. Ma liu mai, susu mai, ma fio mai, tātou whailuai ma suala o pule tusi pei ona tā ua. Asto nai nei o le a whaatau no ili tātou whaamoi nei la so fitu o te sema lo a whilofa no fuanga masani St. John the Evangelist Parish e le sfulufa o Tara Road taimi o le a whaile tātou whaamoi nei I le a whatsfululua I le a woli. Whawhitai tele sa inia le nea a whaasiri silanga e le fionga le pātele Michael Alipia Enderman tama whaaleanganga ia ma le fionga ia tau alafuai lole sio le ia tau al sa tai fodo male laulau. I tu malo si umu whaatu lau Samoa I au kilani nei o oe o le mamala o oe le au le mamala whaatu lima fo I feoi o le tala lei I whate e fia tu launa lava au se wala au whapitoa le nei mo le nei tu malo o si umu o paolo fo I mangafa mātou te malu ai o se lau le lei fo I le nei e whawhitai ai lau ma au I le po tau mawai matama o le lau masooi mai Samoa o foi ma le vaa ia o I oa o lava o lo tātou oso ia o nai si peni foi o tau anga lei e anga lei ai whaafetai sa tau whailo le tusi mai le tama sea maninoa susunga ia sa iliai tumaai ia matavae tumaai sina se leni mo le mahota o le ngaluenga ma le malu tapuai sa whaasolmuli ona o lo o tausi le au la kapi talitonu lava o tua atui o ni ngaluenga le lei e toi a matai se isi mea e sili ona le lei taimi la le nei e vala au antui loto mafatia si umu au kilani nei o mani noa o si umu lava lea ui lava o lea walula na lua ai au te tatonu e oso lava le mea a faleanta tu lou a fifio mai maliu mai ia I le lawa a tuuu tula pou olu I la sa nei le afa le lima I le afiafi le aso valu o te sema tātou faise tala lata mai I le aso o le alofa e anga lei ai ia sia singa se tala mai Samoa ia alama whanau mani noa
a fai e te lei a wai mua ia oso loi te tono o lona lua fa moe o le a tato whelua i lea aso whawhitai tele ia o le tuantusi sfulurima Emery Avenue Mangry ia sai nia le nefa silanga i tō whai ono tupuola lafi i tū la ia tū ta laepa tū la pou olo ia mole i tū malo mo nisi whamtalanga whapsota i mele tatu numera o lua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono taimulisanga kilikiti PIMKA mo mafutanga mo au kilikiti uma e fia awai i le taimulisanga a le PIMKA luafilo lima o le a whai le tanto funutanga i le nofuang masani i le Ngati Park o Tara i le aso lulu le aso sfulutasi o te sema luafilo wha i le afunono i le afiafi o le afiafi fo i le o le a i loa i le aso e amata i le tanto taimulisanga ma nisi of vaenga uma e winga i le tanto taimulisanga mo lausi la fia pa mole manatua mai le restala mo lau au kilikiti mo nisi whapsili whapsotai Lilia Nancy Palelei i le numera olu atasi olu atolu o iwa tasi fa iwa po o vui pe telo stowers i le numera olu afitu tolu valu tolu lua ono fa lua olu afitu tolu valu tolu ono fa lua whaftai sei nia le nei whasitilanga e whaftai sola sau ta whaenga taitaifono i al Auckland Pacific Kilikiti Association. E au lena, lewa o mantunita ta whasitilanga lewa toi 5 minute tale tula e valu matalia le tanto por clame ia ole vau filfili pe ona masenia ia solua vai asu taitasi i lunga por clame la fiafi ala wala le on radio Samoa tasi 5 iva tolu mo ma futu mai pe la wala le radio Samoa sfulu 5 iva tolu mo ai sea ona olea ole afa fifia to Natum Brothers ia ma peso fangoina la ulupe wale olu se sala a se pangota tu fesilia i pe aisea leo ti o se tui na tinga la urupe uale ua mafuli le la amsa fa apaolo le pale uale so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu Luwali isi yellow fa mai wo vai fiu e fava senga o netinga wo ya ua mo atu le sataula ya yo leva ai atua o ona lede ipu o winu ai mai mau pe ana ma faina toe niu le tai lo le malau kitara se yo toe fa lo ngota si ui ile tailo o e fai pese ai le lani ai ono lo misia o e mafu ai lo va afeta imanuia le nei ua o sapai i le tale ni sa e fina ua o sapi mapui le ai o anganga tofa o emanuia la malanga ui le faita ui le faita beito se sala a se pangota tu fesilia i pe aisea leo ti o se tui na tinga la urupe uale ua mafuli le la amsa fa apao le pale uale so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu boto io tie o filo tui tu mau fe elo manu ase awe ave ai le safari ma uo esa mawai le fia ilo umeitu le safatari ya kweba ma ipo
tinga lava lo leanga ai le manolo awa ia fafanga i mafautuanga tama wa orisia le ta wa mafutanga ai famangaloa i sovai vai si fati wa sala tafi malala malanga maua sonofoa i mana tua pea we italo sama silonga ua umala umanava e uila mo se ko fau ke no sa fa ki e kau e u sanga le ku vai la ku yama fa senga ku la u foi pule fai ko kasia si desi ora wilo ai fare un koru fu e mare ko si ala ko se fai me ka la le bali o lang wa e mole u le sa wa mangoko ma fu ali ma u fango ele ai e ku vasa rangi ai fingao me wa e la u fa ka kaina o kong sa fo i no nganu ko le mu si au la mepa ka ro fa i ka ma fanga wa u ma mala o sauki ai o paongo ma fare kala yo ma fakianga o muku vangu mala o le la ai le ma kuro i ma ka o mo ngi o langa pe anga ma fai unga koe a maka mai ma u e pe anga o se aka ai se koe kila i le amakanga ka fia koe kilo a kusi o pau au fai pa se o langa kala i kiri ai ma o fisiki so o a bisi i o i maka fa ma ngalo la u e kala kili o pe ke ka se kala o ki ma o fa wanga sa ka wairo ni o langa o la ka le ni ma u ga ruenga ki fa su mala malama yo mo se ro a ke piko ko ka o ku ya la me fai maro ai sa u pe ya si a o si a fa ma pe ama baby lo maki hey o le vetu au lele ma le vetu ta ia la o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau e uti avanoa o lo o te toe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sau tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala falava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo and po alofa. So whasei fua. From 11 a.m. to 7 p.m. on Tuesday the 3rd of December, most nurses, midwives and healthcare assistants at public hospitals and health services are planning to strike. Hospitals and emergency departments will remain open and everyone will receive safe care. Visiting hours will stay the same. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. O le tofa mamao ma le utanga o Samoa. O le vao filifili. O le ngasu e whainga tā o nā saina. O le ia i vivia e au ngata. O le fue lave e le whaingofie lona tala talaina. O le papa mausali ua uma o na mamanuina. O le nei polo kalame ua whaingoina o le vao filifili. O se wha manatu. O se whangufangu o anga nuu maanga i whanua. A wale fuanga lalovawa. A o si olo pito vaa le tanto polo kalame le au wha fuangae. Ia mau le to vae. A wae tau fi ese le atunu. Ia manuia lau wha sausaunga i le nei po. E ala lei taimi nunga wanti lewa tolu minute wa tia inele i tūlai valu.
ia o le po lea ua a tatou mai nei le poroklame o le vaofilifili Samoa. E pei ona masani ai I lunga le poroklame le o le afiafi loala le o le radio Samoa, le siufofonga Samoa tasi 5-3 a mo. E fia le nganga o leo whaatasi mai le tatou vaa ia le uso ia Seau Malo Creighton, ia le ngata ile to fai of po o le fetelenga ia tuipea pa pe foi mal sunga te mama tu ia vai pua o le tanto poroklame o le vaofilifili whaatalo whantu le uso ia Seau ia lo whaatasi mai nei le tanto studio ia pa pe foi ia mal tata uva alo I lunga le tanto Zoom call ile nei foi vanga la fiafi man via tele poroklame. Ya, malole. Se fu manuia, le fionga la uli. Ya, po la talainga foi tu sa mau. Ya, po e foi o le fale fia, ma le fale sala fai. Malole sai uso ne yaso. Ya tute mo fai bana e fianga yai. Ya, le wala malama fai malole on sai ia fatalo fatu to ina matua. La talainga tuipea, ya, la talainga foi lo po. Ya, ma tu teata tu ya tua, talainga ya vai pua. Ya, malole on sai nei fiafi, ni ia le ri. Alo Seau, malo, malole, sui fuai. La kofa, kalo foi ko ingai makoi, pua mal ko ingai alo spo. Pe o le kai ka fola e o fea foi. O I sale aula leo ke vai aku le fai me poka la me talinga ya lu po a. Ya. Wale ko e kai pupu I sale aula wa. Kai ka fola. Pa pa un kai pu o solo ile af. Ya malo non sai. Kai como via. Alo la. Ya lo tu so. Alo, ioi. Leo ka ku kapau sini lag. Ka poka la mulmuri ngai alo po. De ai o de. Oi. Kau bi aku le ba nga de. Ora me ka ke maro roi fu ka ko be. Kau ana me pa murmuri se au se ka so ka ya ba nga pesi se ki ke o ko. E on va so la ko ma Christmasia. Ya wa ma ko vo ye pe ole for Christmas Eve le so fu fare ka ko ka. Okay. Ya ama waska ko wa mo ai wa. Ya. Ya, fai o kon nga me wa o galu la su fa sa mo. Oi. Ya, ves fo. Galu fo sa mo yo ko sa wo fo. Yo ke la ngai on fer sum sa mo. Ya on. No, ko ama ngai al mela wo ye sa mo ka ni. Ya, ma sa. Ya ri. Ya tu ye la talinga ni ngom tu pea. Se ese no ko fi faru longo e fatu lima o toina. Ya wata to po kala me ni fiafi fa mo mole. Alo? Ya. Ya ri. Kai. Ya, mana tuai le nei foi tai au na lingulua. Ole au la lafoloa I ulupanga e pei ole taulefonga nei le fala oli. Na la foi lea au te au ngata e fati I ala ese. Whaingata o loo feoi I la mutu o la sopo. Te le mana tu fo I e whasipa le au au I wasa e whaingata e lafo pe au. Ma whasua I au atua se sinda o le moana uli. O le vesili ai sea. Le mea manino le vaia o Samoa malona tua. E le utu vai tofo I ai seisi. Na la fo I lea e tau fua lafo se leo. Le pa ia e le tua insa ma se sunga I whawhenga tu tofi o le tala le lei. Yeah. E io e ama amene le polkalame o le vaofilifili. O lo to e lava mailangi ni ta fo e mo Samoa o na o lo taloto I awetele le pai mai o au tau te talo ma wha no ngā manu. Ma loa fua ai lau wa maua le tuae lo wa lofa. Ma lau pule wha soa o na o au auna. Pa fitai te talo. Ma lo le alofa. Ya, ma manto fa talofa lava vi ia le ali. Ma lo le soifua. Oh.
A manatu foi i le whasonga ao ma le whati ngā wholasa awa papa mamanu o tupu ma toto uri o Samoa. O ni matapuna e le to e tau tufia awa ua i o muri vai lava le vaisuri o le tui atua e pei o le upu ioe. O upa ia o ta oto lava. Ya, a o se la o pa ia ia o tolu na whasou. Pa ia o tama ma o lanto wainga. O ainga foi ma lanto tama. Fa mai o ainga na e. Ainga na papa. Ainga na ta whaifa. Ainga na whanofo nofo. Ya. Malu ia pule me tu mua i tu au ma lantaua. Inga le tai ma le va o fonti. O ia foi o le whalenga fulu. Ya. Ma le mabua e nofo a matua te nane la au na mutasi. Tio li fatui me to o le whaleula. Ia o pa ia na Samoa. E wha upua. Fa mai ale au mantutua o le papa ua umane mamanu e leto. Iai se isi o Samoa whainga. Ma o malu. Lea Samoa na mantou te whatalo whantuai. Tanto polkalame o le vau filifili le nei lava. Ta eo ngali una lua. Ya, alo maia, tanto whasoa. O a lava vaenga matotonga o le anga nuu tanto te whasoa ma whao soanta i aile tanto polkalame o le vau filifili. O le anganga i a whasoa. Awai, o le fesili. Na whaafefea o na iloa i lea au ngā tupulanga ma lea au ngā tupulanga. Samoa. I ona malu malo na mawhatotonga. Mafua ona o le whasoa whatupu, o le whasoa whatamari, le ala fo i leo le iai o le. Le iai o whale whasoa ai, Samoa i ona po, le whale tui. Whale tui a ana, whale tua masanga, whale tui a antua, o whale fia nao Samoa. Whasoa ai Samoa, whapenale a nganga o le polkalame o le wawhilifili. E whasoa ma le whaaloalo. Le whaumalo se tangata i sono finangalo a langa e Samoa e taofi tau muri. Pe o lea upu. Ia i leo le nganga i le nei e fiafi. Ia. Awalitia e le atua lo tau tofa ma se manto manatu vai o le polkalame. Whaile nā mō tātou a o whaafonga ma ia le fuanga la lo vawa o Samoa le ne fiafi o le whaafelo i atu lea. Ka lofa vai pua ma sa le aula ma se ukua i le kapoinga malo se wa ko Samoa i le kau polkalame le ne fiafi. Ma le sa whainga. Halo. Lima. Tanima fi whalongo. Whare ngā wholu, pātu lima fōi o li ngom tua tupea. Malo talai, malo tapena wa Samoa. Ia rere. Ai kaukele i or kako pokalame lo fpo, whamaria. Ia. Ea o inga o wafo. Kau akule mea lea ren kopu lea so lea o le fia le fasting o whai i. Ia. Mai. O ke le nganga vali, ai whaila ukala o le tele o tangata la tau te whawhitai mai tātou pokalame. E mo ia la ukala le whaiak. O la kule fia lea le fasting o whai. O la nga ukala ku whai lango fo i lea o i le. Tole a o le tele o i la tau o sangi mai. Hei mai, mo moli atu whawhitai se ao lo tau au wa tātou pokalame. Ese le matango fie. O ile kau ke iloa, e tele a ia nai tangata fo i tū la fale o lo tu vai mai tātou pokalame. E whai ako o isi ko inga maku kua, kake ke ia le wala au me loka ingoa, i o ka laku whawhi iloa. Sorry. E mea ngā o kake whamawalalo aloka loko i lumo le tua fo ilea, ala ua ka whawhi kai, o lea manga ia e ka ngakarka ko pokalame. Kusole merenga ingo ora ko e puesa ua ka ma le wori whai pule fo ia mwhia me. O le awa peia o le si whai pule. Whamai sao, se pues kakuaka. Sorry. O inga ka kei loai, le whawhetaia e le ato nuu o le tātou pokalame. Le la ua ilo ai ele tasi le lua tangata i e mata ma mai moa mai tātou pokalame.
ia i le aso lua ma le aso lua. E utu vai mai nei. E utu vai mai nei ia tuaia ia i la tau o lo lava le whaatufunganga ia ai maise o lo iai le meo tua iai ia le launga a o i la tau o lo tau mawhai. O ke lo inga o i le uku vai e kako pokalame. Pea tala e whai le mota fo i e tau sere taringa ia vai pua le moka i vai tu. O le vai e tu mai e urualo whai ngai whai ngoi whangaloa. Mai o le maa e le ngase ai te tala i le avei. E langa e whape ngā le sila le atunu i ai tātou ma tātou pokalame. So o le tātou whaama i te lea. O le autu vai mai ai. O le tātou vaila le avatu e le ngase pea le tala o le avei le aso ma le aso le tātou pokalame. E momo le lau whaftai au tauto ina. Ia ai maise o le tātou pokalame i le aso ma le aso. Vi ia le ri. Ia o se motu ngā whanga ne fiafi e le winga lau talala na tau na wha leo tulunga i. Le to telo i la tau na tau pati mai whaftai pokalame. Ia e moli ai le vi inga o le tua e le o se vi inga o i tātou. Ia ma lolo na sai. Ia le ri. Alo whaktai sea. Ia e leo se mea fo e mita ai le anganga ma le wha moe e vi ia le li whaktai lo maua pea ia lantou oe o lo whaafonga mai mo le tātou pokalame o le mea tāua ia whaonga. Ia. Me pitsili leo le tāua wai pe a hui o kumasani le tātou pokalame. Tāo ki se ale tunu. Hadi. Ma nei e pe o nai ka uar whapalangi vole o nai feedback i e. Ia, mo ila. Ia tātou ma lo seau, tai. Ia le ri. Tunu foi o le foi e masani a voi onda. Ta lai tamam tua ia vai puae. O kele foi nisi o. Ia. Ia ta pena foi. Ma o matui pe i nei ai o matunu no foi. Mo ila. I me pone. Ia foi nai tupulanga o vawa ma na isi o nai matai o. E tau i pe i nei. Ia ma mai foi la tau fa malo mal fa tai. Ia al mesili o na tau o stasio fa lako tonga pole. Sa alo tuel na foi tu o tātou tunu. Ia o le me pitsili na tau. Ia o mo ale ngang fia ma lo fa tai. Aftai ho ia ke o koko inga makua. Ia. O ko stau le tunu. Di. Ia me se fo fa so mai a. Tupu mai o le tunu. Ia. So mai tātou pokalame. Ia, la fo kuia kui pea ma, vai poa ma. Se au, o le tako maka upo ringe e fiafi. Tako karkalango ai foi makara tako lai. Halo. Tato wo ye vai tu tato amata mai ai. Tau apia le a bakabea mai a. Klega ya kui pea wa o ia le wa kalan balai. Ya, ai o kako garuenga ai. Se pai fakas. Pula foi de ga fa tai. Ai. Tau klega kui pea tu foi ba fa pero ia le tu. Ma lo fo ko ma lo kalai. Ai siao ki tira baga baya ko yo pori kala le. Ai te fede kai bi baga u fe kupo ki ko lu. Wa baya ku siao basaka. Ai. Ya pe yo na go fi ya ka ko wa o baya ide fa ya ka le ri. Ai. Te ya ka ia. To pe yo u fe kupo ko baya ku fa ga basaka. Daga be ba yo le no ko le ri. Kai fo de ku bau de le ska ko so le o po. Alo po. Alo po. Ole. Salo le nga le kasi pe me kalai jau. Ia. Ide kedo le ku fa kai mai. Ali. Moli mai de nga fa kai ka po kalam se ngor ngai por kalam. Ngoi le mo ngi sio kamale ku le kedo le o malam. Ai. Lo mika ai la ko. Ya, kadwai ka ko ngado na kawa. E mo ngai la ka ko kere mika ai dia ku na. Ole me siri me ka u. Wa fai si ka ko wa na mo le. Ye. Ole na mal ka ko por kalabi. Ya, feo swagi ye vai. Ya war la ko mga ibuya. Ya ka ko kuya ka ko por kalabi na ya u. Ala nga upu ia fa
pe o va so ke ngai ka ko ai i mang ala nga upu e bawa mai mang ya le la ka ko aku ya nga upu e bawa mai ia pe ma ya fa so so fa pe na ko nga na wai ke le a vai mo nga upu pe o nga pa ma ma wi nge bo a ma ka ma di o da tu o ka o ko mai ki sa ya pe o la nga upu mo bua o sola le fai a ku lo mo fo o sola le fai a ku lo fo o le ala nga upu lo nga lua o le ko ai le mo o le ko ai le mo o le ala nga upu lo nga ko o fa ngo fu le mo ku lau i le fa ngo ar kala pe le sa ka fa ka mai ska si da ma pa so ka ruai ya le va en le ya de lo ko au mai foi le fa mi mo ma ya le ala nga upu le o fa ngo fu le mo ku lau i le fa ngo ar kala ya ma le ala nga upu mu kasi le ala nga upu lo ka ua ke le ka po ngai vai kau merka ko pa pena ye ma au nga le tua ua fa kunga pa wi ese ka ua le angol ma ko anga ma fa ngai ko inga de upu pa kau da pa inga de ai fa ka kau de upu de o fa kunga pa wi ya si kai ni nga aku de fa mi ngo o ala nga upu ya a le wa ba ku ru ka ko mafkanga ni ya fi mercado pasua ya nga ya nga upu nga o solar fai a ku ro foko o le ko ai ngo o fa ngo fuar ma ku lau fa ngo ar kala ya o fa ku nga pa wi ya va nga ia mar pa lo alo po ku te ma ya o ia pasua alo pa tai alo Talai. Ia le upu e tasi lea, kasi ale upu lea te sauni mai. Ona o le mana ia foi lea wa tau ia foi malifina ngalo to ina matua upu o le whangatai. E le upu le moangana e whapea e whaifale anta ua se tapatapa o le whea lualua. Ua se tapatapa o le whea lualua. O le upu e whapea o le ia mani tua fōi o tapitapa o le vaai mai tai e tautai le maunga fōi le inga uta o whaleanta o tapitapa o e pe i e whealua lua i e sui sui atu ia tūlanga o le maunga na ia i le mau whapea e whealua lua i mai tapap ia le tapitapa o e pe i watoi manino ane i neiteng a sui ale mea e whaale pai le ainga tautai tai. E whapena fo na va sui mai le va ai uta. Ai le mwhai on velolo il tapitapa o le angole mauka. Ai paua o na o le whesui sui a io o mea e whaale pai tautai tai. E lai o na maua le upu le a whapea ua se tapatapa o le whealoloa. Ia. I pe i o se mea fuile le whesusu ia i se winga o se tanganta e whe mo wai e le maule lei se fina ngalo e tasi. Ai ei la ma le isi mea leo te e avatupe i luma. Na o whaalongo i le isi polkalame. O te manatu o le mea lea e ainga ma le fina ngalo na whaalia e to ina matua ya mai puai se isi polkalame a tanto temi utua dai. Na o whalongolongo i se tasi o li i whai evangelia Samoa. O a maisana sona fina ngalo fo i le ia o te malamalama i le tu whaaleanganga o lona lava talitonunga. Wala na ia lava lea upu mo lana lafu mamoe e ave ia i pe ia le natura o whai evangelia e tu sa o ala na ia o onga i lana lafu mamoe ia ai ona o le
o le launga na fai a mai el tangata i lunga i le. Ia, i lunga o le Facebook, o le platform fo i tilo uma i tangata uma le laulangi. Na uwa a wila i lea, o maila na fai lana saunoanga. E iei upu e au mai le te moni. I la whaalongolongo i le awa o ngā le whai evangelia e whapea a e la whani upu po o ni awa o ngā e winga i te moni. O le awala le nae a mai ai le te moni i le tangata. Mai e na te le talia le nātu ai ngā mea. Na au mai le ia le whataita inga o ala ngā upu. E ala ngā upu e pe e winga e whau mai i ni te tonunga whate moni. Ia mai wana lapata ia lana sau whainga po le kalesia. Awane i whao ngā ina pe tautala la tau i ni upu e mafua mai i ni winga whate moni. E na whau mai i ni winga whate moni. Ona o lona talitonunga. O le tasi le nā awala e ui mai ai te moni. Pea e whao ngā ina ni whate ta inga whate moni au mai. Ia tā ofi le lei mai. O tele o whai tio i le awa onga a o lona whao ngā ina. E batu e le lei fo le whasoa langa no whalongona a mai e vaipu a. Pei o upu fo i e na maua mai nai mea le manuia a. Ia. Ta la foi la wotoi au mai ele. Wotoi tu wane la le tangata i lunga. Ia, o te whaaloalo a uia ile ngaluenga ia le whai evangelia o lai tau tala sa au ia ilana i au tangata ma abe. Ai ona ua tuu mai i lunga ile mea ua whaalongolongo umatua i ai tato. Ia, o le ala le na, ai vai uia ina whape tātou te le i oe uma i le nā, to i ngā onga manata le nāta le tonunga. Ia ese, o te whaaloalo fo ia au ia i le whai evangelia, malona whina ngalo na au mai au te lofo e malamalama i eilana. Lana e kalesia, ai pe i o na ua au mai o ala ngā upu whasa moa, e whau mai mea wha te moni. Auani e whau ngā ina le ngai au wala mai ele te moni tangata. Ia, o pe i o le mea nā o watua. Ko ngofu mo ko kilo. O wanga o mai ale whateita inga le whai evangelia. Pe i fo ila o le upu fo ila o mawalunga le au inga o le masinga. Ia, o la o te manitua lai tu tonu ala ngā upu na o whaia. Se tasi o mau e winga i le upu lea. O se tasi o mau le tala fo ila le finga o ngā le kuikonga ma le ko inga o ngongu. Le sa mo fo ila ngā whaile la finga. Ia ai lua koe ia langa kama le iko o i fo sa le vau fa ia ngongu. O wai ke fia poko. Ele kau masina se tupu ma se tangata vai pe o wai ke fia poko. Pe o le winga na o le upu ngā lainga lai wha o ngā ia. Ia ai langa la o le mafuanga. Lai au mai ele whaife au. Ele fia ia olona na o te whaaloaloa ia ia whaifoi lele. Ia e mane foi whasoa ele tunu o walanga e mau esea ia tangata. Ia le. Ia o si aluna upu tasi wala valanga si upu kasi wa se tapatapa o le whealua lua ai. Ia whatasi mai toe la langa mai e mal fina ngalo ko ingo vai pua fai keke le songa fa nga upu le makau kia fa kulo a vai pua. Ia munguia le fasoa. Alo whaftai. Ei le. Ia. O masalo po kalaponga po ma fasoa im sisi kamali royo. Matu foi a foi pesi. I vaenga ia a leo a fitalai tonu atu i pe ai. I vaenga le tu se foi ma le sauna ngai le. Sunga le whaafitea ngai na. Ia le ngata foi lea. Sa tala noa foi na ua mai foi e tamam tua ia vai poa le vaenga lea. Ia. O tele